E le sua whamanu malo Yesu Kariso lo tātou li ma lo tātou whaola, mātou te thia te o whalofa mwhatala whatu Sāmoa. Le atunu e pele le loto ma le nganga le nei tau. E lo malei fo mai whanunga fōle nei aso o tātou lia le asfarele. Lua sumara thitu aso, o nei masino Februari. Lua athe lua se fulu ma le ono. O le tautua nea le si ufonga lo mui Wellington le Sāmoa Capital o toe amatalia le tautua. Alo mai au le tātou mumui le tui se tātou sauninga alotu whale ainga. E te talalo i le tātou tautua le nei tai au. A mai ala vingo le tua, ia ona tui nātou le lisunga lia au ia silia la ei, ia wā se tātou se talo le nei tai au. O le vingo le tua mai le kale sia whapot pitonga Cristiano Sāmoa i whale alupo, ma le vingo le tua vivi i atu ia i le li. O le tātou te talo. Le atua lo mātou te mai o le langi. E pa ia lava lau a whio le atua e tō tasi. Le atua o le whaivavenga i lo mātou wola. Le lava o mātou mori mawina le nei tai au. O lo aso fōua e wha popo i aso le mātou. Fō launga o lo o iei nei. Whawhetai te lele atua ua ua mātou mori mawina lava lo matautia ma lo sinsiri ese.
I le ua mātou ala whai mai le tai au fōu, I le ola fōu ma le malosi fōu wha fōu wina. Wa ala whai mai e lo ua tunuu, ta ape atu fo I whi au mga ruenga ma sani e mese fo I o mātou whanau I nātou awa onga. E tainane fo I o le tāpua inga I ta māma tina mātutua o toiuru teia o le mātou ua tunuu. Lo whai mai pēre lātou tāpua inga te talo. Ma tui mai pēa le muri papanga wā lava le alo whaiva o le ua tunuu I whi au mga ruenga. Le atua whawhitai tele, lo walofa malawanga lei tau muli lo mātou ola. Mese lava le li ieu I lau foi na mātou ala whai mai nisi. I le whanoa noa no lau wala aupa ia le mariu maleoti. E mātou te whawhitai le atua, o na wai una lava I mātou e toa tele, mātou te whaataunu pēa whi au mga ruenga e maise, Jiute ma whaiva wai te tofe mātou I so se matata. Le whawhitai tele lo walofa. Meiso le tele o au mea rofa whaasoa mai I mātou te totas. Mātou whawhitai lau whamalolonga lo mātou ola. Le o ta ape atu lo watunu I whi au mga ruenga le li ie. Ia mātou ta talo I lau a fio. Ia e lofa ma ia e whamanuia. E mātou te whawhitai le mga ruenga mana ruanga pa ia tau to rua ilo mātou ola. Al whawhitai siri o le whaolatanga na e saunia e ala le sātauro. I lo alupele o Iesu Keriso a fio mai na ia le whano se tase whaatua ia teia. A ia maua I mātou leo le whaavavau ia saunia. Au mātou te talo le li ie, ia tu maule vi inga o le whamanu ma le whane tanga I lau fio ia so umo le mātou ola. Whamanuia ta apea toro ua tunu I whi au mga ruenga o whea lava le matātāro o ngālo rue ai. Tau to rua ina le mana o nganga pa ia e manuia I whi au mga ruenga o le nei aso. Sauni atu foi mal tāpe na ina atua mātou whanau I nātou au onga wā lava le sairinga o le poto salalau. Le atua ia e mua au muli auro nātou wola. Tau sia I lātou yo wa awanga le lei. Talo foi ia whamanuia le tāpua inga. Ta mam tina mātutua I lātou a pura la ngoto lo lātou soifua le ola nei le foi sa tau tua wā foi whi au mga ruenga sa e tofi ngā rue ai e lofa mai e whamanui atu I lātou I tono mauta ngase sa iri tonga fiti ai ai mese foi o tono mauta malawa lo tau si ai I lātou le li ia e lofa ma ia pa atu lau whamalolonga mo I lātou. Mātou te talo fo ia whamanuia mai le ala leo nei le li pule ma le au whainga ruenga. Mātou walo atu fo I tiute ma whaiva maasani e walo mātou tautua I le whaafonga mai o loa tunu. Mai le poto ma le ata mai no mātou tamai. E ma whaia no mātou whaatino ino mātou tiute I le whamaoni. Ia e siri lava o na vi ia I lau a fio I sa mātou o nanga. Ia whamanuia fo I paanga. A le leiti o sala lau solo ia tunu I mamao. Maua mai runga o pea ngaru o le ea la mātou whairoa inga wa. Mafua le nei a la leo. Ia e whamanuia atu ia I lātou o wale ta ape atu I tiuta mi whi au. Ia mai se foi o sa iri ngā manuia. Ia tunu e mamao le atua ia e whamanui atu ia I lātou. Ia o lea le mātou te talo mātou se ma mātou anga sala. Ia māngalo le toto pa ia o Iesu Keriso wa ala tuai le mātou te talo. Amene. Amene.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Tato moli la au funga. Mua mea I matau sa. Lea tua, pa petai. Stop! Hi, Sāmoa. It's
te tala hia. Estano fifi falo ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tai au. Oil for Clammy Leo Anta Ole Tai, laugh for the morning to tomorrow. You Fongo Lomu Wellington, a toy for Lofan Fat Talafan to know. Yeah, in the Tai last for Lutanto Yamai, last was Lusimul Fitul Lay of February. Wathi was a full million of your fear Fat Talafantu. Yeah, Ilo Sunga Lia, all to fancy La El Nita, Maloso Fumaria. Yeah, Taufa Famalo for the Nitao, Lo Sunga Lady Face out. Ya marosu fo manuia maro foi le tawata inita ya fo ya manatu le o mo so fasilinga maro se wa foi le tato wa so umi mal tat an po a mai level taya o tute fitu taya se ya pa ya foi le se fulo po ya maro le tawata maro foi le fatoto ya maro se fo manuia fa taile tu mo fo le lao ya tate filo e fo ilunga tatu tu ya wale fa tata to ma futa ho ile lunga tau tua si fo lo mo ya ile ta fa se lu ile futa ya la na fina no fa so mal sunga ya tasi ya o ma sanya lo fa so mal sunga ya tu fu ya e ele tu fa tau mo le no ta filo ya fa ngata tau tu ina pa ya mal malo le tatu tu ya o ala la vale da pe fa fo linga fa pe na foi mo tu foi ele fa ngana se au o mi foi na fero ima bese tawana fa masan pe al fingo au lo kapi da tonu e tawana fa masan ya wai le va pe mal rosi ma ya fa fu na ile lady competition foi le fa via ile va modilo se lo nga sila ila son nafia lesa tatu so umi fo ia wa fo ile fa mo tatu tunu e te lo telefo ia tala fo ya il fa mo la son nafi male tatu community ya e sa se taimi ya tala no fo ile o tala la wolunga taya o e fa la wilo ya te lo e maritse o so me taya e pe ile wa wole ave se ia ilo ma fo ya fo ile ia fo linga va ia o tangata na po o le tunu na po
le lau fonga fia male ya o sa wale pe la tata o to ha pe e se foi mana e fa tupu malo si foi mali e se vai la pe foringa na tai tori tu la enta mo e da te usu mene ale te usu mene leona me talenta tori tu ya o la ngona foi le mole mana yo le e sa o le che foi fa tu fia le lau fonga mali lau fonga fia le tu ya wa foi le proclame sa fia ngai mele pule mtato ya maro nita ya malo ya male la foto night tu ya tu limo foi fa fonga mertato tu ya fai masuyo le tiute nei a mese si fonga le la mua e o folo fam fa talo fatu pa ia mal malu tatu o tunu nei foi tu la le taiao le foi o umo na morio o ilu mole tu al tatu fa ftai e mese foi tatu tol sanga ya wa foi le anga yo tatu fe au manga ruenga le nei taiao le ta apeto le tunu fe la volo mo mai tatu fa sala longa fa talo foi tamam tina matua la to tayo tatu tunu o lo tapua i mai mauta malawa ya fe lava lo mo mai ai tato fa salalonga tonu mauta ngase ya o forofa malo so fo manuia malo fo la matafi ya e mo vai fo fa talo fo o fe galuenga to fe le tua fe lava lo mo mai fa salalonga o fe fo to vine o ngalue ai ya mato tatalo ya ro fagie le tua o pupuina pera o to utu awale fe ngai mai male fe autalai ya ha forofa fa talo fatu fa tai fo talo manuie fe au manga ruenga tato litio ya talo fo malo tato tunu le fo wanga ya tu fe au manga ruenga masani tonu nga ruenga le malo tonu fo yo company ya tangata la voia fo i mon tute ma faiva fe lava o ala ila utua ya mato te forofa fa talo fatu le ta fo tato pa anga o mo mai lunga le YouTube Facebook mai se fo tato website ya mato te fa talo fatu pe lava le tunu o mo mai fa salonga ya fa tai le awai mai fa no mai moto malawa ya wa fo tato fa salonga ai mato te fa talo fatu si fonga lo mo Wellington ya mato te fa talo fa lava
Toi fa talo fa tu se venga nei le talo le tai fa pe foi le talo le tau wow fu fong foi nei ya so really fa so ran tu foi ngon nei va ya so mo tanto le mo Wellington ni ma le official vai tau e tu nei wanga le te mo tai au fa so ran tu le woli on va ele mato last te mo nei ya so ono kilia tu e fa so ran tu le fia na nei o fol e mo lunga fa mo wina se fu mo lima ti kiri se fu mo tasi don mo wala lo fa mo wina mo le so mo tātou la mui Wellington ni. Ora mai la so tai au la sto na ile fa so tu fa ungon vayaso sulu matu go file la langi le tau mo tātou la mua fa pe ona tua anu tua oi. Se furma va nutiki really for de mo lunga fa mo wina mo la so tai au se furma le lua I lona mawalalo. Tātou se atu la te lenga au te roni sile le so au ki landi fa talo fatu sulu matu go file la mo tau de yaso. Nei se au ona vaia mo tau Hamilton tau ranga Rotorua o tūlanga foi nā wingo tau ne yaso. Se wana ai Gisborne ma taupo fa solo mai nai New Plymouth tūro nei wanga le teimo le tai au ia ai ona vaia mato la se teimo le awoli a solo atu le fiafia na nei. Tatu se atu le motu I saute tu unu wanga le teimo le tai au a oa foi ia inisio vaenga o Nelsoni a pena foi Blenheim vaia mato la se teimo le nei yaso fa solo atu le fiafia na nei. Motu I saute klai stete fa talo fatu le ayo kriso ya sulu matu o fila la le yaso mo tau langi le tau a pena foi team and rude and needed in Chicago ya male ayo Queenstown ma le tau le yaso ya mo le pito I lalo le motu I saute e pe or valo I lo official va I tau I le yaso fa talo fatu si o tatu tunu I Sāmoa nei tai au o le tala le tau Wingo le tau wau si sua sa vilo vai to e lau o lo vitei pelo tātou tunu mai au mai ai au ma timu e a fiai inisio teimi e lo I se fautuanga po ni lapta inga o fa malosia mo lau funua umo Sāmoa le so ya mo sa vai mo polu le yaso e a wo inisio teimi mana I timu ta apa solo ai e no feololo le mafa inisio vaenga a pena I wila ma fai tili ya le na e a wo inisio teimi mana I timu ta apa solo ai e ono feololo ma mafa inisio vaenga a pena I wila ma fai tili tala na le tau su tatu tunu I Sāmoa ya ile nei ya so for really tatu se atu le tala o le tai ngā te whale o Wellington ya ile tai o nei o lo o valo ia ya whai lo mai fo o le ua suar tai a tatou I Wellington a te wha sa atu o le ua a ka ia tui pele tai toi ono minu te li tu lai valu no wingo le valu tai o nei e pele tai I Wellington a tu a sua le tasi minu te li tu lai lua I le a wori nei ya ona fatu a pele li sultasi minuti te ele tu la e valu I le afiafia na nei. Tatu se atu ngā te whale o malam porurua la tau fo I e whango te ina fo ngā te whale o malam porurua o lea ua suaratai a tātou I Wellington a porurua I mana fatu a pele si fultolo minuti te ele tu la e tasi I le a uri nei ona toi sua lea I le afa tono li tu la e fitu I le afiafia na nei. Ya tau tu nāri sao ngale mu a wani ngalo o whaola pe a whaitu wa atu si telefoni whea vea ai wā fo I a fisot inga longo la ainga le teimi tau tu wa atu ai ya ma le teimi fufua tau te liu mai ai ya wā fo I lava le whaatau e no sao ngale mu ya I lunga o ngā sami ma vaile ne yaso fu ma foi fuanga ya I tūlango le tau Tato se mali talo tupe le tai au tasi tala New Zealand ma waile valu sultolu sene au se talia le so valu sultolu sene au se talia o le manosi tala New Zealand ya Amerika le yaso ma waile 5 sene ya mo Sāmoa la vaile le yaso tu sam fa mo monga le ANZ tasi tala New Zealand ma waile tala fast 5 sene ya ma le asia silunga click X pole my cash or digital pole Vodafone Mana ia la te roi te wala fwino tau sileni. Ia e whaaftailanga lei, o lo sao mea whaia neu tātou nu mawhio angai Sāmoa, o le walau mai fwoi na ia kālesia. Ia mese au lau tau tua masani na ia tātou aiga. Manu ia la fwino tau sileni I le nei aso. Ya ole famanianga foi nemo asoifua o ilo foi o tatu o tudu o lo famanuia
whamanuia o tō soifua nei aso po le atoanga fo i o tausanga ia mātou te whamanuia atu manuia tele o tō as whanau ia le fo awina atu le maulea ma tuspa ia e whaara e au fo i whamaro te au fo i ta ialai fe au mga ruenga le nei aso ma mai le pe tere lua lon tau mua a le whai upu se furu o le nei le au soe ia tiliai o na whamarolosi o tou, ia whamawina lo o tou wala awina, ma lo o tou filifilia, o apea o tou whaia ia mea, tou te le iu vale lava. Ia, manuia, whaia ma whamaoni tiu te mawhaiva, ia, tou te le iu vale lava, ili sina whangamai al tātou tapauri langi, ia ma whamanuia tili o tou, manuia tele o tou a saifua, a le pese nei tai nā tuma o tou. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana mene wa e auni. Atato fa afetai, ole atu alava ia via. There to I fa lo fa winga kwa efo a imai ai nei a sotele alo fa ngalo ai ngalo a soifu ai ngalo mola o ai nai mai sele atua. So to e fa opo ola fia na to wale ngata ilo wasofana le nei ua unia mali fa amanu ia ne tu ilo wasofana fe au to e fa popo ina pe amici a societe le lo fa anga mo ole e le umayo a ina pele e tu ai fa afetai lo alo fa winga se kwa e fo a imai ai nei a sotele alo fangalo ai ngalo a soifu ai au malo mola o ai nai mai sele atua.
Tala fatu le tunu sumail fa fonga le vavaile nei tala o le tala fa so le pito le langi mena tupu i le so i tausanga mawai. O le so tausanga e tasi fitu o ono. O le tangata tusi tala e swafa ia John Evelyn. E whapea wha maunga o le so na maliwa le tausanga tasi fitu o ono. O le tele o le olanga o le tangata tusi tala. Na ia tusi ia ma wha mau mea na tupu i le langi a meiseo pere tania. E o mai nei le so. Wa vea na wha maunga, oni wha maunga pe to sili na tā ua tele. I mea na tupu i tausanga mawai. O le tausanga ta si fitu walu le so, o le li na wha asalaina i New South Wales o Thomas Barrett. Whapea o ia le urua i tangata ua wha asalaina i le oti, i to tonu o New South Wales, taluna a vea New South Wales mo kolone. O le sol tausanga te siva o na fono ai i ale vaanga le o le Trades Union Congress i tonu o lone tona. Ma le parti le atuto o tasi o le Independent Labour Party. O ila le na fausia i lo le parti le ale Labour o lo iai nei lava i tonu o le whainga malo o Petania. I le tausanga te siva o ina ua mai tonu le uni fono whaatasi ma le vaanga tuto o tasi o le Labour fausia i loa le Modern Labour Party le alo i terminei. O le asole nei i le tausanga te siiva fas furulua na amata tu inatu i whalani tangata i utaia. A vatu tonu o siamani i teimi o sa wanga le nasi. O le sol tausanga e te siiva limas furutasi na o mai e fita ni usila ua ngā lulue i wafu i Aukilani ma Wellingtone. E lau ese mai uta vaa ma lau ia uta vaa no inga e mai si olo mai lungo le vaa e ave si olo i lungo le wafu i lungo le vaa ina walu le solo te e tangata whainga luenga i wafu le vai tau te siiva limas futasi e o mai e lo fita o whaia le ngā luenga le nei tau sanga le nā te siiva limatasi o le sol tau sanga e te siiva valu se fulu o le ulua i palota le nei ale malo Zimbabwe wa vatu ele malo si anga toa i tangata uli ina whaia ila lato palota. O le sol tausanga e tasi iwa tasi na whaasala laua i lungo le televise Amerika e pelestene o George Bush e whapea ua umanei ia whitaua inga i le vao Iraki ma Amerika ma na wo. Ina wasi i lima Iraq mau ese mai tono Kuwait. O le sol tausanga e tasi iwa fitu na avea ai ia le te anga wha le tūla fono po le divorce walo ia matusia le wha vai o le nuu leo ahi lani. Ua talia nei wha le tūla fono ia te anga wha le ungalii i ni mafua anga tatau. O le asole nei le tausanga e luafe ma le tasi o le tangata tauta ua lava sa whaasala lau i New Zealand e swafa ia Selwyn Too Good ia na maliu le so tausanga e luafe ma le tasi. O le aso nei whamanatu e laulangi le meola leo le pola pea. Ia po le pea fo ele lan pai. E tele lava i nuu i Alaska, Kanata, Lucia, Greenland, ma Norway. Ia ai ona o le tele fo i o mafua anga e mamate aina i meola. Whata ua lai le aso nei lona wa ainga le lei o le pola pea. Lava noi whaafonga i tātou tala i se taimi o iluma o le leila fo i taia a le aso a tai au. Tātou tala nei o mena tupu laulangi le aso. Ua whaeloa mai la official tine mu ma whalawalawe te tupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fululuanga e le tasi le awoli, i le awauli o le aso. Ona o le atulanga o le awa ai le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai. O le whautuanga mo le totele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai eini mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumafa i a awa le tūla fua ia. Mana tua a whaia tūlai mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia siane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga.
O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la foi lau se le ni mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al Digicel. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le o lua tasi, 5 tolu whawha. O lua tasi, 5 tolu whawha. Sekia, Digicel. Tō malafa minute tōne o tala uli tula e valu tala tula e valu tāpena mai tātou tala mai Sāmoa ma tātou tala fau. Ia, ino na wina tu mua i le nei fui tae au. Ia, ai tō whaatalo whātu i le whaafonga mai o le tātou tunu. Mālo sei fonga nui le nei tae au. Ia, au tō whaasire la e ia, polo sunga le au. Ia, la lau si fo le tātou tunu i le nei teimi ia. O lo tūru nei wanga ia. A me sena i whanau leu tāpena mua o ngonias. Ioi, o le tātou fautuanga māsani lava le foi tua lalo atu lava. Ia, man tua foi o le, peo foi ana pō, le foi a tātou e rangalanga mai e le tū la fono. Tā putau tū la fono. Ia, a leo tā fautua atu whatu la fono ni taia. A olo ni whapea le tau pe mase se le ala olo no winga pau ar me whai la tāwane o le whaale mua le tāwane. Nā tōnua. Tu i lalo le sao le tāwane pe o na ien sao whatulanga ino le awana. Ia, ona mōle le sao ngale mu, wai whanau no fo se tala e vavai atu fo i tala mai au kilani. I pitonu o Ponson P o lo e foi ni la veanga manu ai ni so au ina tu fan mai. Ia ona tūlanga lava sao le tāwane a le atunu ia whenga soroa i Wellington e po whea lava. Ia tu lalo le alolo sa o le tuturia le taimi. Ia e manai al tau nu pe tuai ale tau nu ma sao le mu. Nā tōnua. Ave tuai ale tau nu ma sao le mu. Ia mai tau foi na o le tele o au ala mga ala o lo whai ngā ruenga. O lo whale leia. Ia ele vau ia lea. Nā tōn. E tele a tau foi mana malama whai ngā ruenga. Ia o lo iei au ala o lo poroka temi nei. Ia e tau tu mai se 6 minuti. E whātua tuai lai titi. Tuai le maro le tunu. Ua mese la tau whai ngā ruenga. Tā o te le whautuanga sine lai lei tae au. Ia o le whautuanga fo ia bōla o le sai. E lei tae au. Ia ai pe whase kone le i le vāpe a whai tu uru ti munga. Ia pe pale tonu whaitulanga o tau i le aso ma le aso. E wangana ai le lua i se kone le tu la fono. Ia wai mai tau tu le pōna pōr tu la fono ale pena. Na tele fo ia na whaaso mai. E sa o tele mo le maupu o le sunga ia siata po. Ia la ko e so tu la fono. La tau tino mai e siata. Ia la ko le tulanga ia. Ona e pei fōringa mai e putamana tua tu la fono te me whai atua i fōi le porkalame. Ia. E umaro porkalame tu e ngalo fōi tu la fono. O le pei pei fōringa fōi le whai alau tu la fono. E se le manai al pei o le toi whamanatu mea na pō. Ia, o te noa le la a isi taimi an sau noa le o tatu le sunga le nipuri. Se i tali fōi whina ngalo le atu nu le whaani ana pō. Nā tōnua. E se le matango fia o mea uma peo na iei. Ia, i le whanongorongo atu iei ana pō. Ia, o le atu nu ai ma le lau tele le neita au. O le toi neita au wha uma fōi masina ma. Nā tōnua. E o tātou iei. Ia wae, e le umi fo il masina i o whipwar. Ia. Pero masina pupu ne Nā tōnua. Ia, o te loa le savaringa. E mai, iwa o matua fōi. O savaringa o tātou o tunu, ia, e pe o le tapua i te talo lava nei o tātou ta mamtina matua le mafuai o na. Ia, mai se foi o tātou. Ia, le o mafuai o na tātou manuia lava le alo le tātou fōlau. Mali. Ia, le to e tasi nei tai au wha uman masina. Tātou whataro fa foi nei amaki. Nā tōnua. Bave. Bave. Tua bave a. Ia, ai maro le tātou o tunu le tau ata i maro foi whatotoa. Ono tātou teimi silai, ia lea tātou aga i tātou telefon. Ia tātou whaasoa pia mai tātou telefon li tai au. Tai. Vi i le tuela na puli whaasoa sole se fuamulu tātou wala wau lia i fōi le whai uhon niwa yaso. Au te mai le whaafonga o se whaopoponga fōi le nei tala fō mai Sāmoa e ni melo tutupuai. O ia pani le isi pa anga mausali ma le malosi ala whasoaswani mo Sāmoa, le olo wha a wau bela na whainga pa anga wāwāla nata
Ma whamau nia pelo na tūmalo se lango Sāmoa le tele o ana polo ke tita ua. O le vai o nei na sainia i le vao le fionga le palemia, ma le mpasa le malo Japani Sāmoa ia Mr. Suzuki Ryotaro. Le fiso swani tusa le ma le fasa lau tolus frumaleono miliona tala Japani, tusa le ma le lua tesi ma le iwa miliona tala Amerika lo na tawa fai. O ni masini lea o le afa pipi i fa solo inisio vaengo lea tunuu, e mate tui na e fesuia ingo le tau, ina ia te tusa uma lo na tala fa mawina, i vaenga SS o lea tunuu e faongai na ia masini. O ia masini o le afa pipi ina ia i vaenga o filifilia, e au fiei i al malaiva lele i faliolo, o lufi, o le mafa, o tongtoninga, o manono, ma le mongo talu i sa taua, ma piu i sa foto, ma le malaiva lele mota i sa la fai. O le tasi neo tunu o lo fsoson teleleati na ino le tūlanga tau lea o onga i te tono Sāmoa, le ua o lātou fausie le tele o whalea onga mausali ma le lei, ai meise o le wha o popo le tūlanga saonga le mō o alo ma whanau tonu a onga tūlanga lue lea tunu. Na maboli ele whaaftai tele le fionga le tita i o lea tunu le laule le mali tōpala te Valfoshi Schmidt, e fsoswani whaipa anga le leia le malo Japani ma Sāmoa, o lo ta wala mai lalo lana whaalapa pitonga le jaika i tonu o Sāmoa, e fausia i nesi o se o manga saonga le moa fio anga SS, mo ta ngata lau tele, ai maise i alo ma whanau. O se tasi le neo fsoswani o lo wha mausalina i pia lava, le wha wau o le sotanga wha pa anga wha vao malo i a Sāmoa, ma lea fo i malo tele o Japani. Wa wha o popo le isi to lua o malo le malo i le isi fo i to lua na wha malo lo le tu mau mua. E wha i ungo so e su enga o lo wha ngā solo pēl mtanga ruenga e sa i lia i lato o molo like i tua fo whanga o sa wha inga malo le malo. I no whanga mai lato o lo msalo mia lo wha ngā ino mwha tau inatu o le whala au wha sai no le aisa. Wha mao nia mai le whionga le pāre mia o le to wha le ua wha malo lo le tu mau nei. Ao lo wha au Yesu e suenga o viso ta inga matalanoanga e wha ngā ino lato telefone. O lo so ta e tua ia i lato lo msalumia o lo fa o nga ina fola au fa sa ina. Na fai lol te te o le tunu o i fo il minister tanga luengo leo o lo malosi le masalonga e iai fo isi leo i o lo iai tutonu peitai e le i maua le teimile nei ai ele o mutai i asu enga fa wau. Ai o le to fa le ua masalumia o lo fa wau pe iai su enga mo se fai unga de le moi la tou. Wa sau noa le Officer City o le union tangata whainga luenga le malo, o se whainga le ua whaatu langa mai le malo, e fili e tangata whainga luenga mō ngā luenga whaavai teimi, le utu ina tu e fili mai e officer phone whaavai, i o lato sui tala whaingai ma whaatu tuaina, i a wano i ngā luenga i Australia, New Zealand ma Amerika Samoa. Sau nolta mai te Officer City o le union tangata whainga luenga, o le tāu o le la sanga le nei, e ngafa lava le tu malo ma lato ta ma whanau sa fili atu, ma whaasalanga wha ale nuu, pe a whai e leus ta ia tu unga mai le malo i lalo polka lambe o awa no ngā luenga whaavai teimi nei. Ese mai ei au lape wa whaatulanga i le malo i lalo lava o polka lambe nei. A wā o le a whai ti fu i maawa noa na tu i nātu i se tu malo, pe a whai e wha le tonu a lato tangata na filia. Pei tai o le porkalame lava le nei tasi wa sila le malo, e nei e whai tia ma whaatu langa le whai tau o whai, o awa noa e tu i nātu i le hatanu, e tau fia i le so o le malanga o i lato o lo iaianga wha mo mia, i te tonu o le telo matanga ruenga, ai maise o le atina i no whaatu anga i le hatanu. O le so le a whatau nui nei le whainga pālota tele moitu malo e lua, o sa whata numero mua ma vaiti ngano numero lua. O sa whata numero mua e au fia ia fio anga o salamumu uta, o loto whanga, sa anapu ma sa anapu uta, sa tawa ma sa tawa uta. Pe o de sila fia o le fionga le ana Ronnie Posini, ma le tina ia seve te i fui maono,
lena manu malo mai le whainga palo te tele, wa whaaleo ngai na umola anu foa e toi tau vai mo le se fulu tu sanga se whainga palota. O se whai unga mai le whaamsinonga, e na wa whaamao nielo la solia umo tu unga mai e inga o whaato sine te mea whainga palota. Ma o le tu malo sa whata numere mua, e to lua fe maliva se fulmaltolo i lātou na restala o i lātou ia o le ato e sa iri i ele whainga whiliwhilinga, mo so lātou sui whai pule ia i lātou e to 5 le wa restala hai. A mo vai singano numero lua o whanga sā, papa sā taua ma sā taua, o a fio anga i o leitu malo le asa i lia mai iso lātou sui, e na wa wha mawai le lātou sui whai pule na malo le whainga palo ta tele, e a motua po a seve Henry Aferiti Papalii, e na ua wha se atu i lalo le fua, a le vang wha upu whai le wha atua tui le tua Sāmoa tasi. Ma e na o le to o lua i la uia la atau vai mo le asafari le nei, e sa i deise no 42 malo, pe o le fionga ia va lasi lua pitu whanua ta fitu sele, o lo tau va mo le tanga vai le HRPP, e afe tot se fuma le 5 le au whai o le au restala, mo le tu malo vai singa na numero lua. O tala fowia, manuia tele lava le whai unga le neva i aso si o tātou tino o whasoi fuia. Maila official le tine mu ma fala velave te tupu fa forsei Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fululuanga e le tasi le awoli i le awoli o le aso. O na o le atulanga o le awa ai le whaatuai o le taliantu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le totele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tulai mai eini mu. Tau tuana ngā sesenga o mea tau mafa i a awa le tula fua ia ma na tua a whai e tulai mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. A siasiane le tulau o le Fire and Emergency.nz mo ni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. Talo falava o talafou mai le sifofongo le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao aso luas fulufito Februari lua a felua ono. O le afiafia na nafina whataunu ua i le wha moe a le sifofongo le lau mua i Lower Hutt. E whailo ai ai ma le mamalo le atunuu e sa ili fina ngalo e whatatau i le ngaluenga a le sifofongo le lau mua. Na saunia e le sunga i le awa o iasinia la eisi mona se wantafa le talo a mata mo le wha moe. Sauno wha pitoa le fionga i le li pule o le li tio ia afa masanga te alu moresi e wha malama ma wha manino ni si o vaenga o le tautua le li tio. Na maolewa noa e wha asoa ai ai mai e na awai. Wha asoa ai fina ngalo ini vaenga e mawhai ona wha alele ia atiri ai le tautua a le si ufofongo le lau mua. Na wha manuia ina nisi ini pepa wha atautau mafa po food vouchers ma pepa utua i pinisini o taavale. O le talavoi ata matoa le ata wana manumalo i le masini po o le Chromebook ina ua whaia le sei sa whaafia i fo i le wha ilia le lau mua sound mana taua lunga i le tau mafutanga. Ua whaalau i loa whaamau ngā loa i a fau mai le Stats New Zealand e whaatatau i tamaiti mai i a inga matitiva. Ua whaailoa i le tele o whiliwhilinga whaingatai whaia i a inga i aso ta itasi o na o le le tango 5 ma le lenga whatia o le tau o le soifuanga. Ai mai se i le whaamalia ina o mana onga i aso ta itasi. E tasi mai le toa fitu tamaiti o lo soifuane i a inga matitiva. Pei o na whaamau ina isu enga na whaia i le vāiu lai lua whelua wha ma yuni lua whelua 5. Whaeloi le minista mo le tau whaititi au tamaiti matitiva Louise Upston. E whaapea o lo avi le whaamua le malo i le tau whaititi au numero tamaiti matitiva o lo wala au lea wata mamai ina ia whaia se suinga ta lona manino i whaamau fau e lea i se suinga tele o ia foi numero taru mai le luafe lua wha ma le luafe se fuluvalu. Aina wa aia le si itia maualunga pe a whaatusa i le luafe lua. Whaalia i whaamau maunga ale komesina mo tamaiti Claire Ahmed
E fase fulufitu afe lima se lau e sili atua ile to atele o tamaiti matitiwa ile lua afe lua lima na ilo o le lua afe lua lua. Sau noa Claire o tamaiti ia ele o mawhai o nga fatia le tau o mea tau si ai i aso uma e pe o tau mafa le aini moe ngai moe ai ma lele mawhai o na wa ai o se fō mai. Na pepe masini a whale mai au ki lani ma Northland i le awauli ana nafi, whaalia ele soifua malolo i na New Zealand, na awhia ile fe whaau ia ingo i ungo wha ata i le vāo whale mai mo i tu lae lua. Whaailoe se sui o le pisa a, e whaapea o le pepea i o masini ma porokalame o se whaafita au li o ngaonga, ona o porokalame uma i e whaao ngā e whai ai wha ata o CT ma MRI scans, na wawe ona toi whaaola porokalame i lungo masini, ma ile ia awhia ni wha maunga patino tangata, pei ona lipotia ele Health New Zealand. E whaitau a whewala au mo le soifua malolo ina o le mawhauwhau na whaao atu i au nanga mota a wale whale mai na wha mao nia ele o niwala au e mo o mia wha anatinati ai se wheso soani e tu sai masu e su e ngā fau. O le tele o wala au na whaao atu pea ma le walu sfuru iwa tesi ma le walu pasene mo se wheso soani sa tatau ona mawhai lawa ona fofo i tua e au noa ma le vili ina o ta a wale whale mai. O le tolu sfuru lua tesi ma le walu pasene o ia wala au ele i avea le whale mai ona ele i mo mia ina se fō mai. O whaafita au li nā o fia ma mafua i si wala au o tangata ua fuafua e pule leola ma o le whaanoanoanga loloto ma le tau mawhai e whaau o manua i a te ia lava. Na whaamauina i lea suenga mai inu mera o wala au o le lua se fululua te si ma le tasi pasene o tangata Maori ma le wha te si ma leono pasene o Pasifika. O lo o mawalunga le whaale tono le soifua malolo ina o le mawhauwhau i tupulanga tala vau Maori ma Pasifika pe a whaatusa i isi tangata nuu. O le silia ma le awha wala au o tamaitai e tele ina tāpa e tangata le tasi la tau te vilina pe a whainga tau na maua se whesosoani mai i au nanga whaitele ma tau tono lo toi whale. E ono tai whaafo i mai le atunu se tamaita i New Zealand o lo ta whao i Indonesia ina ua ia whaalawe i tapua inga i Salama. O le whaai ungo Januari e umai le au ngao lana visa ta whao pei ona lipotia. E le i malamalama le tamaita i tuumaanga a lea tapua inga e mo umia ai le lea i o se pisa se ia o lawa i le vai luanga o le pō. O lo ngā lulu e le matanga luenga o le vai whaafo New Zealand e whesosoani i lea tamaita ai mai se o lona toi fo i mai. O le pōna lipotia i le to atele o tangata i au kilani na tutu whaatasi e whaali la lātou te e le mālo i le lātou whaai ungai ave e se wha mālo si ai tangata lea ini whale lea e mo moi lumo whale o loa manofuanga whaitele. E pea ma le to atolu se furu tangata whainganuenga manonofo i Karangahape Road na o mā lātou moenga i le awala e whaali ai la lātou te e le mālo. O le vai aso nei na whaasila i le tui nātu i leo le mālo si anga. E lātou te ave e se wha mālo si ai tangata ai si tupe ma momoe lumo whale o loa mai ani usila a toa. A le usita ia o le a whaasalaina i le lua a whetala pe whale pui mo māsina e tolu. E to tele tangata i le o fia i le a fuafuanga fōu ai mai se siri missions mai piton o ese le olo o lātou whesosoani tele i tangata e le aini whale nono fuai. Ua whautua ina i le minista o le vai whafo wawasa mana ia Winston Peters, tangata New Zealand o loo i Iran, ina ia o ese mai, ma whautua ina tangata, ina ia awana i malanga i Iran mo le taimi nei. Ua whaatuputupula ia le vevesi i le vao Iran ma Amerika, mai matautia le si itia o le numero tangata solo te tee o loo fasiotia i Iran pe ona saunoa Peters, e te lele awa noa e ono a fiaini tangata New Zealand, pe a maua ia o sofa inga, ona o le vevesi i le vao malo e lua pei ona saunoa Peters. Ua loa ia ona whaamaonia ua toa tele atu sui o Keni na ilo o leo i tutono New Zealand. E ui i le tele o saunoanga a le palemia Christopher Luxon e leo o i le atulanga. O le vai aso nei na whaamaonia ai e toa se fulu afe wha se lau fitu se fulu lima leo i New Zealand. Whaapea sui o Keni e toa se fulu afe wha se lau fitu valu. Tanu mai le palo te le lua afe lua tolu, ua si itia le se fulu tolu pasene o sui o Keni. Toi whaupopo le isi afe lua se lau ma le valu. O tangata ua o fia atu i Keni. E lua se lau ono wha isi leo fau na whaupopo ia Novema lua afe
felua tolu. Faalia le sui o leo leo, e lua se lau I wavalu isi tangata o loo au onga faa leo leo le taimi nei. I faa maumaunga mai le ofisa o le minista o leo leo, na faalia ai, e lima afe tolu se lau faa se fulu tolu tangata I to tonu o keni, I le lua afe se fulu fitu. A oia I lalo le whainga maloa le leiba peitai, e o maile mai o le pālota le lua afe lua tolu, uo o le iwa afe lua se lau fitu se fulu, ma ose si itanga lata I le faa afe I to tonu o tausanga e ono. Ua maliu le tangata lea na tai e se loli I whangarei I le tai au ananafi, pe au le te ala I titi o le afo le iwa I Camo Road, o lo o whaia su esu e ngā leo leo I lea whaalave lave. Tala fōi o mai le si fofonga o le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. America Sāmoa e whina ngalo e o lea tua e le maseu ua talo whakoa mana li lea sālua tauto alua Luas pun minuto no kuteli tu live valu tau runga tu fa poponga mo mota tu telefon betala mai Sāmoa ta penai nen sunga ta Selam Sam ya malu tu fini ya ana fa solo nei tai au ya ai olo fa tala fa mai ni so ta tu pa angai lungon Facebook nei tai au si lai ya o le tina mto ya la wina le sa ta tu filo ai le po ya olo ma futa mai o te rini pam ya olo ba futa mai ya male lolo ta tu tu solo Sam fa ya fa tala fa tu nei tai au Simeona Suena, good morning. Ya, o Rachel Sifa Mayokilani, Fatalo Fatu,
o Erika Maoe e lia lolotu afamasanga good morning e ngata foi lea ia a Ferretti malolo le mafuta mana ni tai au a talo toi ala pati lea taua a talo toi a fafuina tani elo le mafuta me ukilani ia o siva lau vile tato filo i foi malolo se fumanuia talo pes 40 ma fo Eric ia o fetalaisa fai launga ngā se ia le mafuta mana ni tai au ia mani so tau lea o lo mafuta mai sunga ia timtiu lilo ia pali sina leo ia malolo se fumanuia ina nei tai au Jordan Wolfie sauvao ya ma lolo se fumu le tai au le mafuta me America ya e se foi le au mai ma le fata si mai ona tato pa anga tato di tio ile ngata i New Zealand ya o atunu foi faf ya le lava la to te tspai tato tu wa fo to no ma se foi tato telefone i nei ya ma se foi tala mai Sāmoa ya oro fia faru longo e la to tu la fo tato pitola au mo le to ta Molilei. Ya tala le no falo longo toi e se foi la ngona foi tala le sa no ai ana ni tai au fatele ina pe o tamaki nei New Zealand foi le il mole ola le tulanga mativa Molilei. tasi mai le fitu ya te o se no mela tele pe a fu ia le tulanga o ia le ola mativa foi le e fatelina pe a pe foringa mai ele o mau finga malo se o le fo ia fa fitauli nei ba o le tulaga le na o le reporti le sa fa ir su e ngele va o you lai do afi lo fa ma you ni do afi lo lima ya o le lai fa ilo mai ye ya o sa do nga fa o punga fa pe le ave fa mo mo ya a fa o le mai fa mo nga reporti a ese ye le tulaga o le fa mai te o le fa fo mer tanto tu lo vinga elo ia singa luenga lo singa luenga tele lo faia e feso swan ia ese maia pela ve maia fa nauni ia mari tulanga o se fu ma tiva tonu nusil ia wa fu ia le tele o polo misiel tato finga malo le tula mai ni o pe le lava e pe tau matele la tau le tau atina i no tama ai l'economy la to modi ai a fu ia i fatino ngo tulanga le lava tup la ia le o lo motivo tangata e pe folinga foi le se upu foi le tau na walfa e pe o le tau tu ma fale mai finga tato ma e se a foi le mana ia solo mili mai o sa noanga tai no TV e ale vai atu di le telenga matu atu fatino ngo mene ele o ese tulanga foi le ia a fu ia o le lumana ile le tu molilei o alo mafana a fai o le o la se o langa fa pene ia lo no winga ia tau foi mai o matu ia fa fea ia lo no winga foringa mai ele o leito mai molilei lo no winga ese pito le fa pito tasi le tele la lo tama ainga ia ngalo le tulanga tauna atia lo no winga tauna tu la titi lunga benefit la to le o le tulanga lava na le we sa no foi silai e to fo ele ainga ma lo no winga o la ta fo ile o tatu ai ia wai e lo fainga luenga fa na wia le mai tau fa na wia lo i forsu lo tu sangan matua ia lo no winga le mai tau o la ta le o ne tatu ai ia e mo mial fiso so ni pe na yin sa no anga komisina mo fa na ia lo no winga a e tele a fianga le tatu tilo a fai ele o manuia tonu lai ia o le tamai titina e alu fo ile tu lo alfa fo mo tatu tinu e alu le se lanchi le aonga lo a ele alu fo le aonga pe le bia aonga ia o tula ma pe na tele a fianga lo tatu mai tawin e pe mo ne lo sono o lu mana i o ai nga fa na ia talo si ia o le tu sangon palota ia e wani tele upu batal ia tato vai tu fisi kalu ia lifi nei fa na ia mai tula ngolo ia mai sia tasi le fitu le mai fa mo mo town nei no fa longo an po la ve se sa no anga sta sotina tu anga le fenga palo te tu sanga ni yo le la iva nga tau o le fatu o talia o nei fo fuanga la usunga mario le tato o palo ta na to o le o tato tanga te pacifica palo awal me foi le tau tu mata e li potile ine yalu alu li potile le fa vai mai ai alu fo ia te fa pe mai o le ono fu lima pasene o le nei foi no mela o fa tanta pacifica ia ele o mais tu rang fa pena
o le mai lunga le te lenga ai pe ona I mafaufonga foi ia o le ngā tatou e pārota e whaari tatou leo I le whainga malo e tūlai mai na ia sosoani mai vaenga ia na tonua o tūranga ia e tāua telo tūranga foi o tau o whale e mai te o te foi tātu whaasuana e te lea mafuanga o tūranga o whale o lo whanga lo lana papa o ngā luenga foi ia o lisina o tūranga ia e tauna matik tū ia I leanga I ruma ia e peona mai foi le nei tae au o le sita la mai le tae au ia o le pepeo masini whana mai ia I no friend maukina o le mawa e o le ua whaalua I nei I le masina tanu on whaale tonu ia tūranga o nanga tau IT ia o soi fo malolo ina son o le whai te tenga o tama ia mana tua la a whapeo singa se o le mana o mia vave al wha ata e watu e whai e fuf a sairi ringa fo mai matūranga tau tonga e whai ia lona winga la o ti lei fo I la le whainga o tau tonga me whapena e peona ieire ia o vaenga ia e tauna mata I tū ia soi fua malolo ia aua lavana e tau foi na iei nisi awala e whaiena o na foi lele na pack up ia vaenga ia me se foi o tau sina fia foi lau sunga e le vaenga leo le aiti ia a tau lo o pepe masiti ia lona winga la o esi tūranga whale tonu ia o tūranga o tau tonga o le manu le turu o le tūlanga na o le mai te watu o whaata o CT o MRI scans ia o vaenga ia le na whale tonu la swanafi ia o no le whale tonu mal peo pasini ia pe mo ne lau sauno e le te tau ia New Zealand e misai tono o unanga ia o se fo maloloina ia na whale tonu ia wa o le ufa alua I le vai aso nei le reportile na mai le o sfa ia o le unanga se fo maloloina le na te sui le au hackers ia tūlanga o whapobonga nisi ia o lato fuala au ia o tui o mewa pena o le onga la na whawhitau ia a leo mai leivi a nafi le mai te wotu ia o le whale tonu a lato masini no lo winga na mata loma ana whaasoa I fui tūlanga leo o telo ngā luenga ia na vae le sifo maloloina o tangata o IT ia le la lono winga la wala na tele whale tonu masini ma ona lo ye ni IT e fiso swani ngalwe ngal si fu maloloin a faila le na fa malolo ile si tangata si ni ole IT ia lo po no fo mal fale me tape même si tu so le via ya lo tape même si ia ona voilà le ia o vai nga umana tauna ia esa tau telefone ile tau tu le wa ma tu fo le tato o ese foi teknolosi o e neva itai ia pe na walu lava ia le tūlanga le teknolosia e fatino le tele o fe au ma ngaruenga ia me se fo tiute ma tūlanga masane pe ona ia le ia tiute tau le falema ia ai manatu ia o lewa ngaru so fo maloloina e tau faina ia fo ia le tele o fafitaudi ia e peona a mai ia tatou telefone ia so ia le se foi vai nga taua le se foi vai nga le o fai lo mai ia e lo se vai nga taua e pe o se vai nga foi le langona foi fa no ia le fo fa dia le langolango ni se foi o le mamalo le tonu ia e pe e se foi to nga pule nga le o mai nei ia le pe fo dinga mai mario le a lule le fa tonu le mtanga luenga le e a vese la to fo nei le mo solo I no fuanga I tono taulanga ma a tono no fa faiteli ya o se tulang fa no o le tulanga tauna e pe sa tau no mo sa I se me a vitanga tani o le tulanga tonu wala na silai o le mata pule na mata mai le so fo vai so nei fa tano ya o le tulanga fono le wa ave ai le malo si anga I ali mata malo ave se ia se tulanga foi lo se o se tusi ave move on notice no winga ia fa lo atu ave se fa malo sia ia tangata nei ia manofuanga fai tele o le mai tau atu le so na file mai tau atu na fai hilal so tele o atu tangata ma watu la tu lo lamo fa malu atu moenga watu o ina era happy ina au kilani no foi mapi ia mapi ia fa ilo atu la tu te ia ai ono tu langa le pe mo le usano e o le wola ai le ave ai le over ai po le ato no le au le o fa fitau tu fo ia
o isi o moli mau ngā ruenga, o isi o tonga tawa whane, o isi o a fiu e lima tausanga o nofo whaatari le lisi fo i leo le housing. Ia ele o maua, o le sine mta apun tatu tanoi fo i pōna pōl kalami. Ele wha so mai le tina ia te rini, o tūlanga o whale la tau. Ia ua mafuaina o whanau e o le sifu whātau sanga siri la e le mo moilungo te whaala ma porkiko whale. Ia peo ina le il whanono, ia e tāua te ro, isi mta apui o le whenga palo tonu ni tūsaka. Na, o le tūlanga nā leua, whetau e la mera mta apulia. Ia ai tatou whanongolongo na pōl saunoanga whantua ia te rini. O le maua o mai te rini mafua anga e leni tuai o na maua ni tatou whale. Ia peo le tūlanga lena. Ia ai peo le winga lena, o le o mua o whaile ai sa tauno o sa ili se fofo whawhitau. Wai tō whailo pūlo tautua le whain tau e ana nei siri misi. O la tau le nā le tele so soni. Ia la tau wai o la tawa ai atu ni si o whale o vaenga lea. Ia wai ai mwhale o loa. O ia ma whale tu tonu mwhai ono atu e whaitau mawhtanga mwhai whaatau o la tau nei. O lea e nonofu. Ia ma sauni ia tele o potu e atu taka te moe. Nā tonu o. Ia ono no wingara. E ta tau na whaatele to ngā no fuanga whaapea. Ia e tau sia ia e o iei tangata nei. Ia e nei ro le tūlanga le a ave whamarosi la wheo iei. O le whesiri na. Ia le whai mai a le whasala lua whetala o ati le ante le whawhitau. Ia martolu masina le ono ave whalpuipui. Ia o rono winga ua pea mone ele sao noa ngā le whio ia la wano. Māta noa whatu prokarame o pwhai o maro le surunu. Ua avea le mativa o se soltula fono. Pea tamai mai tau atua i lela whaile tūlang. Ia ua ala avea i le mativa ma le o mafu anga peo tatu tonu te le mafu anga mafu o iona. Lofona i tangata nei. Ia ele te tauna avea mas tūlang walo so i tūlang fo e loka i fo le pipu tangata ono le mativa. Ele te tau ai a tatu nei nisi. Tu sore, o le porkalame lea ma le fofuanga le almaru. O tau foi fo ia ris whawhitau. Ai watu whatele e le whatupula ia ris whawhitau. Nā tōlua. Awa watu nei la per whatetainga e watu nei i watu loa e tolu masina whalpuipui. Ala fo ia ala na le lokaina uma tele o sotu la fono. O le lava poto whalpuipui. O le whisiri lau whela e ave. Ia lea wa lei na whaisi to i ngā sotu la fono fo ia o le nonoa o le noa le vai. Ia le whaile home detention e peo na ia e isitata. Ia e peo tūlanga na e ua tau le malona wa ai mo whaisa saini ringa le lei. Ia o na whatino e leo fōwhanga i. Tā ua te leia vanga le ia tātou māti tūina pea. Ia mei sei ana tau mo whaia whaia nei whai tau sanga i whai ngā whiriwhiringa. Ai tā se atu Sāmoa si la e o le so leo e whaatiru i nai le whai ngā pālota. Ia lai titia le tumalo sa fata mo mua ia mavaisi ngano lua. Ia o lena amatela solulu pre-polling ia o to telo ila tau na palo tela solulu. Ia nei tātou tamam tela matua ia ai mes fo inisio la to o whainga ruenga ele avanoi le so. Ia male tu umiene matua ila so ale so. Ia lena whaina whaatino la to palo tela solulu. Ia ai lua sui tau va e ono manu malo mai. Ia e whaopopo i no foi tono tātou palme. Ia peo na ui tātou lisi o sui tau vā, ia e mes fwoi la tolo whaafoko mai nei te maratai au. Ia e pe fōringa mai o lea e whaisito o tele tamo e ngā sāwhata mua. Moni, lima. E toa lima ia sui o sāwhata mua. Ia waisi ngano lua e toa lua. Ia e pe o suafala nei o i la tō le tamo mo e mai tumano o sāwhata mua. O lua i le pou tiki lapi le sā misi. Ia lau loa o le fast le vaenga rea. O le suilea le HRPP. O le suilea le HRPP. Ia ona tamo mo e mai rona i o sui ia o ta funai o tafa funai ai ali ia napu. Ia o tafa funai sa o tonga fui maono mimio. Ia o le fionga ia tuinga mala vaisi lika va ainga tuinga mala. Ia ama tunu mafono Claire Taitin. Ia o suila na leta mo moi mai. Ia pe foringa mai
o isi sui e to fai o le lato fa moi o anga i whainga maroro tūra i mai al fast ia a tatou si at folai ia mātou se la whai a waisinga nolo na lua ia o le sui lea o motupua a seve Henry Papali pe o sui lea lena maro mai le parota tutotas ia a lena toe tu i tua lon suafa mfa mawai o non manaoa ia sautu tonu o le whainga malo le fast na lai o le whaiwhai ingo lea ia o le tau wā mai ma le sui o le fionga ia wālasi lua pito whanua ta fito senseli ia o le sui le sa i le vaenga lea na mai at whainga malo le fast anga i mai anga i le Sāmoa o Poto ia le lau pe fōringa mai loto i ta moe mai i lalo le fua li japipi ia o lo winga la ia o i foi la le la whailoa i po fia tonu le ma fuli i le tu malo po i le whainga malo ia po o i lesi vaenga whai Moni le ia tātu mati tu le so mal fa mo mo le so le alotu foi vai singano lua ma sa fata mo mo la tu palot ia amo foi fai un le aso ia fai lo foi lungo tātu program ia ai ta ua tele el palot ia ni mo sa usala te toki fu na sala le palot ia ta ua tele le foi vai ka wale a fo mertatu tru na o le tulanga la valai e tupu i nei o tulanga whalai tupu Sāmoa o le palo tō tangata ia a whama mawhalo o tulanga le peo nei ia whasalanga pe a whai alo palo luafi ia o lona winga na o tulanga na e tauna iei ke mai maule nā tupe a le whaingo fie na lo la toa whai lau tik po aile te palota iei ia na umalona iei ia talsia ia manuia le whainga palota sa ilinga foi o suyo le tumalo sa fata momua ia me se foi o le tumalo vai singano momua ia mau mai ni sui ia a fai lango le tuangai ia o le na ia malosi le tuangai a fai foi lango le tu le malo ia ia tili le malo si le tu le malo ia o le atelenga nei me mari po fela vai fai por ia po felo ta o le manuia mo tangata lau tele le tunu mali wai uma por kiki na ola ia le sa fai por kiki ia ai o fa petata o nei mo le mo mai lunga i le o mo ni sino fast food fitu mo tu po afe ta me tio le ola le turanga o le motiva moni le ai manuia parota moni parota le aso mo tatu reporting tatu tala ia ilanga ia tu le aso tauli tu la lima tatu tu ala tatu anga i fafianga o le te mo tai Leone High School Sāmoa na lua mai ole tala ole motu o pia pia
wanga ia te oi o lau wanga numa lau wanga i whanua ta ua oe amata mai ana mua o ua tu maunga e lanu lau aba whaapea lau sami e tio ata le tio a po i whai mai o le tala o le motu o fia fianga O vianga le teimo le tau mai le au ngā Leone High School Sāmoa na lua. Te suma walu minuti tu ere tānu ri tu laiva, tali tu laiva, le whao poponga no lua tātou telefon tala mai Sāmoa. Ia, lau tu whasiri la e o le mai tau atu fo i le nei tai au, ia, o le na mai nei tātou telefon. E maua e le sitia o le numero i lātou o i tono keni. Ia, o le mai tau atu, le mai telefon ana. Ua tō tele atu keni, po sui o keni. Nai lo o leo. E se furu wafe fa se lau fitu su lima leo ye te New Zealand te minlei. E o mal masina le February wafe luon. Ale mai su e se furu wafe fa se lau fitu su mal e tolu e a le se senga ia o sui keni o sui tono keni. Ia pe amar su tolu pesene le si ti ai ia mai le wafe luo tolu o mal te usangan nei. Ia foi numero o keni. E no sturanga lei pe mai tau atu e mo atu keni lo tātou keni nai lo leo. E te loa Maria tau mai le talale fai mai ana talale am to yo te. E i so ma fau le tūlanga le o ia le tūlanga i mo meo o keni whatupula i e tono New Zealand. Mali. Wa ta sile mta upu e te le ngā fai pule leo Winston Peters tono parliament. Ia le tūlanga i mo meo keni tono New Zealand. Ia o se tūlanga le leili tio fo ia tele ia mo meo o se whainga ma le tūlanga e peona ia e tau fo i manutanga luenga leo a fuala iei. O le toi titi a pale, no le peo tau sili lai titi ia a tolu le vai. Tolu le vai i tūlanga e peona iei ia leo. Ia o leo te tauna, ia te aua ia i la ufai numela, tauna whaalua ina numela leo. La tonu. E ta tauna whaalua ina a whai sifuru afe tauna ia i masisi se furu afe ino mato leo. La tonu. Ia ape a fua i le 5 miliona ia leo whai o tata fo i lea i tono New Zealand. Ia rona wingara e fōringa mai e leo lava ia le au nanga ari maro. Langa o la tau ia le uin le whatino ina tū la fono. Na tau le e whatino ina tū la fono mo pui mai ia tangata mai tū la fono. Ia ai pe o le tūna sol e wha matautia lea ia o le ase tūlanga o le ase o silafia o le ame le na fia ia ni me whatupula ia mene o keni. Ia o whamomonga ia mai ma reporti ma sa ililinga ma e ala no ia tangata keni ia e mesia tūlanga foi lero tupe vave maua. Ia o te mauainga e vave maua mai ia i os whainga ia o mea hafo ia whai keni la tau ia o le si mafuanga te le ale mai reporti ma sa ililinga ia o le mea foi leo le ia o le mautua se ainga ia po sio manga foi le tono le ainga na tu ola tupu ai foi le stala vo ia e pe ma futa e ma te le ia na wo ia pe ina le ma fuai ia e pe ma te le ole mafuanga munura tasi ale mai tau ole poverty ia ole tiva ia ole le tango lima ia no ole awala a whaakeni le ia i meo swainga o meo whalau whaasai le mai tau le te le na mua tupe wafi
ia e te vai atu wa fai berta vale fo le ia o me va pe na pe o mafu angana le mai te wa tu il mafu ile na si ti pe anu ma o la tu o toro kin ia male anga foi alele o le upa berta ni o le pelongi no bi ia pe ele ofi mai ia pe sa ofi mai so na ia sa tonu o tulanga masani le ita to ia male so sa ite ia ile olanga mar so ifuanga e masani ia ai pe bawala na la ftanga ia sa tong tonu no fuanga ia pe ole tulanga na wa e sa no ina fo tulanga le mo meu tupe vave awa e vava ai nei tai o me tai o Kenya ia ni ta vale ai fio e tamana ele tamai ta vale pe fa o i pasika ia ai talusia one ia ni tupulanga tato wotunu olo ia tono ia fa la putonga e wa fa la putonga le ia ni lumana i manu e mawai na so le tu la fonu ia e mania fa pe fiaru ken alu le leo o ken le ia na leo ia ona te lele o lon sao so soni le tunu ia so soni tangata lau tele a leo te vava ia tu ole tala lea mai i fafo ia ole pio a matana faisi vevela o so fainga i tono Iran mo ma silai e piforinga mai o le lava wa peo isala enu sa tau amataina a leo va e tu leo peo wa peo le la fatelina fainga malo tele Amerika ma Iran o tulanga le mai te wa wai e mana tu foi tato o Iran o le malo tele le la tu sa palaia me tau o tupe matama ainga le holaia ya vanga ia fa tupe vesi pe ile Hezbollah na ile panona ya al Hamas le kas la to ye le pe malo sia la tu aus fa ego Israel ya ma tono sa tu tono lava la to ya lena mata no tu tasi dam tangal vai asole le se mali tu wai o va tawa America i tono le o vasa Mediterraneo le mai tawa tu o le la no mai tawa tu la so na file wa ta pena uma ya va nga awa al malo tilo America o le ea ya o sami ya ma va pena ia e mata tu e ono yese tu langa foile o se os fainga talo si e faina swala o pul o la so o nei va ve aulena na mata i fono tanga na to o fe lo e America ma Iran i nu ko lau ia to tan lo fa so o le mau America la avi ta o filo nga o si o to me o pomuya fa nukilia ma ia mata o fi ia yese suik ia o le man na o Iran o wai mo musu fo Iran ia wai la atu no America e se tu lango so nos fa ikama ia malen mata o fo ile neve yas o le ua walu solo anga ayatola Khomeini le ta ia Iran ia tu mai lana sui ta ile ai alu yesu esme la fia il te bi te falling mai le mata pule ayatola Khomeini o le mata pule se tam you say e ufo i o laua umana eri le lua e lafia ia ai tato mata i tuina pea waelanga e le te fo ia mingoi ia paule mele le mau atu ia le fo mana ia le fasalalonga leua i tato tangata anu unisida la iei o temine i rani na ia tu ualo lona winga ngā ruenga ia o ampasa ko ai komisina whaava maro ia leua vatu ia le poro ina le whiunga ia wawasamanai Winston Peters ina ia tu ualo e te fo i tangata le mfaina leva ia tu le ia temineva o le vives ia le lava e o anga i fo le pitonu nei o leva tau no isi vai ngol la langi o le sanga le mu ta o te le fautuanga le ava samala ia ona ka luenga le al bilistar vai fa longo ata kata mesa tanga tinu sina wa wani tu po mas fa la vela ia ele mafaiona o le sa fia mai fa ia ua ia afia lo me nei o mana va lele ia o le to fai o le mo se vano ia e fai ta fai a New Zealand o tu tono Iran ia la va e mai
ia tangata New Zealand la tau ia e ba nei fautuanga le timo tai ia tau tua na tulanga nei ia ole au tai pe bata pule bata le ngolo ia ba nei fo ole lu se lau iva sumal valu ila to le o a onga te nei le tata police college ia ma mai la to fo o kilani wale we fo la onga o kilani la to ia mo le ia ole mai tau atu ia o tau ina ia lom whanau i e fia ia tutono o nga luenga wha leo e pi mo ne leo sa no e le tai lafa e tau na wha lua i ne tau na mo wasi si sifuru wafi ia pe a fua tu 5 milion o tangata New Zealand ia alena ole sifuru man tupu wafeo i la tau o nga lue i na matanga nue o leo ana le ova matau sanga matasio ma o mateleo wa le uso le tau o le matua o no mea e sa leo ia ba o tula fu le lo o marfa uno de tofi ma tu poca la meta tu le da fai e po ana tata le na pu na tatu ma fai pu lo leo ia lo o bona ia o leo la te lo atu lo litio po leo no pu e no na te pu lo ala felicio ia pe tu la ia pe na ye soli ia fu ye le lo se la mo tu pu le na o ia I still I to fa fonga ye il foi no melo que ni le fa popo e a fe mon tu ia se fa utala il te leo le ia le te leo le vale no minga mana mia o le ori ia le na o il que ni o tangata ye sa tono mai o leo o el maro losima o tala vou o le ori ia a leo i sa o o tupe vave ia tausia ia matua ma le au tatou tunu ia tasilea karia mana ia mo tatou whanau o le oe ave leo ina ia fsoswani i tatou tunu lau tele e ele tala lea no uvavai atu nei e le RNZ le Real New Zealand le foi toe amai ele la patainga le ESP Bank le lava masani na totala noa tuele tele o vai aso le mela le o le tau whaparea le e a lewa mai le fautuanga i customers le bank lea ina ia aua lava ni Italia ni foi le ni fai sota inga mai a tangata e watua lato ti teos ma mea uma whapena e peo mana o mia mai e le o se whasana launga ale ESP Bank Tāwati. O vaenga nei sila ie tāwati le mori le wale foi le wetu mai foi le tā. O le pui ngā tātou. Te le nei mātua le a whitulanga le. Ia o le tanitulu ino i lātou. Ia wala watu. Ia wai pe ātalo atu pe iau o se tagata o le sui o le wharutupe le tupe. Ia a le mai tau atu. O le mau nuatu o te alo tupe. E foi la linki e la fatu i lau telefoni. Ia ona omila ia na maunu ile la wanga ia tulanga o fia afu tupe ia e ma ne te fa mo tulanga aua lava ele fe sini mai foi la fa tupe alo ia el bank le mai the bank will never ask for your details o tu la lona le mai ele tai ona talo sanga tul fa tupe mo fa mo bonga a faila e se vilia talo sanga tu mai fa mo no vinga ia ele ol tupe la na e tau tele wa ye fesili e fa ngal bank ia fa bautino ai o ele ia batula pena ia ai ele ofisili la na ia le pe ma unu tu tupe ai foi disi e wala mana ia pe ma salo pe la o so se fa tupe la ia lava le la to helpline la ia le la to numela na lo tango to avi di lo o wat se laulena ia na tal no lo ia fa o le na mai le email mai autope o dal mele mana mi ia o ina la ta sa o mai le ia o mana mi ma to se tu langa fa pena pe o ne ele wa sa o e ia fa si dia mai to ia o disi foi o lo leo la fo o mana pu e o lo leo ia e mechelo leo tu langa se te o fo o e ai pu lo ta leo Ol vere te ia faro pe ia o le leo o le fa vitao le na le we malu tau le vai tau no tatu o mo fai e masini no a pe ia lo kopi me leo tasi a lo kopi me ata tasi be me pe na ia no la ia o nei lo ia o tangata moniale ia ai leilo
ia o le AI le tanot ole talal na le tamau ana po ia ua pe fia ua whaingoa ia le upu fo ile a wha Sāmoa ua pe ua vanga le whafafonga le tapua ia le whafafonga le atunu o le soi a tas ia le ala whamea le po ala na ta fia le ata tasi e maari o ringa la o le mele la whai tātou le la apu e le aile le o tasi a o tato ena pleile ia le o tasi e ata mai e Jesus ia o le tulagala le tatu ye le vai tau le saunga le mu man bon puia tatu fa bonga ia mai se tulanga o tatu tupe te vatu fasi siranga le sina le so le tula suma lu tasi e sa vali e sei suitu tine mu ia mala tonga lu ia wani ni tulanga fo it's fuse vala watu ia ala e malo lo ia tulanga ngale official tanga lu tine mu ia ono lo sol te pe tulanga la tongi le vai tau ia o le mai tau tu le vai so le ua tali e unia onga pule onga fa ia onga ia mai se foi nisho ngal wenga ia se fo malo ruina ia le tulanga se le ni na fa batu mai el malo ia talu si ia se mai lava ia se fa lo ngatu ia le ua tali le unio o tanga lu ko tine mu ia se tulanga se si tanga ila tu tongi wa tulanga ia ta hotel tulanga foi lea mari taluan tula i me whainga maro le nei leo lea tatal noi mea le wha le na tatu vai na taluan tula i me whainga maro le na amata leo mai loa vai an te leo na whainga lu ia maro na tō mau e whai titia na whainga lu nga ia whale lei tu tongi o istant ia a rea fōringa mai o lea lava la a uma tōtau sang ia area lava e tangi ale atunu ui tūlanga e peona iei e tongi. Ia pe a fuafua iei tau soifuanga le iei, e wai ala whapena le tangi tātou ona o le tūlanga e peona iei tau soifuanga o lai alulunga e peo le tu mawato. La tonua, ia. Tātou talu se ier wha mua na i situ nei mu. Ia o li tūlai sumalua le so, ai atu li tūlai tasi li tūla. Ia le lātou sol te. I tulanga la tu tongi. Tātou rwa whiwhianga nei leo tāpere mai tātou tarfou. E li tula iwa. Sam Jukun, pese nga i lātou o il matanga luengon fuimu. Raule fuimu, that's my name. Oh, to the eye, oh, my home, now, now you'll take. So one and one, roll it through blue. That's my name. The tongue in the telephone, oh, really my phone. Le fale un move, mole, fat up at your bed. Our heads at the ball of day, I enough. If we're little fale, little by power, roll it through blue. That's my name. That's my name. Oh, to the eye, oh, my home, now you'll take. Feeling mild and mirror on 911. Bam, now me, so one and one. Oh, all is ruined blue. That's my name. Well, outside Valley, Moo. Don't you long, or feel the fire, love it, what you do. Il leo te le olana sailingi. O au e pifai o ka oka seumi o au ole fui mu. That's my name. Au ole fui mu. That's my name. Oh, to the eye of my home, now you'll take. Feeling mild and new mirror on 911. Bam, now me so one and one. Oh, ole fui mu. Vi i le tuela na puli wha so le se fua mulu tātou wala wau lia i fōi whai uhon newa yaso. E uti mai il whaafonga o se whaopoponga fōi li nei tala fō mai Sāmoa e ni melo tutupuai.
O ia pani leisi pa anga mausali ma le malosi ana fesoasoani mo Sāmoa, le o loo whaawau pēla na whainga pa anga vāvāla nata, ma whaamaunia pēlo na tūmalo se lango Sāmoa le tele o ana polo ke tita hua. O le vai sa nei na sainia i le vāo le fionga le pālemia, ma le mpasa le malo ia pani Sāmoa ia Mr. Suzuki Ryotaro. Le fesoasoani e tusa le ma le whasa lau tōtus frumaleo miliona tāla ia pani, tusa le ma le lua tesi ma le iwa miliona tāla Amerika luna tawa whai. O ni masini lea o le awha pipi i wha solo inisi o vaenga lea tunuu, e mātai tui nai fesuia ingo le tau, ina ia te tusa uma lona tala wha mawina, i vaenga SS o lea tunuu e whaongai na ia masini. O ia masini o le awha pipi ina ia i vaenga o whiriwhilia, e au fiei i al malai wa lele i whaleolo, o lufi, o le mafa, o tongtoninga, o manono, ma le mongo talu i sa taua, ma piu i sa foto, ma le malai wa lele mauta i sa la whai. O le tasi ne o tunu o lo fsoson te lele atina i no le tūlanga tau lea o onga i te tono Sāmoa, le ua o lātou fausie le tele o whalea onga mausali ma le lei, ai meise o le wha o popo le tūlanga saonga le mō o alo mo whanau tonu a onga tūlanga lua le tunu. Na maboli e le whaaftai tele le fionga le tita i o le tunu le lau le mali e tōpala te Valfosi Schmidt e fisoaswani whaipa anga le leia le malo ia pani ma Sāmoa o lo ta wala mai lalo lana whaalapa pitonga le jaika i tonu le Sāmoa e fausi e inesi o si o manga saonga le mu moa fio anga SS mo ta ngata lau tele ai maise i alo ma whanau. O se tasi le neo fisoaswani o lo wha mausali nei pe lava le whaawau o le sotanga whaapa-anga whaavao malo i a Sāmoa, ma le foi malo tele i a pani. Wa whaopopo le isi to olua o malo le malo i le isi foi to olua na whaamalo lo le tu maumua mua. E whai ungo so e suenga o lo whaanga solo pēl mtanga ruenga e sa i lia i lato umolo like i tua fua whanga o sa whainga malo le malo. I no whanga mai la tōlo masalo mia lo whaonga ino mwhātau inatu le whala au whaasai no le aisa. Wha mao nia mai le whionga le pāre mia, o le toa wha le ua wha malo lo le tu mau nei. Au lo wha au au Yesu e suenga, o viso ta inga matala noanga e whaonga ino latu telefone. O lo viso ta ia tua ia i la tōlo masalo mia, o lo whaonga ina whala au whaasai ina. Na whai loa te o lea tunu o i fo il ministaun tanga luengo leo, o lo malosi le masalonga, e iai fo i isi leo i o lo iai tutonu peitai, e le i maua le teimile nei, ai ele o mutai i asu e suenga wha wau. Ai o le toa wha le ua masalomia, o lo wha wau pe iai su e suenga, mo se whai unga le lei moi la tou. Wa saunoa le Officer City o le Union tangata whainga luenga le malo, o se whainga le leile ua whaatūlanga mai le malo, e whiri e tangata whainga luenga mō ngā luenga whaavai teimi, le utu inatu e whiri mai e ofiso whonu whaavai, i o lato sui tāla whengai ma whaatua tuaina, i awa no i ngā luenga i Ausitalia, New Zealand ma Amerika Samoa. Saunoa te mai te Officer City o le Union tangata whainga luenga, o le tāua le la sanga le nei, e ngafa lava le tu malo ma lato ta ma whanau sa whiri atu, ma whaasalanga wha le nuu, pe a whai e leus ta ia tu unga mai le malo e lalo Pol Kalame o awa no ngā luenga whaavai teimi nei. Ese mai ei au lape wa whaatulanga ina le malo i lalo lava o Pol Kalame nei. A wā o le a whai tifu i maa noa na tu i nātu i se tu malo, pe a whai e wha le tonu alato tangata na whiriwhilia. Peitai o le Pol Kalame lava le nei tasi wa sila le malo, e nei e whai titia ma whaatulanga le whaitau o whai, o awa noa e tu i nātu i le hatano, e tau fia le so ona malanga o i lato lo iaianga waa mo mia i te tonu o le telo matanga ruenga, ai maise o le atina ino whaato anga i le atano. O le so le whaatau nui nai le whainga pālota tele moitu malo e lua, o sa whata numero mua ma vaiti ngano numero lua. O sa whata numero mua e au fia ia fio anga o salamumu uta, o loto whangaa, sa anapu ma sa anapu uta,
sa tawa ma sa tawa uta. Pe o le sila fia o le fionga le ana Ronnie Posini, ma le tina ia seve te I fui maono, le na manu malo mai le whainga palo te tele, wa whaale au ngai na umaula anu foa e toi tau vai mo le se fulu tu sanga se whainga palota. O se whai unga mai le whaamsinonga, e na wa whaamao nielo la solia o mo tu unga mai e inga o whaato si nei te mea whainga palota. Ma o le tu malo sa whata numere mua, e to lua fe maliva se fulmaltolu I lātou na restala o I lātou ia o le ato e sa iri I ele whainga whiliwhilinga, mo so lātou sui whaipule ia I lātou e to lima le wa restala hai. A mo vai singano numere lua o whanga sā, papa sā taua ma sā taua, o a fio anga I o leitu malo le asa I lia mai iso lātou sui, e na wa wha mawai le lātou sui whaipule na man malo le whainga palo te tele, ia motu a po a seve Henry Aferiti Papalii, e na ua wha se atu I lalo le fua, a le vang wha upo whai a le wha atua tui le tua Sāmoa tasi. Ma e na o le toa lua I la uia la atau vai mo le asfari le nei, e sa I dese no 42 malo, pe o le fionga ia valasi lua pito whanua tawhitu sele, o lo tau va mo le tanga vai a le HRPP, e afe tot se fuma le lima le au whai o le au restala, mo le tu malo vaisinga na numero lua. O tala fowia, manu ia tele lava le whai unga le neva I aso si o tātou tino o whasoi fuia. E toi whatalo whato le whapoponga o tala fōu mai le siwufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Na taia se tamaititi se taawale lumo se a onga I papakura, a o whaia le petrola tamaiti a onga I le kolosi le tae ao la solulu, pei ona lipotia e le New Zealand Herald. Na lipotia I le tae ao nei o le tamaititina la vei le taawale e mai le a onga Cosgrove Primary School I le tui saute o Kilani, ma o le toa lima I le o tamaiti la vevea I taawale I lumo a onga, talona a mata le kuata mua whaalea o a onga, o le aso limo Februari na maliwa I se tamaititi lumo le a onga ina ua taia I se taawale, a e toa lua tamaiti mai I a onga I au Kilani, na la vevea I taawale I le aso iwa o Februari, I fafoane lava o a onga, ua toi fautua ina leo ave taawale, ina ia tautua na le saunga le mui au wala po o sone o a onga, ai mai se I tae ao I taime mamoli ai masavavali tamaiti I a onga, faapele taimi tu ua. Ua a matailo I longa ma faatala noanga ma Hillary Clinton, faatatau I le mata upol o masalomia ilo na o fia, I le mata upu masolitu la fono a Jeffrey Epstein, na tautino e Clinton I le aso tofi taimi New Zealand, e na tele I sila fia solitu la fono a Epstein, na tautino fo I Hillary Clinton, e na tele manatua si taimi na la fono pe na feilo a iai ma Epstein, o lo faatala noa ina Hillary Clinton, a o le I amatalia faatala noanga ma Bill Clinton, o le taimi mua le ua faamalosia I o na tautino si tangata sa avea mua ma Peristini, e moli mau I se suenga ale kone kiresi, o le apu e ina ma faaliliwina ia faatala noanga I lua I tutono se video, ma ole a maua e whaipule mai I tu umai lua, le awanoa e whaiai ni fesili. O le afiafia na nafina whataunu ua I le whaamoemoe a le si ufofongo le lau mua I loa hat, e whilo ai ai ma le mamalo le atunuu, e sa ili fina ngalo e whaatatau I le ngaluenga a le si ufofongo le lau mua. Na saunia e le sunga I le awa o iasinia la eisi mona se wauntafa le talo a mata mo le whaamoemoe, sauno whaapitoa le afionga I le li pule o le le tio, ia afa masanga te alu moresi, e whaamalamalama ma whaamanino nisi o vaenga o le tautua le le tio. Na maolewa noa e whaasoa ai ai mai e na awai, whaasoa ai fina ngalo ini vaenga e mawhai o na whaalele a atiri ai le tautua a le si ufofongo le lau mua. Na whaamanu ia ina nisi ini pepa whaatautau mafa po food vouchers ma pepa utua I pinisini o taawale. O le talavau ia tamatoa le ia tawa na manumalo I le masini po o le Chromebook ina ua whaia le sei, sa whaafiafia I fo I le wha ili a le lau mua sound, ma na taua lunga I le tau mafutanga.
Ua whaalawi loa whaamau ngā loa ia fau mai le Stats New Zealand e whaatatau i tamaiti mai i a inga matitiva. Ua whaailoa i le tele o whiliwhilinga whaingatai whaiai a inga i aso taitasi o na o le le tango lima ma le lenga whatia o le tau o le soifuanga. Ai mai se i le whaamalia ina o mana onga i aso taitasi. E tasi mai le toa fitu tamaiti o lo soifuane i a inga matitiva. Pei ona whaamau ina isu enga na whaia i le vāiu lai lua whelua wha ma yuni lua whelua lima. Whailoi le minista mo le tau whaititi o tamaiti matitiva Louise Upston. E whaapea o lo avile whaamua le malo i le tau whaititi o numero tamaiti matitiva o lo wala au lea wata mamai ina ia whaia se suinga ta lona manino i whaamau maunga fau e lea i se suinga tele o ia foi numero taru mai le lua whelua wha ma le lua se furuvalu. Aina wa aiale si itia maualunga pe a whaatusa i le lua whelua lua. Whaaliei whaamau maunga ale komesina mo tamaiti Claire Ahmed. E whaase furufitu a whe lima se lau e silia tua i le toa tele o tamaiti matitiva i le lua whelua lima na ilo o le lua whelua lua. Sau noa Claire o tamaiti ia e le o mawhaio na ngawhatia le tau o mea tau siai i aso uma e pe o tau mafa le aini moe ngai moe ai ma le mawhaio na wa ai o se fō mai. Na pepe masini a whale mai au ki lani ma Northland i le awauli ana nafi. Whaalia ele soifua malolo i na New Zealand. Na awhia ile fe whaau ia ingo i ungo wha ata i le vāo whale mai mo i tu lae lua. Whailoi se sui o le pisa a e whaapea o le pepea i o masini ma porokalame o se whaafita au li onga onga. Ona o porokalame uma ia e whaau ngā e whaiai wha ata o CT ma MRI scans. Na waweo na toi whaau la porokalame i lungo masini. Ma ile ia awhia ni whaamau maunga patino tangata pei ona lipotia ele Health New Zealand. E whaitau a whewala au mo le soifua malolo ino le mawhauwhau na whaao atu i au nanga mota awa le whale mai na whaamau nie le o niwala au e mo o mia whaanatinati ai se whesosoani e tu sai masu e su e ngā fau o le tele o wala au na whaao atu pea ma le walu sfuru iwa tesi ma le walu pasene mo se whesosoani sa tatau ona mawhai lava ona fofo i tua e au noa ma le vili ina o ta awa le whale mai o le tolu sfuru lua tesi ma le walu pasene o ia wala au ele i avea le whale mai ona le imo mia ina se fō mai. O whaafita au li nā o fia ma mafua i si wala au o tangata ua fuafua e pule leola ma wale whaanoanoanga loloto ma le tau mawhai e whaau o manua i a te ia lava. Na whaamauina i lea suenga mai inu mero wala au o le lua se furulua te si ma le tasi pasene o tangata Maori ma le wha te si ma leono pasene o Pasifika. O lo o mawalunga le whaale tonu le soifua malolo ina o le mawhauwhau i tupulanga talavau Maori ma Pasifika pe a whaatusa i isi tangata nuu. O le silia ma le awha wala au o tamaitai e tele ina tāpa e tangata le tasi la tau te vilina pe a whainga tau na maua se whesosoani mai i au nanga whai tele ma tau tonu o lo toi whale. E ono toi whaafo i mai le atunu se tamaita i New Zealand o lo ta whao i Indonesia ina ua ia whaalawe i tapua inga i Salama. O le whaai ungo Januari e umai le au ngao lana visa ta whao pei ona lipotia. E le i malamalama le tamaita ai i tūmaanga a lea tapua inga e mo o mia ai le lea i o se pisa se ia o lawa i le vai luanga o le pō. O lo o ngā lulu e le matanga luenga o le vai whafua New Zealand e whesosoani i lea tamaita ai mai se o lona toi fo i mai. O le pōna lipoti ai le toa tele o tangata i au kilani, na tutu whaatasi e whaali la lātou te le mālo, i le lātou whaai ungai ave e se wha mālo si ai tangata lea ini whale, lea e mo ilu mo whale o loa manofuanga whai tele. E pēa ma le toa tolu se furu tangata whainga nuenga manonofo i Karanga Bay Road, na o mā lātou moenga i le awala, e whaali ai la lātou te le mālo. O le vai aso nei na whaasila sila i le tui nātu i leo le malo si anga. E lātou te ave e se wha malo si ei tangata ai si tupe ma momoe lumo whale o loa, mai ani usila a toa. A le usita ia, o le a whaasalaina i le lua awhe tāla pe whale pui mo māsina e tolu. E to te le tangata i le o fia i le a fuafuanga fau, ai mai se siri missions mai piton o ese le o lātou whesosoani tele i tangata e le aini whale no fuai. Ua whautua ina i le minista o le vai whafo wa wasa mana ia Winston Peters
tangata New Zealand lo o Iran ina ia o ese mai mafautoa ina tangata ina ia awana I malanga I Iran mo le taimi nei ua faatuputupula ia le vevesi I le vao Iran ma Amerika mai matautia le si itio le numero tangata solo te tee o lo o fasiotia I Iran pe ona saunoa Peters e te lele awa noa e ono afia ini tangata New Zealand pe a maua ia o sofa inga ona o le vevesi I le vao malo e lua pe ona saunoa Peters. Ua loa ia ona whaamaonia ua toa tele atu sui o Keni na ilo o leo I tutono New Zealand. E ui I le tele o saunoanga a le palemia Christopher Luxon e leo o I le atulanga. O le vai aso nei na whaamaonia ai e toa se fulu afe wha se lau fitu se fulu lima leo I New Zealand. Wha apea sui o Keni e toa se fulu afe wha se lau fitu valu. Tanu mai le palo te le lua afe lua tolu, ua si itia le se fulu tolu pasene o sui o Keni. Toe wha upopo le isi afe lua se lau ma le valu. O tangata ua o fia atu I Keni. E lua se lau ono wha isi leo fauna wha upopo ya Novema lua afe lua tolu. Faaliele sui o leo, e lua se lau I wawalo isi tangata ono o au onga faaleo le taimi nei. I faamaumaunga mai le ofisa o le minista o leo, na faali ai, e lima afe tolu se lau fa se fulu tolu tangata I totonu o Keni, I le lua afe se fulu fitu. A oia I lalo le whainga malo le leiba peitai, e o mai le mai o palota le lua afe lua tolu, uo o le iwa afe lua se lau fitu se fulu, ma ose si itanga lata I le fa afe I totonu o tausanga e ono. Ua maliu le tangata lea na tai e se loli I whangarei I le tai au ananafi, pe au le te ala I titi o le afoleiva I Camel Road, o lo o whaia su e ngā leo I lea whaalave lave. Tala fōia mai le si ufofonga o le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand on air. O whaeloa mai la official le tine mu ma whalavelave tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fuluruanga e le tasi le awoli, I le awoli o le aso. Ona o le atulanga o le awa ai le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa I ni wala awe o mai o le whautuanga mo le totele I a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tulai mai eini mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumafa I a awa le tula fua ia mana tua a whaia tulai mai se mu I a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia jane le tulau o le fireandemergency.nz moni whaamatalanga e tusai manei fuafuanga. My
Ruas minuto te ali tu lai van nei table tau to lunga tu fa ko ngolo lu ta tu telefon me tala mai Sāmoa te fa fonga ali tu lai fun man lu tu wina tu ia ile wuli nei ia mala wuli ia ile te ali tu lai to kwateli tu lai fa ia ai o lu ta tu se mai ta tu tala ta longa ia telefon ta longa fa won leva ia so si lai ia le ta to ia le vai tau o la kapi e o tangata i o tonu male la kapi na ia o matua fia la kapi ne vai tai ia e se foi le turanga o el super rugby round no na lua le wa le la alu round ton le tatu ia o le longa ni si tatu au peo o le mai tau tu na Australia o le properties le tu rai mai fu ia le malo le crusade vai aso ina fai le properties lima sfin mon tu ia bawa ia la tatu mati tu fu leva ia si tu langa talo ia man tua voi marele la wa tu tatu tuale ia man tua foi awa tatu mati le aule crusade fa peala na wi na tonu e fai ina le mtanga ai o fo wa tu al fai no sampine ia e fa pena ngale aule ai pe ta longa ia le afefera nei le ata aloisia tatu au le moana Pasifika ia male au le force le la tali malo le moana Pasifika ia e faia talonga le ile lima e le fitu ana nei ia e ki yellow TV na nei ia ona solo le ile to e luas fu lima minute se fulu na nei ia e so oi mal talonga le Reds mal Highlanders ia e tali malo le Reds Australia malaya la sota ya ole beta watu ole Fiji drua leta alabata tu Hurricanes si lai ia le fai lo toka ta longa le ia le fai o Pacifica mo tua fa vivela e fitia el tatu Hurricanes tao a for fa ia te lo sul lima la fia tao ia ta longa na Chiefs man Crusaders po tao ile lima minuto te tu lai fitu ia ole ta lo Chiefs man Crusaders ma le ta longa le o au ia malolosia tatu atunu i New Zealand ia le la ftoi dare ya tao ia mal tatu au le malolosia le Brumbies ia le la ftoi ma le au fale ngolua le Blues ala wala o pepe ba o te no ala ya le pepe avela na au ia stadia ia le la tatu va ai o ina le la ai lo foi le alungo le ole tatu tamisanga po fea lava le au malos ole tulanga monia wa le la ta le wa ta te verso tolu nei ia ole la ta tu loa ia tulanga wa le va ia tu tulanga fa tulanga o ai ia ole mo mai au Australia mo world properties ai se fulu tu sa bal war ta se fulu la ai o Chiefs le Silia ta tu New Zealand team nei valuan ai Lima Hurricanes so to Blues so Highlanders ia le lai numero fitu ia le moana Pasifika ia e numero valu le Crusader ia il teimi nei whaatulanga ko ai ia o Super Rugby ia e matu ia o le e le matua le kata mirisaka ia man whamoe ia o nisu nao ta alonga le mai tawa tu Super Rugby o le NRL le amatalo i le vai aso nei la sa ta mirisaka liki e lua la ta alonga na ia o le Our Knights mal Cowboys ta aloi i le kua te te litu lai tolu i la woli o le sa nei That's mo mati ia male ta alonga lua o le Bulldogs ia ta alo il au na Crichton ia male Dragons ia o le afala le lima i la fiafio le sa ia ta alonga na ia o lua i ta alonga leo ta misanga o le e na rao leo mai al pre-season o le litu sak ia ma ta ituina te leo tato ta alonga na mo le ia e fwistemi ona mo atu le neo huli mo atu nisi vaenga talo ta alonga pe tato kiukiti ia le wanga ia tu ia sa ini se avanoa tato Black Caps anga i semi-final ia pe anga ia tu pe manuia talonga mangena a foli tu lai lua i le taiao ia le la ta alo inge lagi ma New Zealand a foli tu lai lua lo winga ia o se ta longa i mali tato matitu ia pe sau fier tato au ia i le semi-final pe na sau no ia New Zealand ta longa le mai tau atu ia weini ta longa ne po lik tebi ia ele o yeni ta longa na se tau sunga atasi ia na watu vole ni ta longa o ni tato
foi le resort o ne pol a le vai atu I stasi o tama ta I longa le lakapi ni usi ia le wa foi le pe foringa mai o le wa tau on se vai tama ta le fai Woodman Wycliffe Posha ia Posha tasi le tama tai ia foi ia ia pe foringa mai futor su fata sangalan tau tua le lakapi male ia le ngata tai to fitu ia le foi ni pini auro I tono taronga Pacific ale Olympics ia le auro tai to fitu sai ai ia a telefone sam le foi ni champini le World Cup e au to mai tai ia pe ona ia le tele to mai tai le turanga pe le lakapi ia le foringa mai fa mavai ia tonu foi o le nga po a foi singa duenga le la anga ia tui tonu fa tonga ta longa New Zealand mala ia ni sina talo longa le tai au I fa fo mel tanto tru ia e manatu la usula o sile la ia ono tanto te minuta pena mai ia tar la lunga le vaiaso o la foli tu la sfulu ia por clamo la sisika ma le sunga ile tama to ina malolo pensione ia risatison ete I tu la sumatasi por clamo ina la utina ia o fatto tongana por clamo le tai ia ta wali tu la libertà tu lias e boletu la fa tai o sula o libertà por clamo e o ngalo e fai o tatu tama atamana ia le kat por club ya Samoa ya a fai foi wala pese ngana ma o nei ma le se ya Mario wa foi il tautua il atal taya ya e a so tu malu ipuenga ya mnatu ya o le fa e matu atu na dato ngaluenga ya la matu tau fe pe tautua le dato o tu nei foi yaso ya no dise por club lo fa ta auto a mo termine ya atal taya fa so foi ya Fire.
sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la 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 afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua nanga alif sili sili le sasana itu e fa o Sāmoana e fa atosina yo anganga te o sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upua tau no fonene i tau ai so se e sili le la lelei ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usasu ta la la a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Fifia lava e toi whaatalo whātu i le nei tai au fō, mā lo lava soifua, ia te utou malawa lo mwhai o nā whaafongfong mai pēr i le tautua le si ufonga lau mua, tā lofa lava, o le polo kalame o tala la walunga al vai aso, pe o na māsani ai i tai au asfara i le taitasi. O le fōwhata smai le fionga le li pule af masanga te alu moresi, whalau tele nisi o mta upu, ele ngatol ngalwe ngal si ufonga lau mua, ia ai whapena fo ini tala na tupu neiva yaso, to e whalau tele atili, e awala atu neipo kalame. Ma lor soi fōlau fionga masanga. Whatalofal fo i Savalina, whatalofal fo i le pai mo lungo le tato au whafonga si ufonga lau mua, ia tato fo i whamalo ni tai au. Tau whaisi malulu mai ni tai au. Mai do fai lo ufu umi ni tai au fo si na malulu. Ia moni ia mi se tato le sa whai tato po kalame pon po ia fa pe ia ai no ngau so mai marima man so fasili la ia malolon sa yo e mana i te lele felo inga ma leo e woilo ne le stasi leo vai nga lo ta fata o tato o fanulung ile felo ai le fainga lenga mai la to pe na ye la to na mo la no tato felo e ile hat valley na po ia mali fo ia e fai so tala leo va tu le na e o fo fa mo tato tano ngan po me le tu po tato po kalame na saudi ole mele ole sa tele la vaina ina ia ina i vesili ma etali inisio mana onga ma fa fasili le malo lau fa fonga ia pe yo o lau ta itasi esa fa solo ia la to li poti ia pe yo leva ia to le atol taia o lava lea ia ma tato po kalamele pe e pito sili ona fia ia le malo lau fa fonga o le atol taia o tu numelo tasi le tamo o tasi sa olea pe ole ata tasile pe maisi e fafifia ya la to fafifia ina ila to le ata tas e mane tele mane felo inga i manato foi falia pe o si vai nga tonu ale na e o fa tasi ale tato felo inga ma tato o falunglung ia ai mo mala no e mo e fo la to fina ngalo fa dia la to mai tau mo tato tua ia ma fesiringia fo inisio vai nga fia mamla ma tidi ia ma so swani mai fo i fautuanga inisio vai nga e baba i tato la fainga albenga ia ma le komit fa tonu ia ma taita i ni mai na inga albenga mo le anga iluma ia mi se alfa le atili o por kalame tato ma tonu le no fo le to mo le to fa taitele la to fai on fa mnola to taimia po ia ma tato felo i le Daus Art Museum in the Hutt Valley.
A tonu ai fasiri nisi o la me uto o le Dallas Museum ai le o po se hola se ekalesia. Ia tonu o le si foi le awale fa le tol tato langoina o le sunga ia fawono Ken Laban o ia le o pole no i le Halveli. Ia o le enta to fai tonu ai tonu e le maumale me elo no ofisa i tonu o le Halveli. E mai pe fai ngofie fo i na ui e tangata. Pawal fale velave o le Halveli le teimine o le pisi o no le telo ngalbengo lo fai i awala. Ia o le vainga na fai na ta isi i o isi na tua i atu. Ia o le tato sapo fai isi na tua i o no le pisi o le awala. Ia so ngo se vatu se drone vo lele atu lunga o to e uila le ta vale mo le tua i o vainga ia. Ia no taimine o le wa matanga ngalbengo fo i faingo i o emailing a matele al ngalbengo lo fai. Ia o tau no mal tato fa moe le na fai. E pe po kalame ia o le pe na tele ina a mai fo le fina ngalo tangata mai si o le atol tai au pe na i tala mai Sāmoa i matala mai New Zealand o se fo maloloina to e langa mai fo ile pol kalame leo fina ngalo lava ia tangata e ta ua i po kalame tu la fono o na so soni tele a inga e pe ona mali e le fina ngalo sasitama so tu la fono uma ia waile lo i lunga la wala tele o le ele o sa o la le failo po o toi ngā tūlanga wha pēna. Ia o le e mo o mia i lawa lau whafonga le po kalame leo. Ia sau i le ina i lawa tina, matama i tai. Ia o le fo ina ta ua le pespesenga le alfa ili as wharaile. Ia antono vaenga fo ina sa maua e sa amai lunga tato whero inga ma i nei po rua. Le fo ina toi la ngai o. O le po kalame la mo leo tu la fono. O le uma le whaatūlanga le whono sua, ma uma le mtanga bengo leo le asolu o le vai fou. Ia tele noa i lola i e whaatūlanga o polkalame mo le anga i luma. Ai pe o le si le polkalame la wa mai tauna o amata. O opa le se furu tau sanga lua isu o le tato le tio e whaafo le polkalame le tele noa i fo. Mai i te le i o le suinga mo tato tangata o amala malama. I tu la fono ma mafua anga ele ina fai e leo ia la tonga luenga whaatulanga o ngā luenga leo. Ia a malamalama se mtau. O na fai ngofie fo la ia o na e whaonganga ia tu la fono wa leo e malamalama le ia. Ia o tu langa nei mo tau fo i o lo sili vaenga leo pokalame leo. Ia atonu e las farila saula mo to se tali o le. O na mtau pule pe amuna tatano ma sui fo i o le tanga luenga le leo. O le si vaenga tāua msanga pe o nei fautuanga ia na mai le si kulupu. O le fautuanga vo ile mana ia e whai maua pe le mafutanga ma le tio, mafutanga whapea e o atu e tātou pe i o le talusanga isi kulupu, isi o fina ngalwa alia. Pe whaalua pe whaatolu tausanga, ia pe whai fo ilea sa ili tupe. Ia so soni fo ila tau pito no uta itasil fa tupe ngal leitio. Mani tele la ngona whaalia e atonu o baile na whaila utalia na po o le tausanga lua whelo suma tasi sa whale tato sa ili ngā tupe mulmuri. Ia mo le o le whanaundonga sa iai. Na tu e whaita i tausanga ma whai. Ia ai te iwo o mail taimina ai sa alu longa le tau soi fuanga ni New Zealand. E nā whailo le fōwhanga ale tātou komit whātonga. E le telefea ngai le whaauau o saidi ngā tupe. Ia o whaale tonu tau soi fuanga e a fio malite leo tātou a inga. Ia o nāna whātātia. Ia le pe o na whaalau loa atu. O le o whaamoe whaile asolusu fitu o le masina fō. Le tātou radiophone. Ia e saidi tupe whanaunanga lava nanota inga ina ia tamwhai e saidi se ti posi tupe. E whaatawole tato no whanga tu mau. O le si vaenga lea a mautu ia o na tele ale o isi me fia whaia. Whaalea tele tato tautua i lungo o la leo. Ia tonu malele na ngona whaalia o nei nisi o la tōna po. E fo ila masi whalitua na watu le mea alofa i ana po. Ia atonu o isi vaenga ia e whaalia lo na ia la ngona fia whaia mangele. Ia ai pe o le mania fo ina o le batua whamai
sanga fa mo boli Italia la tama me alo fole va tu so so ni ngal benga si fongo lo mo ia no Italia le ia na po ia le la fa mau fo la ni city ia na avile la ni city ave ava piola ave se na ia pepa claim mai fo I mai ai ati ia lo so la fongo ia ona la mau ina male mai ngana la na ia fo ile na tu ina mai na po o le siva e ngana faali mai finangalo toi e se pokalame mo mi se lo ia mana mi lava se pokalame se lo ia fa soa mai malamla mai fa fitauli e lo tupu mai so sani na yo tatou tangata moni sa ia tatou pokalame le amtanga sa fa fo e tunu fono kin a kui le wo le ia tau le sa nei ia o pisia ia le lo ia o tele on finga ia ima fo fanga fo lo ia o tele na ferwa solo ia o le mo le ava no e fa a o le pokalame le ai mana ia le utoilanga ia ava pe o fa fonga mai ni lo ia tatou Sāmoa ia ni la to o nanga ia le sia no le fa so ta email tatou office ale fo la tam foi ma to se e to e fa o le pokalame le mana ia e fa mamla mai fo ni so vai ngo tu la fono ia e fo ni fo tuanga wai o si le tio le te fa longo e ia la to pokalame fa to lo to lunga o le leo ia tala noi to inga vaenga se ese o le leo ia tala noi I tau so I fuanga mawhainga o I talafu me fa pena e mane fo so so ni tato au fa fonga mana ia tele ia o le vaenga fa ala le sa au mai e ia se talo sanga I ona o suinga o polisi al malo New Zealand mo mia se fa mal manga ina yo tato tangata I suinga o polisi a whainga malo ia peoa ia ingo fale ia matulanga fa pena malamala tile o tatou tangata sosoani I le whaangasolonga o whaatinonga mana onga o a inga taitasi e le fono e ta o le stakeholder fono e o lo talo e le Ministry of Pacific People e whailai to tele a ia fo ia ta I o tatou o tunu I vaenga ese ia o lo pala aulie sola pule fo ia vaenga ese fautua ina ile tanga luenga ini fautuanga tu ina tu le malo a tondo le si vaenga le la utango la fa tanua ina ia mafai ale o si sui le tanga luenga la vo o tanga tat motor pacific ia wala e va vaila to I suinga umal malo e tau sa si sola to tala no mta upule pe mai fo ila to si sui mai tanga luenga na tu sia le polisi le ia no mai le tata no lungo le tio e mana ia le mana tu len failo ina ia marmlama le ia tanga te tatu tau o lo tom faita to e ala tu tatu telefo ia malta por kalamelia ia ele tu si ta o le policy ai mana ia se utanga tala se si utanga luenga ia wai o le fa le vele fo mi ni utanga luenga ai fa to ai fa mai ile m final rotu tanga tele na tu si ele ai rotu no tanga te lungani la o mona ave mo le public speaking authority o le upuna tele na ale vaktuala ia o se fatanga ngal tongtanga luenga tal no I me tau I tanga tala tele ia tele se utal no ana no fole o tanga tele mala mo intu si el pepa ia au tanga tanga taun sa utal no wala e leilona ai le ai mane tele la ngona le falia o le la tam fai fo tato e peno fai atu ia o la tu o tonum ta upuna vai asolia im tata no fo le ia Geraldine o ia le va ia le ta iulu mtanga luenga tanga tatu motul Pacifica ia mo mo si ta we e fo I fai mta fa pe fa tanol tato polkalame Masaloe o tatonu e o tutu sa malfina ngalo stasi wetinale na fail tai mulmoli o pokalame I o upufai o malo wai pe tele fo I taimina moli mai ia ia mantole fo I mal stato pokalame le o upufai o malo le tala noa ia fionga ia lawano mani a solo o le wa mat ele levan fail pokalame na atonu le sina pokalame o le la atau fai mai e tonu I suinga ia se I tano fo mai la o ma fatulanga ia le na interview am tangata le la atau so mai lungo pokalame alia ia fo so sani fo ia la wano ele fai ngo fiel tau fa li lungo ma tau fai tau mana malama atu to mta upune ona va to fo le pokalame le ai atonu le wa la ngama ia na po I la va vai fo se fo fanga telefenga ina ia
whawhaingofia i a lai watu lai atoa le watu ngol po kalame mo le whawhonga anga le tunu. Ole mana i ole peise o pele vaenga leo, no le mana i ole finangalo fo i ole tinale na whaalia. Ona o siona i ngai fifia matamata ma i pol kike Sāmoa. Ia lene whai ei. Mana i fo le malamalama i pol, ona o swinga ne whai i polisi la ma tūlanga i tono le nea tūno. Ia o lela e awhia i tātou ia no fo i nei i tutono New Zealand pe o le mana i fo i lao le o le nafi na ngalo le na au mai sinati na. A o le isi vaenga msanga mana ia o pe ona au mai sta mai le. Ia e mai se pole fiong le alu pe matasila. Le o po kalame soi fo maloloina le fo itala no atu ia le atol tae au i le tau sami o la avoka. Ia le fo ufa mai sia ta mau fa ta iai. Ia mai se o le ta uo le vaenga le ai. Le ai wa ia pikia mai le fa matalanga le ma sane sau no ai. A to anga tato to anga ave ta vale service pe fo ile ai. E siaki. Ia fa pena fo na fai tato o la maloloina. Moni le wai o le sai o le taimu mo sa fa malo si el malo ta yo no masina ma ave ta vale siaki a misia ta vale tuai ta vale fo pete ta usanga sulo masina. Ia ale o sui fo malo ta fa ta ngo fir ta o sui fo nga yo le o le toi fai ta yo no masina fa ta usanga ma ave. Ai sa wai e le sia nga e siaki ta vale ai ma ile le ta vale. E tau na malosi ta vale malosi ma le ta vale Feo na la muri e fo ia lupe matsila le. E mai ne tele fa longo atu lo fo muri e fa tuanga tato atol proclamel atol tayo. E la vo fie e tu le pata ai a mai le avoka. Ia fa fonga mai lupe matsila ia fa to fa talo fa tu ne fo temel proclamel. Ia te o ia tau tio na e maniel avokal tayo nei. Ia malisi vaenga ua to anga fai whamalo stino. Ia e lato ka lapu po o kulupu e leo e o whaatasi e fai whamalo stino le vai ta ele po swimming pool. Mana ia i o whalonglongo tua e au ngā fo i mo tangata umasai e titono. O le ia nei mawhitanga whaapea wa a o whaatasi e pe ielu i tawina i ama whamalo si awa i lesi tangata. Mana ia tele, ai sa o mana ia le foi tino le fionga ia lupe matsila wa ia le lua wa. To onga le avoka ma lo swimming. Au le vai tai au. Mana ia tele fa ngolongo tu ia la to o le va ia la to lo la to wa so fo malo loina. Ia. E tele de tato fa ngaule ma di tau tua fo ma ima. Ai va ai le lo so fo malo loina. Ele ia me se mete pole. Mo te le mo mi fo ma. E ta wun va ngala ta mai ol fo ma ina sa lo ya onga. Ole si vai ngala pe ole sa ta sanga la vai le tatu wala leo ne pe on me sai mo moi le a mo le sai o ai tau po la o la tatu le tio e tai mine pe yo. Ia vai ngana e Mana yo atonu e anga fo ito e famtala tu la ngol tala angol tanto ala leo. Sa tato fasa lau le fitu wal tolu amo. Ia ole ala leo na fa onga le access radio e fa ye por kalame. E le ve matato si fongo lomo. Ole le leila ole ala leo na e sau mai taupo e ole lo i kala estete le taimi le mamau e mfai ona mo mai le ala leo na e fa fonga anga le tunu. O mai lo le lua afes fulmo le uno. A mai lo le whaalinga le anutanga ruenga e la ai fo i le Ministry of Culture and Heritage. O ele swinga o le la ese malifitu valu amo. A vatu le tasi o no te si ma le tasi whaamo. E whaonga le tato Wellington Access Radio. O le maria la taimina. Sa i lo le il tanoanga ma le New Zealand On Air. O le Wellington Access Radio. Ia ma le Pacific Media Network wa sa tato ngā rue whaatasi. Na tamu faila i e whaase e malifitu walu tolu a momo tātou. Whaasala wai tātou. Ai avela la leo i tu whaatasi ma le network le PMN. E whaonga mai e avo e vai la tau. E whaonga tātou. Mopo kalame a tau Sāmoa. E le ngata si ufongo lau mua. Ia o aisi pol kalame Sāmoa. Mwhain whaonga i lungai au kilan. Ia pete wad wai au te mina whainga ma lo le national.
te ia le o le to tala no le mta upuna fa ma vai ma le of ngata si ni le sa nga fa mo le mta upule i le vo le Ministry of Culture and Heritage te ia le wa ta filo na mo le mta upu ia ma le to ia ma sta no ngon mai o le tau fai fo nga le malo yo mai nei la ia mo le ia ma se me o to mfai on lo te ina o ina tonu ale sa amatalona va aita to inisi au wala e ma fai e ona mo mai pe fa sa la nga ta to e la to le sa mo sa mo lunga i kala i ia fo i le tau po le lo kala state tau le lo cross it kala state ia tato vai lo le Sāmoa Capital Radio app le na fai o le tau sanga na fai ungo o te se mo le lua fesfulu ono nana amatele app na ina utao fi lota to fitu valtolu amo mal masino mi ya nga yo lota to vai sisi awala fai e o tu ya te sema ai fasal lota to lungo le ole app o te ia vidi matanga ta mai Australia na lulanda loli ai tau il tato app yo mai mana ya la le ave loli fa ngolo mo te auto yo na amatalon tato vai si awala fa pe e mawa mai tanga te fa foto New Zealand il tato o nanga lela il terminei o le o e mal tato Facebook o le YouTube e appena fa ali el pok tanoanga po o le va ai tato isi por kalame awale tupulanga talavo o le va ai tato le TikTok ma le Instagram e fa popol tato Facebook ma le YouTube ia na alwa le fa pena ai mariela le simta upulen la nga e voi lupe matsila ma na ia lo ta video tu tele me o fiu fatati ale alo la tata ia la to e la uri e fai po kala mo atul tayo e to mo tu me o mo le tata o le fai na ne si mai ma na ia pa il tato over se la le na ye so so ni ia la to e na no tali o le la ta fai o tu fai ngol masina fo ya mati wo isi awale fai ngo fia o na video mai ai ne to e tamu ta mo la to le so tai mai al vanga tonu ale la to ele le avo ele tato fa mo ina ia ma fai ona va isi awala em fai ona tala no mai la to ia fi fa so mai ia ma fo ia ona i tinga ina la to tongi le pit o tulanga na le ai mana ia mo fa fo anga le tunu o le la tam fai le vainga le ia na fai lo to le stemi mo mana ia o le foi na mai sifina ngalo ia o le mana ia fa longo to le lango e foi e fatu pe mai so soni ni sa ini ngato pe tato le tio pe vola tau sala le fatu mai e sipina ngalo ya fa tai la vono le o ye yo se fa pe masa o te lo tato wai fi lango se me pe le na fai ma le foi ya le foi vai tato lo foi le foi mo fi le tau so fo ngai tato ai ngai e fo le ta fa pe ni ye o le ai tam fa tato office va ini ko nya ko kala te malvaingol malo wa mo me si tu pe so so ni ta tonga lueng ia ai le foi to tela ta to le so so ni la to a volunteer ia a ta wa na va i fo ia la to a si tu pe te mi e so so ni ia e ngai la ni si linga tu pe so so ni tu langa le ia mana ia o pe o fina ngalo fo ila samale ia le a taua ia pe o le foi o kala meni tala la ngal vai aso se yo omulmuli le si fa solonga o tui pui ai mana ia la val fa solo ia la to fo tuanga ia le foi lango ile fa o pe le maftanga pe e tele yo fina ngalo le na ia fa o pe le maftanga ne ia tato uma male malo la fa fonga pe o le si fa mai pe fa tasi pe fa lu al tau sanga e mana e fa so ai mama fu tai fo ima male au fa longo ole tulanga na le la ia mai tau le wo ne ia vai ngai fo ita to fo no fa pele fa im community ia le wa ali a fo le wa ngai awa fo le wo mo wa tuni o tatu mo wa tuni le tando ngai male po ro mai o isi la to na le tio ale fa ngolo mai ele i va ai fo ringo tanga te ia tala no tu le tio ia le la tatu felo ia la umane ia matala no fo mai la to o le si vai ngai tau ele ngatel tat fa sangai ia tala noa ia ma fa longo fo musical si fongo la mo pen ia ma le ia na felo inga le to no tato vai fa lim fa por kala me molanga iluma i tato o i temi fa pene i fo le sama tato felo
ia I foi ni steimi vai se vai nga foi le la tala to mai ia tato ia on tato felo ele I ma tato tala noa ma fa so I pol kala me fa pea Ia. O le sipo kala me fau, le pena mai fau tuanga e le tasi se kulupuna au mai. Ai ona o le whaamatala atu. O le vaengala le whemalanga inga, o sosoani mo tātou tanga tai le I pepa malanga matulanga whapena. Ia ona ua whaalawilo atu stamo tātou siol whaililo mantua ia tangata ia. Ia whaafusuanga whaatai no. Ia sa o manena whaai na loi le la faili ia ma le fainga ruenga ia ma watuele ia ma wasuanga ma ta uelo ia fainga ruenga le immigration ia nana ta nana na mai lo fesiri na ma ne fo lo ma watu ai moni le peno tala no le fo na tele ia so swani le tato le tiole na to ilungo le mo le tato ba talsanga fo le mo le fa faingo fio na mo ia visa mo malanga mai tanga Sāmoa mo Pacifica ni New Zealand e ova le fase fulu I tula na alu I tato polkala me whaasala lau ma whaalau I loa ma interview ia na whai. E whasosoani e le mata upule e tau o tele amo Sāmoa. Whautai fo I le fionga naia ma la tūtau tua. Ia lena tū malosi mai nei lau mua. E a fo e whaile waenga lea. Ia, muli ni mata no man nei tūlango whaatupengo mene. Ia, e de ia se tupe fo le whai ai. Ia tonu sa I ngā tupe la tato atinu e au ngai me whaapea e whasoani wai e au ngā uma mo lato mo tato uma ana tūlanga nā le ia e mana ia tato anga I luma ia tato vai whaare le whaingo o pepo whemalanga inga mai ai ei fo se sa o tala no imta upo I lungo le tato polkalame ia na whaingo fiela ia o la ua wa ai le whaingo mene o talusanga mo le visa le te minei o le whainga tā ia o le au mo le mawina fo le tōtele e uma e ai whale velave po maliwa isi ainga e whai. Ere I mo ni visa o lato tangata ntalsanga mai nei. Atonu e waile o ia wawasa mana ia le mta upulea. O te tonu ala fina umalo si nei wawasa mana ia o atu ia novema o tania le mta upulea ai whai el palota. Ia. Ia na le toi pole lole o tato e whatulanga le visa ma. Sao lea tau sia ia. Msanga se faisina malolo pupu ia toe whaawa wailea whaftai lava. Sāmoa wa e tūto a tasi wa a aveo tala I le lalonani. Masio sami e lanu tio ata o si awanga nu o le whaalo alo te alo pai so o se tangata Sāmoa ai le atu alo ta whaamai Toe whaatalo whaatu. E o isi vaenga tāua ia masanga salanga fo ia loo langalango ina fo pokalame mo tupulanga talavou. Ia e whapena fo I le lalolangi o aso nei, pe o isi pokalame ele I tāua le tai mua. Ia o isi vaenga fo ia pe au mai o le mitulanga tau le addiction. Pe o le pipi o tangata fo ia o mea wale mwhaina tu. Tai whatai inga. Ia,
tuloa o le por sikaleti po o ta longa fai tupe pe ona i vaenga ia le fo isai e sanga pe mfena fa o popona i po kalame fa pena ai na antonu o por kalame mo mi ta tu tangata o por kalame fa ta mo ila to wa ma lo i po le ale tu ina na ule mana o ia ona tu polo atata wa i mo le gambling ia po ta longa fai tupe ia o le sia lu masini o mi ia mo ma to le tele tupe ala ile o fa ta u e me ia fa ta fa mo le ainga ia vaenga na lai mana o fai to se por kalame tano ina ia tam fai su ele ma fo fau mo le tu ina na utanga te ia atonu i tawala mo ila to fa pito fo il por kalame le ia fa le vela o si te mi a va to por kalame fa pe ia ta pe le ti utanga te le mo le na le mo le o le anu por kalame wa me na mo ai sai el por kalame tato fai o le gambling telen fa tala no fo su ila to vai so o mama rotul por kalame tano ia ma i fo i fale fo i tano im tau fa peni ai lei o le tulanga na o por kalame por ai fo ia al tupulan talevo ia le pen fa lo le o ele o ke sila a Suisala io Suisala lemsem o ia le wa o ngafa mal por kalame le terminei wa o le so a to ele lima o na interview talu na ia e fai po kalameria e mal tato o fa fonga a yeso walo e te manatu e mana e fo e mai fatala no ke sila e fa so ta mal tato ofisa wai o le vainga na e dem fai nga nga fai ngo fiel po kalame pe le ni si fatala no ia mi se auto ale le talonga po le ala se me pe pasivo ye na sidi se mtau o la tona mai na ia fa to sina fo isi alon fa na o tam fai e tu langa o fo yo talonga yo vainga na fai ona fa tano e ke sila ia mo e fo ila tu plan televole le avono e mai talano lungo o le tio wa ni sini nga wenga e fai ona o le public speaking e ola e ala ma watu fo ila onga la wa ma lo sia tu luma o le laki o tātou Sāmoa, a mese i lātou e ka le si e whai lo tamiti. E ko leni mai alo tu lunga ma whai lau ma tu lunga o tangata. Se te ola e ala we masani il tūlanga na. Ia wha pe te rea lu se lo tamiti. Ia te rea pe whaingata ia na la tuna le tangi e whatu whai mai ma tua e tangi. Moni lei. Ia pe o isi vaenga na manei fo le finangalo na istina o i pe lau pespesenga tato o pespesenga ia watu leiti o e se le manei i le whaanongolongo pe whaanofile mo e fo ia lona ia aso pe a mai se pe a tau wala o malon to lue alon to lue ki TV a alu ia mana oi ki whaaleo tele lana leiti o ia pe o le vaenga le sata to pe limo e va so o tatal fa ili fo le si va vai po la tulanga eu falo la o si temi de a to le fa ili finta ai o le va vai a wala po e ma video e na to lo le lungo fa so lo le na le to misia ya ai o le o ele ava no e felo e fo e ma tatal to fa ili musika e fo anga lo ye nei o le ele fo no mo Wellington lo fo mo luminai e o Masterton e fa pena ma Pamasenov o manei foi manei manato na istina te pela stina le va pe so sani e tanga tai a va ia tol me mo mia ia va io le mele va pe a lungal pasi a talele tanga ta pe wainu lo fala ia pe o a tono nei e manei for fa longo e mai fa tal no e ta pla ni ja so tal no ti faltona na po manei pe a fa no son taimi a su mai il por calame a o na la utina ia fa tal no wala ia ona ia po i metotia melo na ia fo i taleni tal no mta u fa pe o te lo o isi ta tangata ai ia se tal no te ia o fa to sina to melo na ma fau e masui te vai ngo mafati ai ole angana o tato no mta upuni e mo mai vol so ni si awala ia o isi vaenga po le fuisalo tele artificial intelligence o isi langolango isi ele langolango ina ia
Ia nā fo I vai. Ole vainga tonu ale pe on tatano to ele o mau tuani tula fono e mua no mal technology ai tuai tu tote ia fo I tula fono. Ole fa leve na ole tulanga le nei. E o ai la to fai to fa fo I vainga technology le te fai tau I mo meu fa linga manangona ma tel tunu ai la to. Ole temine ele o mau tu le faingo fatulanga o le teknolosi le lunga ina ia talia le sao ma ato to lon fanganga e isi taimi a fatu tusi mai vaenga le sau e te alu to isia ki le pe moni ia I famtalanga ia ma le fautuanga fo na tangata o isi la o tele na o fati ani si on nganwenga si nia ona o fa ngale inte ile e tusi e pepa ave fautuanga ai le o alu fa le na ia homo ke a ho fa tan nomta o lunga fo lai musika pe ona ia te mini ia pe tan no fo si por kalame o le va ai ta to le ti o fa tulanga nga po fe tonu wa ta ti ai mata o pule fa sta to polisi e ta o tele ia te au ma ta to le fa amo mua o le so swani I ta to tangata e ona I fa tunga mamanatu mama fo fonga le na fa yipisi ai le ngale o fa I computer se ta mai sta pese o ta marki tala le ta mai e wai na moala ia le koko po ai technology company ona ia platforms ni ai le mo e ta to ia tonu vanga tonu ale ta wa ai te tonu e se taimi on fatu langa le ia le se taimi pa wale o taimi lo to pese o le ai o le mo le no ta to a fasalongo le fai ngol vaiaso le stona I mala sa ya tono se temio wasona I duam fai na pa io o le poloka le o tola ia na pese ai to te fa ngolongo ia ina pule ale o ele fi fa ngolongo le ia te pela io lo ya alfa level mele fa ngolongo ko o si temio o saule ai o si dia tu le ai lo le ya o men to nga tu langa na fa to si na vo ma fo le si ai te sial me o tato I lua ele o le fa ili le usu mo le pese le o le computer le no fo sa le fa to no msini ta mai va nga ia ia o le si talo sanga mo me o le penvena fai se talo fo le fai o le tato tua ia moni a to no on ta fo sa nga ni fo tato review mo ia pe o le tali sa tele no fai atu a mata tato le tato lotu fa aingal tai au ai fa uma e oto I to lawa mauta malao ile lotu la fiafi fa le ainga e wa fa onga to no rola o le lotu le o li fa le e pe o le tulanga na il tando ngal te mumu mai o te lo tulanga fo ana le la ia ta tia tu pe e wala ngale o si taimi a umol po kala me ni ia na la fo le Sāmoa ia ele mfai ona fai se lotu I wale o mo ni na lu le Sāmoa ia e o fo ila ala tu Sāmoa wan tan no ngal amtanga pe fai se lotu amata Sāmoa fa tu le ai o mo na fai le lotu tai o ni fa do ia po kala me na le aso ia na ia ta tu langa na le fa sinu mangal ta ingol ta to ngal wengal taimi ni ia sa mai fo ia finangalo I le pokalame mo li o le ava, le pokalame o le asia singa, pe nisi o lai ia fo fie whanongolongo mai iai. Iai fo ia nisi o whautuanga I le pe mawhai ona I se pokalame o pese lotu Sāmoa. Ia fo le taimi mo mia ia whali upu mo na I tamama tina mātua. O na isi pokalame ia whapeutania ma na ole fa Britania ai o mai le se fa linga o te ole pokalame o le pese lotu Sāmoa fa ngo fion fa tu langa pokalame ne le sa o le la fa tu langa I va ve amatel pokalame le po le sa nei o le sa ona le watu ale o se tato tai fa pitona pese lotu Sāmoa awai fitawi I temina ia o te lo le la anga lue lo tato o fainga lunga fa tu langa vainga le ia fa ilo atu la ia I tato poklame le vaiaso ai pe ina swinga na nena la ngana po e faingo fia ona fatino awai le fa sala la wata to I fa ingol vaiaso
Ia mane fa pitolo po kala pe o tula ia le la to le pc ia. Ai mane vo la fa longo fa mo le fa so ni mai. O le atonu le tula e fitau I mo to le sa e va to po kala me fa pe. O le taimi le ao po le fiafi. A fiafi vo le ina ia fa tulanga mato e tala fe ngai fo I mo taimi e fitau mo to. Sana o lunga lao le social media. Social media. Ai le o mo e tatou le vaenga le tatou ala leo nei. Ia wa tatou le mo se to am no lunga le tasi on ma tesi mal tasi. A fa mo I le fa ingol vai aso. A tulanga na ia o le o te tonu le au fe o lo fo numero o to le fa no longo lunga le Facebook ma le YouTube. Ia la tatou tam vai mo moina. Ia, mana ia. Mana onga nei toi ina ia saile kulupule ea foi. Mai fai foi ina I tauwanga I pe o solo. Ai se I tala toi lewa no e foi me se la tau tangata matua I e. Mana ia. A tonu mo la tau le saile le grupu na. Ai se si o to e fia fateitai ona fa foi atu spul kalame fa pia. Ia tala no mai. Ah, fatulanga leo se temi fai pul kalame le mo le anga I luma. Ia. Le sivaenga la ngā mai, tau sanga nei o le whainga pālota ia, mo mi whaini po kalami whapena e pe wha maan la mātini mauna e tangata o le pito mau lalo tato o tangata Pasifika e o whai ia. Io e. O le sia vaenga le o le tau whai el tato si whonga lau mua. E wha malo si au I tato o no fo nei. E mau lo lau si seni o le si o tiu te tau o le tau na whai. E te whawhetai ele malo New Zealand. A whai ato le malo, whamole te alu, whai lau pālota. Ia tato e whai tato pālota, o leo tato tali ele veo tato tangata anu o New Zealand. Ia o le tato saol na. Ai o pokalame whai atu nei, I pe o le pālota le na uma nei o le whainga malo laiti o City Council. Ia o le telen matatano ato mo le pulunu o Porua. Whamamla matu vaenga ese. Awai o me fo ina o le o fa nga inisi o isi tu malo e fo mo la to palota ya ai o tulanga na ye o le fo I amatanta ta no atum fa malo si au ma yel temi mo tau sanga ne o la atala no to ini su yo fai I tono New Zealand ina ia fa lo ato la to por kalame ma fo I tangata I fa tulanga ngolo ne ia a palota. Ia mo le masino November, mo umana whero ia wawasa mana ia. Ia ma ave 11 noe tatano to I lungo le tatu li tio sistemi mumua. Ia ma tūlanga fo ina la ia whainga upwhai. Ia wainga whainga upwhai ese. Ina ia mo vo se avano la to tano to ia le whaiel palo te ia November. Ia, mana ia. Ona o le sai e tato visili po ana fea na ngata mai ei le whaingo le tui pui mo tangata I sai ia mana ia isi o lai whaanonga tuau lai muli le whaingo le tui o le fulu e pe o le tui o le COVID e pe o isi le whapea ngata mai la vai le lua whelua tasi ia o isi o la sa whai le posta o whai le posta ia e pe o le tui o le fulu o la e pe e tele ina maua le tui o le fulu wau o isi e whamalo sia ngā luenga ia isi o la lava e muli le whainga o le tui o le fulu. Moni, a tono ranga tonu le tau e whangu tuai mai tōmu tata longo a tut po kalame o tui fō malolo ine whamanatu. E le ngati ia whala au, ia staitasi. Ia o le tui po appointments. Tawana awane I ngalolo walu vai fō mai pe alongo mai o te watu te lo tala noa. Ia na eule ia. A tonu awa peo o le se tupe te aru iei. Tana no se o lo ainga o te loa I se so sonia tia o ta o lo walu vai lo so fo malolo ina I tūlanga whapena. Ai mane e tele na manatu whai lia le po. Wha atup manatu fo isi. Ta ole. Ia pe o nisi na vaenga ia matato se ina na whai ia lena laki e la tau ia se ia na po tos fulu. Ia masialo lena laki le Chromebook. Se e alisi vaenga lena la ngana po tato por kalame le wha peritani e whaisina umi o por kalame ai le o lava le taimi e wha alidi o toa ia. E moni e pe ana wha ilo atu mo wha malulu atu jisi o por kalame. Ai mese pe amata no atu ma pesta I tūlanga o le whainga o mta uptau tupe ma polisi le whainga malo o le upwhaia a le leipa. Malana ia fwoi wa ai I tūlanga o lo ia
ia ngā ruenga whai ale mālolo i nei. Ia a maua nei lewa no o pista, na lea whai tūlā, ia na umanatu la ia, e si lele interview mā pista le ngan whapirtani, ia whai ngofia fo mo ia, ina ia maua atoa, ia no tau whai lola ia e tele o pokalame nai whai ele pokalame leo le afole iwa le asfaridi. Ia no tau whai lola ia le vaenga mo i whama, watu ia vaenga, fo lele ina ia whai loa toa ile ina ngan Sāmoa nisi o tato pokalame whapea. Ia o isi pokalame toi po leani toi whamatala tula ia nisi taimi o le vai aso. Ai manei o le ua maua maile ia fo le fina ngalo. Ia la fofofo ia le anga ilumo pokalame. O le tanoanga ia ma anisa paika. Ia lea o i e taumawhai ia e wha Sāmoa tual pokalame na mo nei pōrua. I vaenga o te tono au ia fia maua mai o tau ia vaenga na. Ia ai te lento tātu fo le pokalame. Anisi o taimi. Wai o pokalame le whai leao e tō tā uma tua le fiafi. Mane foi pa foi alo ia le malamalama i ngana e lua. Se whanonga le pokalame tatano mai le po la tonu al mena i sau a. Wai mo foi la tau inisi o vaenga ia watu le tio e sosani ainga. Malo, mana ia i o whina ngalo a. Tele i o whina ngalo e le fwoi tātou ti toi ilo ma whau ai le. I le toi mwhai, i le toi i whaatino ma toi sui e ia vaenga anga i tātou fwoi. Tātou nua, ia male me sidia o le avele avanoa ia la tō tala noa mai. Ia mua tele na tata noa tulunga le tio. Ia o teimi le male ia tala noa mai la tō ia tātou. Au tātou se ia na, ia tātou whailonga na le pean whasisi la tō o le petrol voucher, i o le food voucher. Ia whaintaa e whio ia nei tangata e atu i whatsinga whapene. Ia aro e food pensini. Ia o whaulavi. E le tofu lima umama, mea rofa i maua i me whapene. Ia na se vaenga whai o na whai. Ia e pe o nana malo i la tō le i tato se ina tō sfulu i la tō. Ia o le Chromebook. Ia na whapitoa ma le tupulanga aonga. Ia o nana malo ia tamatoa le ia tawa le sā. Ia mane ia fo iwa e o la titi le na mua tua ma sion tama. Mua tua. Ia o fitau ia o. Aina no fai to me le i alua ia e fai ana me. O e lisi tupulanga tala vauna na ia ina ole i fafota fao e li no fotonu i tanoang. Ia e tonu la fo i whapena i tamiti. Ia la fo i la halu e alfa Sāmoa e li roi matou ai. O le si vaenga na sa tano fo iai. A tonu le sa se polkalame fai le weekend. Ele strona i pole asa. Ai sui fifiloi. E la tu alfa pertania. Fa Sāmoa. Ina ia whaingo fie ma ungo fie isi alum whanau whaingatāia tātou. Ia la tau tau tala alfa Sāmoa. No mai le tartanoa tu i polkalame whapea. Wa atonu e mai ia mawhaiwhai a maua fo il wha Sāmoa. Le si le ia il polkalame. Ia na soswani fo le ia la tau. Ia. Ia, whaftai fo ina i tina ia na mua atua. Sāf so sani leo ono leo pisi fo i tātou. Ia atu whaawhiloa i tangata ia maa wātu tutonu. Tina ia tirini ia ma stina lea na tōlua iei i le amatanga. Ia maa lo ale ngā lue. Tātou ngā lue ngā whai whātasi a. Maa nei te. Nei leo te loa e. Moni lei atonu tausanga umam tātou tātou wheloa i mai la tō i vāanga nei. Ia iei fo nisi o tō po o nisi ai sau mai Hawke's Bay taulu i nei Wellington. E fo e tauna mato atu. Ia whapsota i mai ona fofo mau atu la ia mo lumana. Mana ia. Pio nei vaenga umana lesa whaiele. Le puana po ia whaftai ia la tōna. Whaale whina ngā. Masanga lo te whato le taimi. Ai ia nei vaenga ia manua mo lewa nua se i whaalawi loa i po inai mta wai ai. Misele kiwi se vale o te vātu pe o le e sewa no mwhaiona o na tala mo. Pe o lai o whai tio isi a mai fo i whaaringa o tō tele nisi o mana o tala mai la tō kiwi se wa. E ave whai e la tō tonga fo i whanai titi e o la tō tino. Tu lau lawa whawhonga angalti a le atino. E le ta o le bariatric operation. Ia, o le o la ua papa ai le mta upul whaongango la o ea te unga tupiri kiwi seiva. O nisi o nei tangata nei a tonu e le umiso la tau soifua fo ile le ono tūlango la tau afiango la tau soifua maloloina pa
O le upo ale wha o ngā tūlou lava o le puta ngaili po le la puta te leo la tō tino. Ia na o le leo la tō whai mai se tupe le vai ngā o le na te, o le na ia tupe le na teu. Se i tau tonga whiti alo na soi fua malolo ina ia o wā ia. Le tau singa o ia lava la tō. O la ula ma fofau. Mto e tala whea ngai ale vai ngā le ia ma se a ia se si tau na whai. I mata o whai o le sefe o tupe na sefe o tangata. O le la whalu, wai re sao ngā seu oi ai te umadiu ai reo ngai ai ala te kiwi seiwa. Na o te tonua o le si vaenga na tau. Ia o isi watu whatau o le tāwale. Awa ai fo le tūlanga le o le tāwale. E matua i tāu o le tāwale so se ainga. E whai o le whioa ia i a whangai. Puenga me whapena. Ia alea ia ato i whamai le tau a. Ia ana whalau na whatula whono fo le malo. E ia vaenga whapitoa. E mawhai e ona tala i tualau kiwi seiva. E a peo vaenga nā leo toi a mai te mine i a tonu fo i e tauna whina wā tiri i tō whai pule, whai wā i sulitu la fono. Ia whie ma mene i wale anga i ruma. Ia matonge e tālaf, o le si vaenga nā. Io e, matauria a wha peo lala a mai ne le la toi whaasala o tōpa le tōngi i tālaf. Ala i e lau tupe le no fo i. O la lan mela te oi, ale mai whai e na whaalawe ai langa le mai whape te alu te whao. Ia o fia o mai a vaenga na. Wai le volo mito le haupe alu te whao. Saol. E iei le fuwhanga le peo o wawa e atua i le ta i ta i o lwaeng whauwhai ale actor David T. Moore le mana o i le malo e whaatau le 5% sia o e New Zealand. O le tato kapari va lele lea. E 5% ia sia. E o se lau pasene. A 5%. O le u e lima ele malo. E vo ila e taluai o le o faali mai nei. O le afa mua mua nei tausanga. E faa se furu miliona le ngau a le company a le valele New Zealand. E ne lo fa pelo le maua a le actor David Seymour. Tai o le vaenga lea. Ma le ia pa whaatau e se atu le 5% na. Ai wana e o le e nai ngau. Ia mto i le talia e Winston Peters i e wawasa mana e mai. E le whetau i to ngā mawhau whapene i me whapene i a. O i o le meto tino le a New Zealand i loelon a we fua le e New Zealand. I o le mawho ina Barbara Edmonds o e na fionga pista. O i le whaima so upo le patia le leipa. E mata upu tau tupe. E mai whaisina pupu o le waaile a e ne tauna wa i mata ufa pene. E malisi tūlanga mene o pisinisi. O le half year loss lea. O isi taimi e o atu whai unga o le si ona maasina o paling. Mawale. Ia o isi taimi e o toi whaluaina. Ia o tūlanga la nai whapole nai. Ai pe o le tau whai loa le pule faule i nei. Ia talu mali taimi tau fio mai malanga wa le COVID. Ia o le ai tau o le whalavelave. O le ala utu fua whatustusa i Australia. E o le piliona tala le polo fitia le company va le Australia le. O le ala fesiri po la mo tele tupe Australia ai le. Ia atato vai foi Australia mo le fang e o ai le lato Qantas le wa matan tal no foi to Sāmoa. Mai si va le le o mai a ia o le fo o compete u tau vata to mo le Fiji e wesi o Sāmoa. Ia to no vai nga umana o le o foi mo se fa lui tau o le tato ave fu nei. Ia se tala no estemi pe mo e fa tu pe se vai nga tato por kala me tato o me lango. A vai manu e o mai ata to pe le va le ni New Zealand. Sa ole pe mana yana. Ia msanga ona le taimi e whaftai tele lava mole por kalame nei aso. Te tonu e se rifo isi mea i ole a whatatia mole vai e se tonu a tili ai. Ia e whaftai lava mole por kalame nei tae au. Ia, to whaasoi fua. Ia, tatu kalame na whaasoi fua ia mole nei vai ngale aso. Yeah.
o te whatalofa, ma le whaaloa le tele, e te wai le malu lau whafonga, i ne hui tai au, mai maunga te tele se iau i maunga iti, iau tau pa ia whaale tala le lei, ia mau tau sa whaale atunu, au le anta oto, ia wha, mai ne o teilo loto, wha malorso i fu maua, wha aftai lo tau langi matafi, wha ta aloha whaalo lo te fo i o tātou te mamati nā mātutua, o matua tausi, mai se le malu whātau tolia i whātafa ngase, mai e mātutua se i oina i whānau. Nisi fo i whea ngai mwhāno noanga le nei vai tau o le tausanga, tā alofa lava. Ma malole on sai ma le taliti ngā. Ia o ta wivi ai ma lui tau o le nei so i whanga lo tau so i fua ma tātou wolai. Tā o fi mau pēle i umea o le whātua tua i le alofa o le tua, e tau to olua ina lo tātou vai vai. O le siu whanga lava le nei o le lau mua i Wellingtone, ma lana pol kalame maasani o sfraile te itas. O le ase singa i ngase mai le sfulu tolu sfulu, i le sfulu maletasi i le tae au. Leo te wala au tua i nei, se i o tātou tāpo i atu i le tua. E whaasa ngai o mata i maunga e o mai eilo o fsoswani. O lo fsoswani mai le li i lea, o le na whaia le langi a toa ma le lalo langi. Tātou talo. Le tua pa ia le tamā le alo ma le anganga pa ia. O le na fōfōina le au mea umai le langi ma le lalo langi. Pa neta mwhatu o peopea i le vāni monimo ma le vāte atea. Ai mai se lama le tangata la e fōfōina i lo whātusa pa ia. Ina ia mafuta ma lau fio. O lo langi ina i le fōfōanga a toa uvi inga. Whāne ne i lo suafa i pei ona te tauai. O avevo i mo mātou tiute, o tangata ola na e whaia. Na vivi i whamanu, whāne e ne i lo suafa, e lea unoa. Mātou te whāwhtaia lau fio, o no lau tau si ngā lofa mo i mātou, o lo mātou mawai pēle ola ma le mālosi. Whāwhtai mo lo whamaoni o le liu mo i mātou ma lau whānau uma. E ui lava ina mātou whiliu li wai, whi mou mo wai i o luma. O tū mau wai i mātou i le tele o whamanuianga ma le mātalasi o mea lofa. O lo walofa tū noa lo turilo i nai pē i mātou ma fō i mai o manui e le tino. Te nane le mawhauwhau e mai se le nganga. E ui lava i nā whelo mātou wola i ngase o le tino ma le mawhauwhau. Ma a fia o mātou wolanga i mea ti ngā. Whanoanoanga ma loi whonga maling. Whalawelawe ese fo i e whapole nai mātou le ola nei. Ai mātou te whamanu na pēlo suafa. Wau mātou mauti noa e leo mawhai e ia mea. Ona whaate e se ina mai mātou le lofa o lau fio. O loo ia keriso Yesu. Whaftai mo lau whamalo longa i o mātou mai. Ai meise lau whamaise ina o mātou whanoanoanga. Wa vela wala o fio malama se sulu mai o mātou tu waso pōn sā. O lo wata mai fo i o wha poto ina ai mātou na ilo mātou valea. Ai meise lo fina ngalo wha pale ma wha ma ngalo o mātou tō ilalo. O mātou vai vainga maanga sala. O le mātou wha awhitai sili. O no lo mātou wha alotanga o e saunia. E ala ilo walopele o Yesu Keriso malona so i fua pa ia. Wa vea matau langa tōngi ola mo i mātou ma le lalolangi atoa. O saunia e fo mo i mātou ni manuia e whaavavau. Pe ama vaile nei ola. Ia tū mau lo suafa le vi inga o le whane e tanga. E whaavavau langa. Amen. O le atatou pese le vi inga o le tua.
feita wina le tuspa ia, o le tusi mai whengengi tuai, lona whai ngā tupu e lua, o lona mata au pue lua sefulu, o te feita wina mai le whai pue sefulu, whangata mai le sefulu mai le lua, whafonga meia, o fionga pa ia nei le tua, o le nei foi, ia e sila mai, o le whanaunga a moni, ma moapi, ma le maunga o se ira, o i la tau na e le mwhai na tu mai a Israelu, ia o Sofia i la tau, ina walanto o mai le nuu ai kupito, a walanto alo ese i ante i la tau, ma wale wha o mutia i la tau, sila ia i la tau, o wha peona la tau i mai i ante i mātou, o mai e tutuli i ante i mātou, ai lo tofi wa e foa i mai mo i mātou. Lo mātou watu ai, a te le whamasino ea i ante i lātou, a wai le aiso mātou malosi, e te i le nei wāo tangata e tō tele, o mai e tauma i mātou. O mātou le loa foise mea e whai, a o whasanga atu i mātou i ate oe. Ia whamanu i mai le tua e lo tātou whaitau, ma lo tātou whalongolongo i nā whionga pa ia, ke ia te ielewi inga e whaavavau. O le amause manatu e teitei nai tātou, mai le mata au poe lua sefulu na whai ngātu poe lua, whai upo sefulu lua o le whai upo ato e whapea. O wai le aiso mātou malosi, e te te le nei vau tangata e tō tele, o mai e tauma i mātou, lo mātou o tuai, o mātou le i loa fo i se mea whai, a o whaasanga atu i mātou i ate oe. O le nofo inga tupu i Iosefatu i le malo i uta, na lamati ailo na malo i Iosefa inga tele mai au tautu whaatasi, malo mo api a moni mai e toma. I le Iosefatu stu sanga e mwhai una whaia, pe a fua le tō tele o le malosi ma le anga wā, a meise le wha au pe ngaina, o le au tau so whaatasi a ia malo e tolu, ma le au tau o le malo i uta. O le mea mauti noa, e matua le ai mse awa noa, la tō te whātou i lalo i nai vai ngā aua ia mālo. O le mele tala i nai lo i Iosefatu, le ana pongi mō tangata umo le mālo. O ia whāpot poto ina fo i tangata, ma la tō puno nou i tālu sanga i a Iova lo la tō utua. O Iosefatu lava le tupu, sa teita ina matau la mua, i le whāti nonga o le neingau i inga o le whātu utua i le tua. E pei ona tātou maonisi upu o lana te talo utusia, ma wa vea mātātou matua lo mātou utuai, wa mātou le lo se mea a whai, a wa whaasanga atu i mātou i ate oe. O manino le lei nei upu le tūlanga whaingatā, wa whaasanga i male mālo, wa le eso lātou wha moe moe, wa ngoto unga foise loto tele, a wa ngā ina wheme mea ai, ai whaafitai a Iosefatu, ma lana taita inga sa maua i pēle tō vai, ma tau fi maule i umaya o lo lato talitonunga, ma lo lato whātua tuanga i le li i le tua so i fua. Sa ia i lole lei, i le iso lato malosi, e eisi ata mai ma se anga vae le tangata, e whawhita i ai whainga tā malu i tau, o tūla i mai, se i vanga na ai le tua. Lo mātou o tuai, o mātou le ilo se mea a whai, o lo tau tino tuai i le tua, le ngā o i o le tangata malona le aunga. O lona vai malona whātau wā. O fo i le ata mai, o muta le iloa, pe ao ina lofi tu ina le ola whātua tua. I le matau tia o fili ese, ma le vāo whāwhita auli e whāmatau mai. Ioe, e lea unaona tu tupu bea mea whaingatā. E fo tuai mai fo i mea whāwhitia tā mai o le soifuanga. Tātou te le whaangafa tauli maina, iso tātou malosi whaal tangata. O nisi whawhita auli malu i tau, e mafua lavona o i tātou, ma o tātou vai vainga ma le whaatamala. O nisi fo i taimi, o no fisota inga maisi o tātou uso a tangata. Te nane foi, o le nātura o le lalolangi ma mea tupuai lo tātou sisi o manga. E tele taimi, tātou tele mau tonu ai, ma o ina tātou whememe ai, pe a lulu ina lo tātou whātua tua. Ma tātou lei loa se mea a whai. Pe a ongo tia o tātou tino i ngase. Ma a whai nai o tātou loto o ma whau ma nganga. Pe a fia fo i tātou whanoanoanga. Ma whapapole i nai i tātou, ma tātou whapeane.
o matou le ilo le mea a fai. Pe tai. E le ingata ai nal te talo i Iosefatu, e pe se ai ua leiso na wha moe moe. A ua wha au pe ai le mea ta oto ai le wha moe moe ola, o le atu so i fua. O wha sanga atu i matou i ate oe, e pe fo i o la ta vita. Wha sanga e o mata i maunga, e o mai ai lo so sani. O tatou i loi nei, le tu langa o le ola wha tu o tua o Iosefatu. Malana taita inga o yuta i lana nofo inga. O talitonu Iosefatu, e nā o le atua lo latou lave ai. O le fasili, e wha sanga wha pe fea i le atua. Mua, e wha sanga i le atua mata o le whatu o tua. I le talitonu ato o toa, ma wha lango a iai, ma le masal salo. E ala lava i le anapongi, e ala i le tatalo, e pei ona sa whaia i Iosefatu, ma tangata o lona māloa na mua. Wa o mai fo i Yesu i ate i tātou le whenga inga fau. O mea uma fo i tau te ole atuai i le tatalo ua iai le whātua tua e maua lava e o tau. O le tua inga mautinole nā e maua i le whaasanga i le atua. Lua, e whaasanga wha maoni i le atua, i le talitonu i le atua, maana folfolanga. E peona sa ia fola i a Iosefatu maona tangata. Peona tātou maua le whaiupus fulu ono ma le sulfitu o mta abulava lea. E le tau o tau i le nei taua, tutu ia o tau, ma iau tau tu mau, ma vava ai atu i le ola tanga mai le ali. Aua le fefefe, aua fo i le mātatau. O lona winga, e mana o mia le tu mau, i le whaasanga wha maoni i le atua i le au noa, e loto tele ai, ma whaata matane, ai meise teimi o tau vinga. Na whea ngai fo i Paulo le apostolo, mai tu waso na tofo i na ilo na whaatu tua, ona o a fianga i lona tino, na ia ai oi whaatolu ai i le atua, ina ia ave ese mai a te ia peta, o le folanga lava le atua i a Paulo, o lo uneia lofa tu noa, e lava lea, e whaso swani i a te oe, a wale vai, e wha a toi na ilo mana, tolu, o le wha sanga, wha le whaatua tua i le atua, o le tu inatu leo le vi inga, o le tu inatu leo le whaafitai, ma le wha manu i le atua, i to tonu au whaafita auli, e pei ona sa whaia i Iosefatu, na te lei whaatali se i maua le manu malo, ona whato avivi i lea ma whaafitai i le atua i le ai, o le whailonga leo le loto mautinoa o le whaatua tua o moni, na te le whailonga fesilina, le wha maoni o le atua i ana folfolanga, ma lona alofa ua tali mai, na pepese foi Paulo Masila, a nono tia i la ua i filifili ua mea, i lo tonu o le whalepui Maketonia, e le imwhaia e noanga o le whalepui, o na tau fia le vi inga o le atua, ma i le loto whaafutai o le tangata whaatua, e ui lava i se sio si o manga pongi sa, whai mai le matua, lo matou watuae, o matou le ilofo i le mea a whai, a o matou whaasanga atu i ate oe. Ioe, o le whaasanga i le atua i le whaatua, e ilo aile mea te tauna whai, i so se tu langa o leo langa. E lei se isi mea, e lei foi se isi tangata, e te tauna whaasanga i eilo tātou wola whaatua i teimi uma, o nā o le atua soi fua lava, e maua i nāle malosi, e te eili te apolo mana toft fonga, e peo na whaia Iosefa i le ava Potifara, e manu malo ai so se tau vinga, pe whale tino, whale mafau, pe whale anganga, e peo na ilo e Paulo, ma whaiane ai, o te mawhaia mea umalava, ona o iau whamalosi mai a tau. O le whaasanga i le atua i le whaatua, e tu tongo e aile alofa, e tu tongo e aile whamaoni, le loto maulalo, le loto tele ma le onsai, i o tātou o langa, ma fua mai e pē, i fua matalasi o le anganga o le atua. Ona tātou o lai lea, mo le manui au isi uso atangata, ma le vi inga o lo tātou atua. O le soi fua pa i o Yesu Keriso i le lalolangi, sa le au nona whaasanga ona fafonga wha le whātua tua, i lona tamā. Sa mawhai ai ona ia sao nia le tongiola, mo oe mau, ma te ngata whātua tua uma. Whaasanga loa i le atua. Amen. Sio tātou te talo. Le atuai, whaafitai tele mo tuspa ia, mau fionga o wha mau inai.
Wa ve masulu yo matou vai. Ma malama yo matou wala. So swani mailo nganga. E fa matala loto yo matou loto te totas. Ina ia matou nau pe fa sanga atu ya te oe. O matou mata fa tu tua. Manga wa ia tuai lau te inga. E manui ai. Fa mangalo mai foi. Lo matou fa sanga se I mea e whano ai leola. O matou te talo nei, o mana tuala o whanau pupo ngā tia I ngase o le tino, ma le mawhau whao. O I lantou o whata o tulia, ia ai o sulfa inga, po te tonu foi o ainga. Ma ie matutua, se ie o lava I nai whanau. Se ie whamanuia I ante I lantou. Ia lantou maule loto tele, ma le on sai. Ia tali tonu foi ma whatuatua, I lo mana fa malo lo mo I lato. Fa mana ina I lau fio. Ngā luenga uma au ona foma. Mai lato uma lo soso tau au. E au ona ina pupua ngā e maftia. Ia au alatu I ante I lato. Lo mana fai wavenga. Fa manuia na yo matou te ma tina matutua. Ina ia lato maule loto tele o le onsai. E tau ave ina I whaingata. O soi fua fa loloa. Fo a iantu I ai lo file mo. I o latou loto o latou tino o mawhau whau fo I mangang. Matou mana tua lea li ie, tō tele o tangata wha noa. I so sei tū lava o le lalolangi. O na o mafu anga ese, ai maise le maliu ma le oti, ma pelenga o tete anga. Se ie wha maise le tu ai, wha mawhana whana I o latou loto. A foa I atu I ai lo file mo moni. O mantou te talo le ali ie, mo I lantou uma o iai mana onga whapitoa, o e pili mangungu, o e o polu wa ai malonga noa, manisi whawhitauli, ina I lantou maua foile fia ma le loto tele, e whea ngai ma whawhitauli. Wha manuia ngā luenga whasosani, o whaia fo I mo I lantou. O le tō tele fo I oe o sai se tia le to ese le tua, mantou te talo ina I salamo ina I lantou, to e fuatai mo le mesili. Mantou te talo mo le lalolangi vevesi ne iono po. Ai meisi le to tele o tangata maolanga o a fia. Ma whaina I taua me whewaiwai inga. Ma whainga wha tupu whalwe lawe. O lo longa foi ma mafui e o a whama matangi malolosi. Whalwe lawe tu tupu whafu se. Leali ielo mantou tua. Se saunia pēa e lau fia awala. O loa lofa e o tuai lof so swani, mo I latou malama. Whamanuia foi ngā luenga la veai, ma au nanga le lei uma u whaia e māloa ma whalapa de putonga, o lotu mai kālesia, me te ngata teito tasi uma. Whamanuia le ngā luenga mo li mau, alau e kālesia ke siano au le lalulangi, mo le whaau laina o le tangata atoa, I le tino o le mawhau ma le loto, ai maise o le anganga. Ma li liwi nai, tangata mo lou lava malo. Whamanuia me whasosoani, whai ngā malo le lei umai le lalolangi, o whai ai pūlenga le lei male au ngā, mo le manuia lau tele, I New Zealand nei, lo matou tunu I Sāmoa, te nane le lei vasa Pasifika o matou no nofo ai. Whamanuia na I o matou a inga, I atia eile alofa o le whamaoni ma le whaaloalo, ai meise o winga le lei uma. Whamanuia matou whanau, I le toe amataina o awa onga I le nei whaitausanga. Ia latou nau mati nou I le awa oina le lei. O le poto ma le ata mai mo lau fio ma lau vi inga. Whamanuia le au whafonga o le nei aso. Ia latou whi au mga luenga le lei uma. Whamoenga le lei mo le atina enga o manuia. Whamanuia foi le siu whafonga o le lau mua. Ma lona tau wati nai. Ai meisele nau whai ngā luenga ngā lulue mai o pulea. Mai lato umalava wa langolangoina. Leali ie o nisi ia o matou te talo. O matou tu inatu umalava ma le loto whawhatai. O matou whātua tua lo e whawhafonga mai. Tā tau malawa fio a o matou malanga I le lumanai. O matou te talo atu ma le whātua tua le swafo Jesu Kiriso. O lo matou buli. O lo matou whaola. Amen. O le a tātou pese I le viinga o le tua.
whawhitai le malo lau whafonga ne whutai au, i loto au e mele tātou polkalam. Whawhitai fwoi mo auto ngā luenga te talo, mo isi o tātou soa tangata e mesi tangata puapo ngā tia. A manuia le tua i lauto ngā luenga te talo. Whawhitai le sungai atasi, mo le whawhoi ino le tātou polkalam e ne whutai au. A manuia le tua i auto whi au, ma auto ngā luenga le lei uma. Mai se foi malo lo to ofisa sunga to foi, mai ta asa belina malo fionga from sanga. A manuia le tua e to fe au le. Manuia fa un ol vai aso, ila awe mai o tanto tua. Fa il talo. Tu mo mai o mato lunga. Ma lunga lo fa na ma lava ile la lolangi. Le lofa tu no tele o ile tua o lo mato tuma. Le lofa silsili ese o Yesu Kiriso. O lo mātou uli, ma lo mātou whaola. Ia maua pēr fo i mātou le mawhatanga fi le mō, le mawhatanga fi e fia ma le mawhanwhana. Ma lo lava nganga pa ia, nei, se ia o i le whāmawau, e whāmawau lava. Amene, ma amene. Yeah.
Toi whaatalo whaatu nei vaenga o le tae au. Pe lava ona silafia, ia mawhaalaulo atu staimi o whano, o lea o toi amatalia tātou po kalame, o le ina I laua tina matama I tai, pe ona whaanga solo ai, ia sofa raile taitasi. Ia o le tulanga masani lava I pe ona o tau mātau mai fo I tau sangatalu wai le tātou po kalame nei, o whapitoa lava mo le I tupa o tina matama I tai, ia masani ona talanoa tuai ma le sunga I le whalitua, ia ana whepa e kōlia I isi vai aso, ia o isi fo I vai aso, talanoa tuai ma ana whaasolo le tātou leiti o nei, ia whaatalanoa ni seo vaenga tā ua lava, maise lava I le vāo whanau witi, ia ma mātua, le alala ma a mata mea tu ma ana nei, ana whaasolo nei, fo I tau sanga, toi whaatepa tātou I le polkalame sa, masani ona talanoa tuai I le lātou sanga, ia I le vāle o whanau, ia mātua. Ia se o tātou whaanongolongo fo ipoani se vaenga ma nei lava toi whaasoa mai ei ana mo le nei fo I tausanga. Ai mo mua lava ele I amataina le tātou kalame nei, stasi ne vaenga na pa ua tulpo kalame le na o mātou tala la walunga. O le sa talanoa fo I le vaenga o po kalame o tupulanga talavou, o le afa le tolu I le aso po le awauli na nei, o le whaanga solo toi fo I le po kalame a tupulanga talavou, ia le tau te whaafonga mai ei, e whaatau taia e le tamaita I talavou ia ke sila sui sala, ia o le atala noa mai ai, ma tala noa mai Sāmoa, ia na sui o le vaenga leo le Sāmoa Victim Support, ia la tau te talata noi fo I le au nanga, a lea fo I whala potopotonga tā wai te tono Sāmoa, ia o le au tau maua lava, ia le au te lenga o vaenga o le atalata noa, I le pol kalame a le tupulanga talavou tātou le tio whaatau tai ke sila sui sala ia ma le Sāmoa Victim Support mo le afiafi po le awa uliana nei ia ai whaatalo whātu ana māloa soifua nei tai au mālolo nsa. Talo fa malo soifua le uso Savelina toi whaatalo whātu fo I le tata o whaafunga māsani nei as wharaile. Mana ia fo I le ua toi amatalia le por kalamen ina I lawa tina amatama I tae nei tau sanga ia malo soifua manuia. Malo na mai la tau sang. Ia te lo le sui al numera o le tato Savelinga lava e tasi. Ia tonu pe ona whewhen matala ma marila solunu ma Savelina. A tonu ini vaenga tele fo I o lam whaion tato wa o ina nei tau sanga ia o ni vaenga fo I toi whale le hei tato Savelina. Moni le lei, sa o le lei. Ele o ngalo lava ia au ia isi vaenga I sa e tal noai po traffic lights ia. Ia mbo o tūlanga whapena. Ai mana I fo I o le sama ua I tato mawhtanga fo I le na whai ma nei tangatai I le mamalu fo I o le au whaafonga I porirua. Ia le sa ta ua I fo I le ta ua te leo vaenga ia na e taltanua tuai ana. Ia moni le Savelina ia vi ia lava le li o lo o fifia lava fo I whaaso mai nei tato mātua matutua ian tato whilo ai I le whatasinga le I porirua ia o lo o fia lava fo ima o I sao ngā sina o ngā o le tā porkalame mal tāta tano atu. Ia ai meise lava I le tausingo nei tātou whanawiti. Savelina o tā porkalame muni le ana whaia I le aso se furufitu o te sema tausanga taluai. Mana I fo I le tātou I pai la ititi atu ai lava I vaenga I ana ngata I le tā talanoanga. O le ngata mai I le tā talanoa lea I tamaiti le mafuanga I leona tato atu mātua I piki mai tamaiti nisi aso I le aonga ai antaunu atono ta ava leftangi si lope le tau o le kids masking e wea ale mask a tamaiti le aonga. O le whapea e telen tato feita whapea ana o whato atau nuu mai fo I le whale ai wa mata ona pe whalili I pe ftangisi. Ai ona o le aso ato ale no fo le tamaiti ti le aonga e tama whai lava ia whale leila na mio mo lana whai a onga. E te leo tu la whono ma rules I te tonu wasenga te taona ia muli ai. Ia e le safe fo I pe le saunga le mule whai ato ia I le stamaititi le ai. Ai peo asau le whale o lona safe space le e mawhai ona whaali ai ona winga
o a winga mwhai ona whaali ai ona o le e langona lona saunga le mui i le tinama tama le whale le ala lai ona piki mai lota mai ti si taimi le aonga whapea na te lea emotions na hold on pe na tau file aso atoa ana o mea le whale ia e tele pesa wa e watu le sta mai titi pe fifo e whai atu i se whi au e whai ala e langona e tau laona unpack e tato le whale pe e whai o lau ia metotia Savelina na awa mai prokalame o le tau nua le whale tu ulo e se eskulimi pe tu i se vai malulu e regulate e amatai ona whaano file muai. E ala, e wawena to e Charlie Maile, tamai titi pia whapea e te whai eile fofo lea malau oi me totia lea. Ole awa onga na maua mai le vaenga lea Savelina, ole wawe la vaona e o ona e talia tul tamai titi. Ai le i o ilunga le lanu mumu. E tate ia e tofu lava tātou mātua e mai tau e tātou winga o tātou whanau. E o au ia tate longo fia a o loto e piki la whanau pe o anafi. Na wa ai atu lava i la o teini titi sfultas tau sanga e ile mea pe o laile o okay ai. Ana o so e tono tā vale velo male ato tapuni ma whaita toa. Lea lai whai atu ia luani le fitu tau sanga po lare me watongi ai pe e ita. Ia lea lai wa o i loa e le mena tupule a o ngā fuale whaali o winga ia na o le whale o le so wha ma talta noi ai pe se me fia tala noi e te uwhai ane o whamei na alo mai lana lunch whatau lana lunch alu atu ili a mai lana sui le ili cantina le hao pe o winga ia mawhai ona a fi ai langona o tamaiti i le taimi ato le tu ai le o ngā le ala iona tele foi na sasa i tātou i aso ia tele na o ai lava i tūlanga o le sasa. Ai o nei le o tātou tele o malama fo i ia me tutono a onga. O le ala lau nau fofo na whai le taimi lea. O wai a whai mai lo le tamai titi whapea na a mele a mai ala usui. O le si matua a tono e whinga tāo na whapea. Ia sau tāo le la tāo e toi whai onga a mai la usui. Ia o le afo isi si me sili atu ona le e te sauna wha atino o le matua le taimi lea. Moni le Savelina. Ana whapea lo te lo tutu wai, o lo parenting tu wai, o te loa o te whai atu ia i lau tamale o te whai atu iai. Ia nā me o sui ai tangi ia, ma e tu sa o lau tali nā pēna whapea ele ia o ia me totia ia. Ai ona o le whaonga ai loi i le tā me totia le whaonga le tā o le validation Savelina. Lea e te aloi ia e langona ina langona tamaititi e whaatutusa ma e aloi lalo lona level. Ia tali na o tali atu iai. Oh, that must made you really sad. Te whamatala ina langona mai whai ai. Oh, talo whai. Ai, awani e tama whai e fix. Ma awani e tama whai e whapea atu. Tai afu e toi watu le stupe. O le tāua e le tamaititi o lo langona ina o na langona lai langona taimi nei. E whenana e na o tali atu no iai. Ia, matua e whanoa noa la vai le ma o lau sui. O lalana me te mana oi whai. E sawa vai lātou e te leo o tamaiti le leo lātou problem solving. Ia e saufo i la lātou ma le lalito ai ngā fofoe e mana na oi fofoe le whawhi tauli. O le vainga na Savelina le tanga tamailta tana noanga i tamaiti e wea le maski le aonga. O isi tamaiti e matua i le mawhai e whaingo fio na fusuma misa ma lato te le whale. A wawe whaingo fio na whai atu iai. Le ai o te le mana o te shea. Ai a o le whale aonga. E shea a tamaiti o na ile o mawhai na whai atu i le si tamaiti ti le ai. O le vainga la na le tanga tamailta tana noanga. Nei a moa uia. E rea whaina le whaamanatu pia. O na lai tupu lava mai tau te mātawina lava i aso, i le soifuanga wha le aso. E tupu pia vaenga nei i le vāo mātua ma nei whana witi. O na o lai o e awelea onga ia pe o fo le lotu. Tupu i se mea pe se tamaititi o se tamaititi ma nei se tamaititi. Ia aia lai e tau tō mānatu le matua pole ale. Tali whaing
I awala lava ia e tatatala noa I awala lava ia e te silafia ana le polkalame le te whaia mantua o nisi neo vaenga o le tau mwhai e tau te ngā lua I tātou whaopopo I to mai ua iai o mātua e leo whapela o le tau mwhai whaatono atu mātua atono o le mea lava lea e tau na whai muli mai le ai o tātou iana ona toi whaopopo iai pe a whai o iai se matua o fia mo mise fsosani tōlanga whapea Ea whai o lae solonga le lei al matua ia, malana me tutia o lae wha o ngā mai na wa ai e ona mātua, ma tono lo naing. I le ia ma se tūlanga o tatou o iei le tūlea pe pā ia fua le vaenga. Ai na o ni vaenga le tau te whaopopo mo e o lo mia se a sosoani whapea ana. Moni lei, mana ia te le whaftaila Savelina wai toi whamanino le vaenga le moni lei. Tātou te leo whaitio ina fo ia le parenting na tātou o mai ai. Ai ona o le nei atu nuu wa tele o onga, wa tele suenga o tātou maua. Ia le fo whai ona tātou whaasoa ai. Ai Savelina mane le tāo no le tā autu po o topics po autu e lua o le a tātata noi nei aso. O le vaenga o porkalame e tala no ai ma whaasoa. I le effect of yelling on children po ole afianga o fai ai o tametiti po le afianga o a mi o tametiti pe a ia pe a o le tametiti ia o tulola fo il fafonga Savelina ia o Sāmoa I Sāmoa te mi e tatel watu I Sāmoa te mi ia tatwa alongo lava o na isi o aunties ma na isi o Uncle Savelina e mea taia e po lava o la lia e le whainga o whatonunga ia po le fo le ita ia ai tatele I ola I a fianga o a mionga tamaiti pia le matua ai momola ta pa I le mafu anga la yon tatou fe tamaiti o la le ia te le o mafu anga la yon tatou pe ia o taita ia I la so nala no ta o ta stress nala no ta wa valu ia whatonunga le whaalongo o le lava o le te leo Savelina o te lo fo ina iu te la aiti ia mafua ona si le leo ia o lava ina fasi ia o le isi vaenga ia lana ono o le ntatou o mai lava I to ainga parenting lea a le le whaalongo I le tamaititi o le le lava fo o metotia I nai mātua e lai ona whaonga le metotia le o le ai mai tauina nei pia I o au ia o te mai tau a u I lo o physiology I lo o te le nofo I lo pia au o te tu I lunga o te sa o si ale leo matu I lunga ma savali lo o langona na pe a o te lo fo ile mon mawina fo ile tunu en nei matua o au whalongona I lo tino pe e te le te le o file mu pe whaonga ina le yelling te iao loa wa ita o le fianga fo ile Savelina o tamaiti malum whanau I lalo o le walu tau sanga po se fulu tau sanga I lalo a o tupua e latou e whaalonga latou I lo leo o e foi la e te tango set le tau ne whaalonga I la ia lo walo I lo leo a whapelan tupua e tamatiti e whaalonga I lo leo e leo malu pe leo la ititi e tali al tamatiti I lo leo na a wista maiti a whape tupua e whaalonga mai la wola iti o o la lawa e tango set le tone na e tali tamatiti awe tu sa la se ilonga e te fiule te whai atu le muai ai ona wa maasani tamatiti e le tali lo leo pe leo le mu e whato atani lawa pe e atu ia o na lawa e tango ai wa wha maasani o wha maasani i le le ala e stressa ma e langona le ita ai ona po maasani o leo langa ia so uma a le vape ai nei tamaiti a le avaho atu ia le ai ona le ua leva ua
ua masani e leo langa wa sa umba ile e tele la afianga o hamionga o tamaiti pea e ne meta o le emotional impact e mawhai ona whaatupu te leina i le whewhi tamaititi e mawhai ona langona le saunga le mu e atile fo ona le ustai o isi tamaiti e te e loa tapuni lo whai ai le masani on ta loa savilina ile morning i le whai ai o tamaititi pe a tele au whaatonunga a le wata o mai le whai ai o tamaititi pe a mai ava watu ai e lusi uma ia mea lei tutono la tau mawhauwhau o te lofo i tātou matutua e tate o te le mana o ia wata ta inga ta ua savilina o te talia ngō fie sau whaatonunga pe e sau e whapea mai umalo alo e funu tātou ipu ai e pe e talia ngata pe e sau e ava uma e mai a o tata tanoa i savilina ona o teilo tali tonu o le siva henga tonu alea e mafua i ona sign up matua le porkalame le o te kiliwaina taimi nei o le foi wa avele mato intake e a matave aso fo ia porkalame ia on mato lisi mai le matanga luenga wa onga ai vene ia tui profiles o le tele o matua ma la tu fa matalanga e ala ona manana o e faile course pa manana o e faile o onga lea e fai mai I don't want to be a yelling parent to so fa upunga na la fai mai e le mana o e fa awau le e tamaiti ai vai atu i taimi tele ya mo lungo ma tele fatonunga o le taimi tae au le wa usunga nuenga ma le taimi pe atu ua mai tamaiti tu so o taimi ai e pito siliona whainga tai tutono a inga ma whanauiti taimi o le rush le tae au ma le fiafi utu ua mai le au wino le taimi o le ai e mafutai ma whanau le pe fōlinga e tele ai le e o le matua io e savelina o le vaenga na e a wife e te fiuro e whea se watonunga e toi whesota e ai le ta topic fo i le apol ta autu i le whaingo watonunga a wa te loa e alauna e ele ne matua o le fiu e whai atu e le o whaalonga mai le watonunga wai o te loa e lima lope wha watonunga e si isi i ai lunga le leo o tātou matutua ona le wā matona ita e le o whaalonga mai pe le o alun tamititi e whai e mafua i fo i ona o tamaitila i ele tele na e ma ava avau i ai tātou e tele ina i ai hawhianga i lato a mionga e le whapea tātou o le whaalili i ia pe FEB vo i le pe a temper tantrums pe a whaalili ono o paule o le waenga lea o mai o le ilo e mai ia o le whela e wheto ai ai ia a mionga o tamaiti e tele fo i tamaiti e whaia le poli o e tele fo ina maua isu enga e mafua mai ono marolosi o le i le whale e me se lawa i pea whapeo aso uma e tele na whapea ia sawelina o Sāmoa i le menero wale pālota an malia ia o nei o aunties fo i tate nofa mai tau ia ona ile o ia lato ia metotia ia wa ia ia tate le fa masinoina fo i pe tate tustusili mai ai wata mai tau e tale fitu tai awa mata ona o fe i sailin fe e tamaiti a ona i nei o te laiti pena ta ilima ono tau sanga ia e fe e lai le o e sauni le aonga ia o whatonunga ia e toitu ana tu ua mea o taunu tamaiti le whale toi a mata fo i ona fe e ia pe ona whai atu o te le tustusi lima ono tu so atawa ai atu nei o ta antis ia wapea o hau umale lai le se funuta sanga ai tu sala o le siva inga masala po e ma fau whapea no winga ana ele fa el poka la mele o e foi le si se furtsa sa no mana po le awa ia taimi nei o tangata na na ia sa velina ile se furtsa sanga talua ile a o le fa el poka la sa matua e zalanti ngalo taulo lo tai mana ia o le te fa longo tu ana i lau
whaamatalanga. A lau te mawhau, e halu solo mawhau i no fwisi o seo manga i tangatai i FEB. O vai fo i tangatai tonon mātou a ingai. E FEB ia pe a pai nei tamaiti. Ia o isi fo ina tamaiti. E atua lai pe ia o le pe ia o le patola. E matua le ano mai ai. Wa ti leili e o tangata matua wa lai fiu fai atu tamaititi. Pe ia le se tala o fai pe ia lai pupuni vo ia talinga. Moni le Savelina e sene mahali o wingo tamaiti pea e mai taua nei. Au le te le o le esenga. So e la le homework na au mai le te mina whai pokalami. E te alu o lau fai upu le whai pea e. Na mai e whaataitai. A e tangola e mamoli i se leo fwoi leo le mu. O le alo te mawhawha pea. E na o upu le whetau ia te whai. Pea o e whawhela na o tango e wha le mu le whai ngot whai upuna. Ia e whamei lau vaenga ia na kili mai na pokalami. O e whataitai. A whapea o le te e whapea. Matua le mauna whai atu ai te le tu alu ta ele. Ia, matua o le si. Ia, o le alo whatu. E whawhela na o tango e whawhale mu le whai ngot whai upuna. Ia na whataitai mai le o alo whataitai. O le si vaenga le na matua i o struggle ai lawa i lau tana matua Savelina. O le fiu e tu le alo e ta ele tu lo. Ia, e fiu e whai atu ala e pe ala e whele patu. Pea o o alo whataitai le si aso. E te alu e whatu e tawhatawa mai whai. O fiu o te whai atu e te alu e te ta ele tu se matua e momoli e le leo le mu. Na vele e tali mai fo ile tamititia e whai mai. Ia, give me toi 5 minute o alo le tai. Au le taimi lea lena o matua i o e mali mhuka. Matua lea. Matua lea maswia palo. A whapea la wai e ele tamaititi e te whai mālua tu iei. Ai te ua tali mai o la e. O la ala lisi to inga wala o te vatu. Ia wa amata na titi ea e le ono sa. E le lava le ono sa i ono matua. Ona lawa kiriva pe o moni atu le whaato nunga i le leo malu a le e mali tamaititi. On mali e Savelina wala e o tātou wa e mua o tātou e iaile e te le awane e alu e whaile tamaititi a lai te itai se me se te itai. E te tawana e regulate o emotions e le mwhaiona e alu lai te lanu momo pe te lanu moli. A whapea la te lanu moli po lai te lanu momo. Ia e te alu e pea te alu e mana wasau ia i whapo. Ai e le mawhai manto e le mwhaiona tatou soani whanau pea. Ai whatula e mai tamaititi o lona winga. Nau e alu e clash ia. Ai a whapea le te mea mata e te alu atu whai tamaitia e mai. E mwhaiona e whai lo te vai atu. Validate, validation. A whai tamaitia te le fia taile. Yeah, na vele I know le whainga tai o le meo tai le e whaatutunga tai e te whaamalamalama i ai e talia whaile ia e te le loa e pule le matua pe na tuwhia le whataitai ai au ia matua i te lea sosoani o le validation. Ia, e mawhaina e whai atu le tamaititi whapea. Ai, e se whainga tāo me tai le whapea nā fo ia. Ai, te re mana au te ui, te inosia. E mwhaina whaini u whapena. E whai whapena. E mwhaina e whai e o au tamaiti. A whapea tā ele le struggle ai mātua. Oa, ana whasalawet. O le tele o mātua te whaalongo. Na tamaiti nei e whiu e tutule tā e ele. Ia. Ole whainga tā e Savelina. Whapea tamaiti 5 tausanga pe ono. O le whatu a ono tausanga tā luana whaamasani. Ia, o le na whata ele tātou anga. Ele tolu tausanga pe wha tausanga tā ele no lātou. Le whatu a tasi tausanga tā luana whaamasani le routine. O le mea ta o tā ele. Tātou matutua. Ia, leo toi titi ta ili masfulu ono su. Nā le whaamasani e ristunga tu matua tā. O le tātou te wamasani e tātou. O le mea whai aso uma. Ai tātou te whaianga i whanau. It's o le learning skill. O le metotia ea au ina. E leo se me whainga le te expecta mai ti i ai loa whai aso uma. O le tāua i o le waenga lea
e tau whala I titi expectation a tātou. A whai o le whain tātanga tamatuan. Nā le tā e le wai o whiu mea tamaiti. Ana sei tāsi pese vai foi. Tui foi mai ia whāwau tātou noa. Nei tai au. Ana ia o le whangasolo tātanoanga nei tai ao mana ia lam tā upo whaatanoina. Ia mai se lava o nei ta mai tim whana witi. Wantu o lau te whanongalonga tu lava I lau whamtalanga ana. No inga le ngata o le a whaina I o le tamaititi. Ai a whaina fo I le tangata matua le le matua po le tina po le tamale I tamaiti. Io e moni le o te loa le mautinoa le whanongolongo mai fo I tatou whafunga Sabelina. E te loa le aia sesi o tatou le alan e ono la ita. Ia. E sa o le le ngata o le te leo le a whaino o tatou mawhau o tatou mātua. Whatupu te le nai le ita. Pe a tatou ia o nei whanau fo I mafua I ona I oe lawa ina sasalista mai titi. O nei le o tali mai ele o tali mai I le matua ma polale mele au ngani atua I mana oe whai. Ai Sabelina o le tātala noi I le vaenga lona lua po le isi autu o le tātala noanga nei asfaraile. E wha upu wha pea o le sata pa e fo I le isi tātala noanga. Ai tatali tala noa la I le effect of screens on children's behavior. Ia po o le o afianga o le whaonganga o telefoni, o iPads, o tablets, e afia ia mionga tamaiti. O le atali tanoa la Sabelina I la tali tanoa po a mea le matamata I tamaiti nunga o social media ma vaenga whapena. Ai o le a whaasoa whapitoa lawa I le mafuaanga ma afianga o telefoni ma tablets ma iPads I le ia mionga tamaiti. O le fesili,
o le ale mea le ona whatangisi tamaiti pe whaalilii, pea e tango ave ese le telefoni, ia mo nai tamaiti la ia e maua maasani le telefoni, le ave ese loa na vailo la ia o matua i whaalilii whatangisi, e le mawhai ona kou pe le se telefoni. On mali o le sia sa lina na walo le loto. Ia totoru le na yalom whanau na no volpito atu iluma. E whaile e tofu mal telefoni. E whaano nofo file mua i le loto atoa. Ia o le a whaila le whaasoa o te loa e halan tu utatu telefoni tamaiti e whaafile mua i. O isi mahana isi mahatua pe o le paule o le metotia e whaafengo fio na whaafile mu pe te aile tangi. Ole su engala ili whai ai o tamaititi. Ua maasani tamaititi o lana coping mechanism, po o lana o le mea lea e te taona ona be feel safe ai. O te tangi loa e te taona au maile telefoni o te li loa whapela o tamaititi lima tausanga. Ele o mawhai ele o whai ai ona whaafile mua o ngona. O le mea lawa maasani ai au, o le o mai ele o tina o le telefoni. A ave ese atu lola le telefoni mau. O le loa lopo le ala o mea la whai ona o maasani lo whai ai i le telefoni. O ie pe ola o main tool lea e regulate emotions pe whaanofile mua i o langona. O tātou mātua le maasani on tātou whaapea wana o se telefoni, this is just a screen. Ai tamaiti. O paule o le metotia le o lātou ia ua e awaina i board. E whaafia ia pe ho ese mai fo email anxiety. Tu sa lao le telefoni le wa avea ma mea whainga luenga tā ua il tamaititi. E hao ai ona langona. Ai i le tātou haia a onga. O tātou mātua e te taona a hoi mātua e metotia i tamaiti metotia e taona whai. Whapela a tangi tamaititi se mea mana o ai. Ia e mwhaingofia ana te tango watu telefoni i whaanofo ai. Ai e tāua i o le o tātou e te taona a awa o il tamaititi o le ale me whai pe a tangi o le ale me whai pe a se mea mana o ai. A te lofo i e whaingata haia Savelina o le tele o whaafina unga matala noanga i le ina mata upule le taimi nei. On tēnā leo whai tō wha i e su ea ia mawhawhau mawhai ai o tamaiti. E le langlango ina le ave o le screen le tamaititi pe a tangi. Ona le wha maasani e tātou makolini le whai ai o le tamaititi. O te tangi loa o le telefoni ia le me o te moomia. Tusa wale moomia ia lon tinae e sau e validate pe sau e fisosoani. Ai pe ua fisosoani al telefoni lea lai ona tele ina whetangi si tamaiti pea ave ese mai le telefoni. Tusa pe se short term fix le telefoni po screens pea ave tamaiti. Ia aila malvainga fwina le wa e mana o lola e tu uno telefoni po uma taimi o telefoni. Ia o fiu loa e whatu tamaititi e o fina o mea tamaititi le ai e mai le telefoni. O le ala se whata ita inga mana ia se si swinga au a tangi mai le tamaititi whapela o tono lotu. Tangi mai o le ala se me tu atu i le tamaititi. O te ua se sea, e isi mātua. So le utate wa atu mtanga mea ai tono o whasa. Whato i foi. Tangi mai ia tu atu isi whasi mea ai. Ia amantua o isi e mtua le matanga o fie. Tātou lava wa ai ia me se fo le lotu. Pena o le tasile i tō la le ai a o le isi fo i tamaititi e pe e whai au winga pe pe a o le mea tumutumu e o loina sa whai ia matalo na whai mai ia toa inga ia ai tia po ia metotia le tamaititi e toso toa ile manato o le matua a whai la fo i lai le o le mea ai wai e le talwhianga i tono falsa la si toa inga metotia o le ai e te whaonga ina ana peha pe ona o siau o e whanau le o mātua o no file mul falsa. Ia po se mea o e o ia. Pamatau le se tali whaingo fi. Moni le Savelina o le tāwan vaenga le we whawhisili mai ai. O le laititi o le tamaititi. O le laititi fo ina o le taimi e mawhai ona
e mawhai ona nofo file mu te tono falsa. Ia tātou sauninga Savelina te itasi i tū la. Ia. Ai mo tamaitila i la po i lalo ta i whātau sanga. Ma to i te lea o nā taimi e ne mwhai ona nofo le. Ia. Lea lai e mwhai ona e a vea i le whasi pepa malipeni. Ia pepa malipeni e tustusi po ni ana po ni toys. Po ani me mwhai ona no file mu ai. Ai o ia Savelina i aso ia o la iti lo whanau. Ia hi ulawa na fasi. Hi ulawa ina sasa. Ona ile o nofo le fasa. Ai atu ua nile loto na mahalia ia. Tuso le na alu le misa ato o tinga alo taulu i le uni ia. Ai umani loto fa mai ia leo papalangi lai mai. O kasi le lei o tamai. Ia wa ai le ese a. E taua la. Ia uia Savelina taua ia afa apeo lea e sautamala i titi. Taua i olo unga lue anga ili mana o tamai titi. E taua lo o alu i tua matene nofo i tua. Ia leile vaenga li mwhaiona nofo ia mātua matamaiti. Ona ili mwhaiona o fosia le whai ai o tamai titi lai ai. Ili mwhaiona o fosia e wha anofo file e mu. Ili lei mona i alo mwhanau i o ta iono tau sanganga ilunga. Ia o te nofo i e whaatupui tau i a tātou le melo le fiu e whaatu tamaiti nofo le tono lotu. Ai le mawhai a whapela e fwa mas a whapea tata whaonga aina le telefoni whate taila Savelina a whapea avela o telefoni e nofo i luani le lotu atoa. Lono inga e tuputupu a e alta mai titi. E le mawhaiona nofo le lotu e le ise telefoni. Ona le wa maasani o tamaitila ia e selfinga tau na wawai e sema le telefoni wa maasani ona le wa wha maasani. Ai toa alo pulo nei mātua e tau mawhai ia e saoi oe o le ato mea ai. O le ato mea ai ia e tatiwa ai atu e tau mawhai la vai wha ano file mo. Pe aveni peni o ni pepa. E hifu tama i toys na e mawhai peni sensory toys. E nofo nofo ia e leifo i se isi e tu o alo tu lunga e alu i fafo. Ave wha savali pe 5 minute. Ta awal vaenga le e to e sawi tutonu. Te lo voi whinga tai nei tatou au lotu Sāmoa Savelina ona vo ile sa tatou soifo mai so tatou atu no i Sāmoa. E ta awa ia e whaia o ngā sai luma e te e wala vile point. E po la. E matua no nofo a whaia o ngā sai. Ona mela e tau e sila male whale sa Savelina. Pela wa o ngai nei. O primary schools ele atoa se a whaitu lao no nofo ni se vasenga i tutono potoa onga. Ai mai taua nei ia whainga o haonga whapela e whaile haonga le maths i on matematika. E na le 5 minute e whai meile le sona al whai haonga. I a whatutu lunga tamaiti o tama mo e whafamo le si 5 minute. Toi mai tuton ona le wo o le whaamalo sia le whai ai o tamaititi e le mawhaiona nofo e le pela o tātou matutua tātou o nei ni whanotanga pe fia i tūla o la wai a tātou ia metotia ma skills tātou te nofo file mu nofo le a o tamaiti ia e se mai la te min tātou fio lai Sāmoa Savelina e pese mer whai a onga tae au ai te tau ono ta nofo le po so ta minoi ai e te o mai whai a o tingi a ta i te lisi taimi pe a o le tāhui almaanga le ana o leu te mawhau wa foi lai pe la o singa nei ta te avele ta ile o nga sa a me se la singa ia o leu te mawhau i swingi mana ia lau me tia ia ta o mai wale i swingi fafo no inga tu sapi le fes matua e fa swingi taimi atua o lo te ata ilo vasenga Savelina wale na e mai taua fo il tau sanga taluai ia o lo te vai atu na wai alu avi fafola Iyo e wale file mu ia wa umane activities po ngar wenga faatino va te fai ava ile alu yo le sifo i taimi o tamaiti le fa matala to ana po le wa le wa te lelo sila fia fo i winga matanga o tamaiti la itine pe tasi ala fesili le ta te fa matala to e pe fesida to tamaiti ai atali lo la tamaiti le ititi le wa sawa ya te fiu fa yo sau mai ma me la tu por tono la to ai
E pe foi lai fai te matu. O mai a vai ni to love a vai ni misa to no la. Ia le la asfa matala o mata mai titile. Ia a vai tala la tai tal fai au. Ia wata fai tala. Ai pe yo o winga ese ia ma winga ma ai yo ta mai titi e ta te. Ma ai to tonu ia ene ngatala. So ela inga le wa sau nei I fafo mai o le ainga. Ta war vai nga le savenina le sa ta pa I foi le sita tal noanga. Ta mai ti e sel tau tal sao. Ia. Ele I lava foi la to skills po la to mai. E fu ia la to tal ai fai. Man to ai tini titil tato be fitu tau sanga le na fisilia to ai. Felo tina e me. Lai fena make up to not avali. Tu sa ele o fu o te lole si vaenga le na te len sasa I tato ia so ia. O le fai sa o ala ta ia tala o ta ita o le tamititi fitu tau sanga ia le fai sa o ai stangata tua o ina sau fisilia. Sa o le na. Ale wa sasa ita ita fa mai. O lai ele oni mena I tau talai. Me tau tala yo tintitine. Ai ona ele o lava le to mai ma le develop o le fai ai. E fua I le pela tato o tato I loa le talai me fai ona fai ma le talai I le taimi ma le taimi. Moni le mana ia tu solo te whanongolongo atu ai I me totia o isi fo I me totia nena pe umana I ta ua fo il pokala mua a whapel sa mai titire fia fai tau le tusi ia tusi fo ia whapel tono valsale tusi o lotu I la tusi fai tau ia mwhai ona a ved sa mai titire wai fia fai tau o lau te mantuana I wha amatalai fo ili si me tiana mua ta polkalame ia pe ona I awala fo I wai esel fai ngata o le mene o le whaafile mo ta maiti I to tono le lotu ia ona o le ua ta ua le whaonga isi whaonga isi a pe o le telefoni fai ngofia ana pe whaana ta maiti mai nei e ta te moni mawina wa ta te vai fo ia moni le savelina ia o te meta wina le tatou ia whateta I tatou lotu savelina e oro taimi o launga pe a whaile misa ia e te leina ina wala mai pātele e o mata mai titua e whaile latou liturgy o te lo whai o seisi a wala lea ona whaila o le taimi o lisi taimi umi o le loto taimi o launga ia pe e le mawhai no whawhinga tau na nofo tamai titima mai le malamala ia pe e pōra e whaile ia le nofo tamai titi tata no foi lai le mele ta o le boring le ta wa e wata pora wo mo le lo pole na tumi mai o le ta wa foi o vai ngana I le o lango tamititi e lo ia isi me fai pe a lisana me fai ai ava pela o le tele le screen time ia ele lo se screen so lino te lo le features full pasene o matua ie le o sign up le course le amatare aso phone o le isi lato struggle tele leo le e tale si fululu le poe le mwhaiona ve ese screens matamaiti au nei so lai fufu a matamaiti e fiu e matua I throw tantrums whaanilii e peye le o maua la se moe au te lo ona le na whaamasani mai wa le waona whaamasani mai e nofo lo tamaititi fo ile sa masani ona avele screen e vai atu le wale lo sana me fai ona lao o ata fo ile matamata ilunga social media ia o lanu ia I uma o lato a fiangai I le fai ai e se whelanu nanu wai e alu le ato e le ise video fo ile te vai ato matamati tamaiti le mu ole pacing le ala e tu ulo telefoni a le lano langi le tatu te iai e tu ulo telefoni ia ona le mu a leo te leo savelina poista tangata fia fa asua mai ia iene tangata lea e wha pe emaili ia ai se I umana pe mwhaina emaili atu ia I lea ai ole emaili nei mana ai wha soa atu ai pe mau malifiso ta inga fo I ana msarpo stasi fo I fia awai lau pokalami pe ia ai se I mai ona tu atu leo ole emaili ai mana ia o vaenga ia ana pe na e tala noa ai e wha manatu pe ai nei o tatou mātua nei tangata e le wha pe ana tata ua lamtanga e le o me tutia lava ia le te fi whaso ai le tau whai e sosani atu whai e lavani au o e me tutia ia tonu e mana i fwe whaso mai wa pokalame whaso a ia ana moni le taua ia waile o ia I tatou le
le ato ia o nei mata upu tātou te tala noa ma wha aso ai. Ai ono nei aso wa ia me o telefoni. O aso ia sa lei ma se tamai te whiolei sa moe lei ma se nā me o se telefoni e whaanga ai ta ita tu se lai ta te tangi atu ai tu e lawi lupo. Ioi. Uma. Te ia lea wa e matanana ina ua e sauru me tu moi tangata. Ana se i tātu ala se pese lea ia ai se i tu le feso ta inga tangata le po se me o le mana o mai o nei lim whaina vili mai. A ana ia ai ona manule mo nei minute ia tutoi o le tapu kalame. Ma no whaftai. Ana ia atono o lea wa toe iwa minute tale to la sfulma lua ele o toe mau fo ile ona mai ele o tata nanga nei tae au. Moni le Savelina ia e uma so ta ia tu i si i stato paanga lea o lo fa so mai no YouTube ile i meli o lo mo mia ai oni sina vai nga taua fai ona fa so atu ai ile taua ia o le taua o le mua tatou mua whawhile mua tatou mawhau ai tatou te le anga i atu i along whanau o se metotia e se whaingta Savelina i le whaingofie awa foi lawa so uma ia whapea le whaingaruenga e pisi ngaruenga ia whapea le saun ngaruenga tinga e le me tinga i le uru listangata alo aturola ia e pikivia along whanau awa pelo la lai o me fita mai tina e pe la no moli mai le ta traffic light ia ona fito ai lo la ia ma tele ia isi langona ma la foini upu ma mafa pe o i lava fo ile sasa la kina ia tunu Savelina le wa fa malosia le sa o le sasa ono tu la fono fo i nei tunu moni malo ma nei tele vainga ia wa e pa ia nei tai au ia ma ho o ye lo fa matalanga ana e sele ta ua tele ona ole vainga ia mo ole e ol matua pe fa fa tonu nga mai titi ia male vainga lona lua lena e o ia ole fa amali ol mana ongol mai titi pe tali lona mana ole au mai ile por telefoni ia por le alava por le iPad por le ale masini le tem faina mawal matua pe fa anama fa a file mo ol mai titi ia e pule alma tua ia lana whanawa ana na wainga ia fa so po a fai la veise matua o ngā ia lele a fai fo ia lea ia olai tele le to mai o lo i yo tātou tangata wawa ai le ia tātou whanau moni le Savelina e uma tu sei lunga al matua ia pule lava al matua ia all comes down to boundaries ia po o a foi pui po a ia tu la fono o rules po tu la fono tu tono to fale to fula ta o ia vainga Savelina i tu la fono ia pefa pe mana o ia file routine ia male e au fie tu tono male screen o le screen ia le e telefoni wa teknolosi fa ona po nei ai ia ta o ia le ia oni scaffolding i ta uva pe oni vainga e fa tono e fa nganga o teknolosi on matou fale Savelina ia es elise screen le vai aso atoa
mai la songa fua se yo la stofi se longa lai tu o tamai tila swara ile fatu afatanga le screen time e se ia pa ia le lima le poliono la fiafio la sa to e amatai le mai aso fa le awa onga te loa ia e pule la wal matua ia o te malamalama lava fo'i e ala fo'i on tapa le screen le staimi ono tatu te mapu ia o au savelina mo e whaila usalia ai la vasoro ai aso o matua e tate la ngona lota le lava ama ti ngalo taulu ia nota whaile ia o e whaile screen time 1 hour lea e le whapela o tatu matua i whaasa tapu e lava taimi tatu mwhaina tapa i wapewa o le ia se me mwhaiona whai ti ngā le ulu e siri atula na inolo e umane e le not gonna go anywhere ele se me e whaai o ai ai o na o te ilo sa velina o ta por kalame na fai fen fa so atu ai fa malulu atu fo i pia oi se vaenga le tala fianga i lau fa fonga ia ai talo le li fo e melito mai ia o to umalava e me se lau fa malo nei tato matua my grandparents fo i sa velina e toa lo pulo i nei tato matua matutua ona lena fa so me tato il tato moni le engagement len fai poru moni le ana fa ftai e lato le sa wai ma fa so mai foi le ta wola ma ta pule te tala no atuai e wa uiana o le mali kiki fa tu sa o ai lunga ai tuli ia tamo fai ia o moli atu le mama wa fu il malo la fa fonga ia le ma ta pule te fi fa so ai ia e selmane ia le fo ia tato te maua la vai fina ngal fa alia o e o lo o awai atu ia i tatou por kalame nei ia mwhai loi fo lo lantou nganga whaaftai i ne tā ua le vahenga lea ia e ma loa ana le tā pena ia taltonu o le te pisi awai to te le lantou nei e tau mawhai atu e fia awai le por kalame ma fi whanolongo atili whaaftai love Savelina whaaftai so ani mai il tā por kalame ia mana foi le tif so ani fa amatala atili ia me pe fa ingo fi la mon fa ta ia ta wa ia ta fa so ia ai manu ia tele la fa ungon va yaso io mani Toi,
Talo falava le whaapoponga o telefon mai le si ufofonga le lau mua mo le nei au auli. O le ato e si itia le tau o pase se fewa inga lau tele i Wellington a matatu le masino me e silia ma le tolu pasene ua fuafua e si itia i pase se vaa o pasi manofo afi i Wellington pe ona lipo tiele le tio New Zealand le aso. O le whai unga na whaia ina ua whai loa le me link o le a mataloa ia contactless payments i le aso se fululua a perila. O le a amata fo iona le to italia ina le me link tino i tupe mo pasese i le tausanga fou. O le masino te se mai amata iona mawhai ona tutongi pasese o tangata e whaonga ia lato telefoni o wati popoto ma debit cards. O tangata malanga mai no fo afi mai i Wairarapa i Wellington o le awa upopo le 5 sene ma waile se fulu walu ta la 5 sene i taimi pisi. O ia ila pata inga mo sa vili malolosi matimunga mamafa mo le pito ilungo le motu i matu. O loo ile la pata inga lanu moli pito nu o Tau Marunui, Bay of Plenty, Rotorua, Taupo, Gisborne, Hawke's Bay matai hape. O loo valo ia fo i faititili malolosi mai le itulai tolu i lawa uli nei, se ia o atu ili se fulutasi i le poa na nei. O loo fautua ina aveta avale ina ia tautua na le saunga le mulunga le ala tele, i le anga ia tuai i le fai unga o le vai aso. Na taia se tamaititi se ta avale lumo se a onga i Papakura, a ofaya le petrola tamaitia onga i le kolosi le taia o la solulu, pei ona lipotia e le New Zealand Herald. Na lipotia i le taia o nei o le tamaititina la vele ta avale e mai lea onga Cosgrove Primary School i le tui saute o Kilani, ma o le toa 5 i leo tamaiti la vevea i ta avale i lumo a onga, ta lona a mata le kuata mua whaalea o onga. O le aso 5 Februari na maliwa i se tamaititi lumo le a onga ina ua taia i se ta avale. A e toa lua tamaiti mai i a onga i au Kilani na la vevea i ta avale i le aso 2 Februari i fafoane lava o a onga. Ua toi fautua ina leo ave ta avale ina ia tautua na le saunga le mui au wala po o sone o a onga ai mai se i tae au i taime momoli ai masawawali tamaiti i a onga fa apele taimi tu ua. Ua a matailo i longa ma faatala noanga ma Hillary Clinton fa atatau i le mata upu o masalomia ilo na o fia i le mata upu masoli tula fono a Jeffrey Epstein. Na tautino e Clinton i le aso tofi taimi New Zealand e na tele i sila fia solitu la fono a Epstein. Na tautino fo i Hillary Clinton e na tele manatua si taimi na la fono pe na feilo a iai ma Epstein. O lo faatala noa ina Hillary Clinton a o le i amatalia faatala noanga ma Bill Clinton. O le taimi mua le ua faamalosia i o na tautino si tangata sa avea mua ma Peristini e moli mau i se suenga ale kone kiresi. O le apu e ina ma faaliliwina ia faatala noa ngai lua i tutono se video, ma ole a maua e fai pule mai i tu umai lua, le awanoa e fai ai ni fesili. O le afiafia na nafina whatau no ua i le wha moe ale si ufofongo le lau mua i loa hat. E feilo ai ai ma le mamalua le atunuu, e sa ili fina ngalo e whatatau i le ngaluenga ale si ufofongo le lau mua. Na saunia e le sunga i le awa o ia sinia la eisi mona se wantafa le talo a mata mo le wha moe. Sauno wha pitoa le fionga i le li pule o le li tio, ia afa masanga te alu moresi, e wha malama ma wha manino ni sio vaenga o le tautua le li tio. Na maolewa noa e wha asoa ai ai mai e na awai, wha asoa ai fina ngalo ini vaenga e mawhai ona wha alele a atiri ai le tautua ale si ufofongo le lau mua. Na wha manuia ina nisi ini pepa wha atautau mafa po food vouchers ma pepa utua i pinisini o ta avale. O le talavau ia ta matoa le ia tawana manumalo i le masini po o le Chromebook ina ua whaia le sei. Sa wha fia i fo i le wha ilia le lau mua sound mana taua lunga i le tau mafutanga. Ua whaalau i loa whaamau ngā loa ia fau mai le Stats New Zealand e whaatatau i tamaiti mai i ainga matitiva. Ua whaailoa i le tele o whiriwhilinga whaingatai whaia i ainga i aso ta itasi o na o le le tango 5 ma le lenga whatia o le tau o le soifuanga. Ai mai se i le whaamalia ina o mana onga i aso ta itasi. E tasi mai le toa fitu tamaiti o lo soifuane i ainga matitiva. Pei ona whaamau ina i suenga na whaia i le vāiu lai lua whelua wha ma yuni lua whelua 5.
Whailoi le minista mo le tau whaititi o tamaiti matitiva Louise Upston. E whaapea o loo avile whaamua le malo i le tau whaititi o numero tamaiti matitiva o loo wala au le awata mamai ina ia whaia se suinga ta lona manino i whaamaumaunga fou e le ai se suinga tele o ia foi numera taru mai le lua fe lua wha ma le lua fe se fuluvalu. Aina wa aia le si itia maualunga pe a whaatusa i le lua fe lua lua. Whaalia i whaamaumaunga ale komesina mo tamaiti Claire Ahmed. E whase furufitu a fe lima se lau e silia tuaile to atele o tamaiti matitiva i le lua fe lua lima na ilo o le lua fe lua lua. Sau noa Claire o tamaiti ia ele o mawhai o nga whatia le tau o mea tau sia i aso uma e pe o tau mafa le aini moe ngai moe ai ma le mawhai o na wa ai o se fō mai. Na pepe masini a whale mai au kilani ma Northland i le awauli ana nafi. Whaalia ele soifua malolo i na New Zealand. Na awhia ile fe whaau ia ingo i ungo wha ata ile vao whale mai mo i tu lae lua. Whailoi se sui o le pisa a e whaapea o le pepea i o masini ma porokalame o se whaafita au li o ngaonga. Ona o porokalame uma ia e whaau ngā e whai ai wha ata o CT ma MRI scans. Na wawe ona toi whaaola porokalame i lungo masini. Ma ile ia awhia ni whaamaumaunga patino tangata pei ona lipotia ele Health New Zealand. E whaitau a whewala au mo le soifua malolo ino le mawhauwhau na whaao atu i au nanga mota a wale mai na whaamau nia le o niwala au e mo o mia whaanatinati ai se whesosoani e tu sai masu e su e ngā fau. O le tele o wala au na whaao atu pea ma le walu sfuru iwa tesi ma le walu pasene mo se whesosoani sa tatau ona mawhai lava ona fofo i tua e au noa ma le vili ina o ta a wale mai. O le tolu sfuru lua tesi ma le walu pasene o ia wala au ele i avea le wale mai ona ele i mo mia ina se fō mai. O whaafita au li nā o fia ma mafua i si wala au o tangata ua fuafua e pule leola ma o ele whaanoanoanga loloto ma le tau mawhai e whaau o manua i a te ia lava. Na whaamauina i le asu e suenga mai inu mera o wala au o le lua se fululua te si ma le tasi pasene o tangata Maori ma le wha te si ma leono pasene o Pasifika. O lo mawalunga le whaale tono le soifua malolo ino le mawhauwhau i tupulanga tala vau Maori ma Pasifika pe a whaatusa i isi tangata nuu. O le silia ma le awha wala au o tamaitai e tele ina tāpa e tangata le tasi la tau te vilina pe a whainga tau na maua se whesosoani mai i au nanga whaitele ma to tono lo toi whale. E ono toi whaafo i mai le atu nuu se tamaita i New Zealand o lo ta whao i Indonesia ina ua ia whaalawe i tapua inga i Salama. O le whaai ungo Januari e umai le au ngao lana visa ta whao pei ona lipotia. E le i malamalama le tamaita ai i tūmaanga a lea tapua inga e mo o mia ai le lea i o se pisa se ia o lava i le vai luanga o le pō. O lo o ngā lulu e le matanga luenga o le vai whafua New Zealand e whesosoani i lea tamaita ai mai se o lona toi fo i mai. O le pōna lipoti ai le to atele o tangata i au kilani na tutu whaatasi e whaali le lātou te e le mālo i le lātou whaai ungai ave e se wha mālo si ai tangata lea ini whale lea e mo moi lumo whale o loa manofuanga whaitele. E pea ma le to atolu se furu tangata whainganuenga manonofo i Karanga Bay Road na o mā lātou moenga i le awala e whaali ai le lātou te e le mālo. O le vai aso nei na whaasila i le tui nātu i leo le mālo si anga. E lātou te ave e se wha mālo si ai tangata ai si tupe ma momoe lumo whale o loa mai ani usila a toa. A le usita ia o le a whaasalaina i le lua a whetala pe whale pui pui mō māsina e tolu. E to o tele tangata ele o fia i lea fuafuanga fou, ai mai sesi remissions mai piton o ese le olo o lato whesosoani tele i tangata ele aini whale nono fuai. Ua whautua ina ele minista o le vai whafo wawasa mana ia Winston Peters, tangata New Zealand o lo o Iran, ina ia o ese mai, ma whautua ina tangata, ina ia awana i malanga i Iran mo le taimi nei. Ua whaatuputupula ia le vevesi i le vao Iran ma Amerika, mai matautia le si itio le numero tangata solo te tee o lo o fasiotia i Iran pei ona saunoa Peters, e te lele awa noa e ono a fia ini tangata New Zealand, pe a maua ia o sofa inga, ona o le vevesi i le vao malo e lua pei ona saunoa Peters. Ua loa ia ona whaamaonia ua to atele atu sui o Keni na ilo o leo i tono New Zealand.
E ui i le tele o saunoanga a le palemia Christopher Luxon e leo o i le atulanga. O le vai aso neina wha amaoni ai e toa se fulu afe wha se lau fitu se fulu lima leo i New Zealand. Wha apea sui o Keni e toa se fulu afe wha se lau fitu valu. Tanu mai le palo te le lua afe lua tolu, ua si itia le se fulu tolu pasene o sui o Keni. Toi wha upopo le isi afe lua se lau ma le valu. O tangata ua o fi atu i Keni. E lua se lau ono wha isi leo fauna wha upopo ya Novema lua afe lua tolu. Wha alia le sui o leo, e lua se lau iwa valu isi tangata ono o au onga wha leo le taimi nei. I wha amaumaunga mai le ofisa o le minista o leo, na wha alia ai, e lima afe tolu se lau wha se fulu tolu tangata i to tonu o Keni i le lua afe se fulu fitu. A oia i lalo le whainga malo a le leiba peitai, e o maile mai o le palo to le lua afe lua tolu, uo o i le iwa afe lua se lau fitu se fulu, ma o se si itanga lata i le wha afe i to tonu o tausanga e ono. Tala fo ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Vi i le tuela na pule wha so le se fua mo le tātou wala wau lia e fo le whai uhon lewa yaso. E uti mai le wha fonga o se wha opoponga fo le nei tala fo mai Sāmoa e ni melo tutu puai. O ia pani le isi pa anga mausali ma le malosi ala so swani mo Sāmoa le o lo wha wau pēla na whainga pa anga wā la nata ma wha mau nia pēlo na tu malosi lango Sāmoa le tele o ana polo ke tita hua. O le vai sa nei na sainia i le vao le fionga le palemia, ma le ampasa le malo ia pani Sāmoa ia Mr. Suzuki Ryotaro. Le viso swani tusa le ma le fasa lau tolsa fu maleono miliona tala ia pani, tusa le ma le lua tesi ma le iwa miliona tala Amerika luna tawa whai. O ni masini lea o le awha pipi i wha solo inisio vaengo lea tunuu, e matei tui nai fesuia ingo le tau, ina ia te tusa uma lo na tala wha mawina i vaenga SS o lea tunu ue whaongai na ia masini. O ia masini o lea wha pipi ina ia i vaenga o whiriwhilia e au fiei i al malai wa lele whaliolo, o lufi, o le mafa, o tongtoninga, o manono, ma le mongo talu i sa taua, ma piu i sa foto, ma le malai wa lele mota i sa la whai. O le tasi ne o tunu o lo fsoson tele lea tina i no le tūlanga tau lea o onga i te tono Sāmoa. Le ua o lato fausia le tele o whalea onga mausali ma le lei. Ai meise o le wha o popo le tūlanga saonga le mo o alo mo whanau tonu a onga tūlanga lue lea tunu. Na moboli e le whaaftai tele le fionga le tita i o lea tunu le la aule le mali e tōpala te Valfoshi Schmidt. E fsosoani whaipa anga le lei le malo ia pani ma Sāmoa. O lo ta wala mai lalo lana wha la papatonga le jaika i tonu o Sāmoa e fausia i nesi o si o manga saonga le mo hawhio anga SS mo ta ngata lau tele ai maise i alo ma whanau. O se tasi le neo fisoswani o lo wha mausali nei pe lava le wha awau o le sotanga wha pa anga wha vao malo i a Sāmoa ma le fo i malo tele i a pani. Wa wha o popo le isi to lua o malo le malo i le isi fo i to lua na wha malo lo le tu mau mua. E wha i ungo so e su enga o lo wha ngā solo pēl mtanga ruenga e sa i lia i lato o malo like i tua fo whanga o sa wha inga malo le malo. I no whanga mai lato o lo msalo mia lo wha ngā ino mwha tawina atu le whala au wha sai no le aisa. Wha mao nia mai le whionga le pāre mia o le to wha le ua wha malo lo le tu mau nei. Ao lo wha au Yesu e suenga, o viso ta inga matalanoanga e wha o ngai no lato telefone, o lo viso ta ia tua ia i lato lo msalumia, o lo wha o ngai na whala au wha saina. Na wha i loa te tai o lea tunu o i fo il ministau tanga luengo leo, o lo maalosi le masalonga, e iai fo i isi leo i o lo iai tutonu peitai, e le i maua le teimile nei, ai ele o mutai ia su e suenga wha wau. Ai o le toa whale ua masalumia o lo wha wau pe Yesu e suenga mo se whai unga lelei mo i la tau.
Wa saunoa le Officer City o le Union tangata whainga luenga le malo. O se whainga le leile wa whaatu langa mai le malo. E fili ei tangata whainga luenga mō ngā luenga whaavai teimi. Leo tu ina tu e fili mai e official phone whaavai i o lato sui tala whengai ma whaatu tuaina. I awa no i ngā ruenga i Australia, New Zealand ma Amerika Sāmoa. Saunoa mai te Officer City o le Union tangata whainga ruenga. O le tā ua le la sanga le nei, e ngafa lava le tu malo ma lato ta ma whanau sa fili atu, ma whaasalanga wha ale nuu, pe a whai e leus ta ia tu unga mai le malo e lalo Port Kalame o awa no ngā luenga whaavai teimi nei. Ese mai ei au lape wa whaatulanga ina le malo i lalo lava o Port Kalame nei. A wā o le a whai tiefu i maawa noa na tu i nātu i se tu malo, pe a whai e wha le tonua lato tangata na filia. Peita ei o le Port Kalame lava le nei tasi, wa sila le malo, e nei e whai tia ma whaatulanga le whaitaua o whai, o awa noa e tu i nātu i le hatanu, e tau fia ai le so o le malanga o i lato o lo iai anga waa mo mia i te tonu o le telo matanga ruenga ai maise o le atina ina o wha ato anga i le atano. O le so le a whatau nui nai le whainga pālo te tele moi tu malo e lua o sa whata numero mua ma vaiti ngano numero lua. O sa whata numero mua e au fia i a fio anga o salamumu uta o loto whangaa sa napu ma sa napu uta, sa tawa ma sa tawa uta. Peo de sila fia o le fionga le ana Ronnie Posini, ma le tina ia seve te ifui maono, le na manu malo mai le whainga palo te tele, wa whaale au ngai na umaola anu foa e toi tau vai mo le se furu tu sanga se whainga palota. O se whai unga mai le whaamasinonga, e na wa whaamao nielo la solia umo tu unga mai e inga, o whaato sinei te mea whainga palota. Ma o le tu malo sa whata numero mua, e to lua fe mariiva se frumaltolu i lātou na restala o i lātou ia, o le ato e sa iri i ele whainga filinga, mo so lātou sui whai pule, ia i lātou e to lima le wa restala hai. A mo vai singano numero lua, o whanga sa, papa sa taua ma sa taua, o a fio anga i o le tu malo le asa i lia mai iso lātou sui, e na wafa mawai le lato sui fai pule ma lol whainga palo te tele, e a motu a po a seve Henry Aferiti Papalii, e na wafa se e atu i lalo le fua, a le vang wha upo whai a le wha atua tui le tua Sāmoa tasi. Ma e na o le to o lua i la uia la atau vai mo le asafari le nei, e sa i deise no 42 ma lo, pe o le fionga ia va lasi lua pitu whanua tawhitu sele, o lo tau va mo le tanga vai a le HRPP, e afe tot se formale lima le au whae o le au restala, mo le tu malo vaisinga na numero lua. O tala fowia, manu ia tele lava le whae unga neva i aso si o tātou tino o whasoi fuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Sāmoa,
O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com. E la fo ai sau top up al Digicel. E la fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le o lua tasi, 5 whawha. O lua tasi, 5 whawha. Sekia Digicel. E tusa malo mātou tū langa e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tau sisia tū la whono, was aunia le Broadcasting Standards Authority, a whaia sau whaasea i se mata upuna e whaafofonga i ai, i le Sāmoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusia, i le tua tusi, 5 Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morisi@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ona whaia le whaasala launga, a whai e le o whaamalieina oe i se whai onga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaanga solonga e whaialoa i ai lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. O loi whawhongo i pēle tau tuare nei le se whonga lau mai Wellingtone o lea ua se e mani tātu taimi lua se 5 minute o te enei le tū lai se 4 mani lua toi whaafiloi ma toi whaatalafatu le pa ia maurunga lea tunu le sua i sunga i whaafengainga ma utou whalitua o ona le tua o whailaunga le tala lei le loa le tunu i nei mitua tausi tono ainga o lo whaafonga mai ai ma mafuta mai lunga o tātou upenga te whailangi o le Facebook ma le tātou YouTube. Ya, ma whaalongolongo mai le tasi ono tesi ma le tasi whaamorunga o tātou upenga te whailangi le www.samoacapitalradio.co.nz o lo whaafonga mai ai le toa tele i so o se vaenga le laulangi. Ma lor se whomunia ma lor langi ma o a maili nei a uli eil manatu na ua whaanga solo tau maftanga ma lo longa le nei teimi le au whai ngā luenga o ila tau sa ngā lulua mai le tau na leila
ia ele manatu le o malolo mai o to o ana itari ngā sua nei fa malo stino nei taimi ona toi amata ile o ngā luenga taimi o le au ni nei ia o tonu lava yo ainga mo tanga se ngase mo to tanga tamatua toi fa feilo ima toi fa tal fatu nei taimi o le auli ia o le auli o le asfreile lua se fulma le fitu o le masino Februari lua fe lua se fulma le ono taiao ia o le aso muli o nei masina ia ia il manatu ia sa manuel tatou folaunga mai lava ile aso mua o Februari lea ua tatou iai i le aso lua se fulfitu taiao o le aso muli ia o telefo ia fewa inga ma fuafuanga nei taimi e le ngata i whainga whaatau o tutongi ngā pili ia o so se mea lo anga iai li tātou o tunu i taulanga whaatau ia a wā whaatau o le vaiaso ma le whaiunga le vaiaso ia a o le toa tele lava ia o lo o mālolo mai mafuta mai tono ainga nei taimi o le auli ia ma whaalongolongo mai pēa ma mafuta mai le tātou tautua ma le aunanga nei ale si whonga lau mua i Wellington nei mātua mātua ia e le mwhai o ngalo utou le tātou au nangrei ma le tātou proklame le si whonga lau mua ia o la tau lo wha o pēa ngā luenga ai mai se lau ave tāwale i le mawhai o ngalo fo i utou le au ave tāwale ia ai pangale ia tatele iwa aia isi ave tāwale na po tatele atonu ana ina i ave tāwale na otu ana po ia ili tātou wha moe le sa whai e lau hata ia ele to istala na o sa no le fionga le lipule ia ole langona umalava na ole au nanga male au fainga luenga ai mo ula vai o tanga te fainga luenga ale si fonga lau mua o ka se man na i ole maftanga na po mai ma ue pe ana fa pe ia ole na ona sa to tele la to ele i avanoa ona nga luenga ile fia na nafi ia a ole maftanga na po i ale fo na tal no atoile usole tringa sila ei ma sunga mari fai valu ia mai sel poklame ole tala ulunga le vaiaso ia ole na ole fa moe na le po na po ia e pe ona ta wa ia mo o se tanga te fainga luenga le fonga lau mua o ka ma eu le po na po le ole ma nei o lo talu se me fo le se maftanga ia po oni vaenga e fa la putonga ia ai fia o matangata ia e fa e vai ai alu ai fia se fa moe te alu ai fia o matangata te le fia le fale ia pe o wana po o fiu ia matou fale tu o fa pe so le mai mau pe na o les fultasi por se fululua le pol maftanga ole mole o le tau fa fia lau fonga fia fa fe lo fia oka o mea uma tal no fia ia ona po ia la wa ia na po o ka semana naitina o naitama o nai tupulanga tala vou ia o nai fana wa onga sa ia fo ia po lena fa fonga ia pe ana utaua o ka semana ia fa manu atu naitina ia na mana pu en matowata ia no pisira ia ai mana ia oka ia mole faftai atu fo ile tatou pitonu ulo wa hatu male fa mo po mole lava ta pena ia ona ole sa avatu al fa sal longa le version tene ia mata uai e tapena mai pola la ofisile fai pola ia ona po mata utia na tua ne ale lunga i lau sau da tole lisi ia ai matua o noa yo langona mama natu ta to watu una po mai ma ue misi oile na e folele wa wo na misi na po ia ta to ma futa fo i sistemi ia ai fa tele lava ia il ta to watu ia o stanga te fainga lunga pia no faiatu ia na o mun sa no le fingo le pule ai mo awa il tanga te fainga lunga ila o va ia po o ka semana ia mai ma ue pe na fa pe luaso o ma stanga le fa mon mafuta fia mal tari fia ya male fai male ayon pancake o ka semana ya wa te ra fas fulu si fonga la mo Wellington te fa mana tu nei time ya lo tamo ftanga malo longa nei time ya pe no ta wala of tax la wa pass ya o ave kiliva sole ya atonu la sa pis se vanga la si usa keleni taraf keleni usa keleni le sa yan po ya manisi fo isa ya ai ole o ave taxi mala o ave passi ya tele na ta o tele time ya ta tele fa ai ave passi an po ya no na sa pisinga luenga ya ai e fa ya so pele li ya lela fa o fa fia o pese
Ia tātou mafuta i le tautua nei se fonga lau mua se ipa ili tulai 5 i le afia na nei. Ma
Po Felise Mikaele male mavaenga tavita mayona tana ina ua toe luas fululua minute ona talo leo le tula tasi le tau tua fa o pea le sifonga la mua tasi ono tesi ma le tasi fa mo ma pele mai mo ngai lungo tata upenga te failangi te fa malom te fa talo fatu natu na o lo fa solo pea tali nga suol ni taimi o le uli tata o tino nisi o lo fa o pea nga luenga a lo mafuta mai o lo ki mai lau le tio tono lau ta vale o tono lo ofisa nae ki mai lau Facebook wa ole mauna na isi tina matutua ia lesa tawai Sāmoa mawina na po fa mai e taimi e fole le fainga luenga fa pea le pule pole ale mela atai ia ale lo le mata mai tatu tautua io vai la mana ia io e fa pea wi tai mana ia foi la le ia nai tina matua ya tu sama ia nai tinana na fa alia la tu finanga lo po o fa peso mana ia foi la ia ole nganga na mo fa mo ia mo ta tu le fia ngai fia manga luenga wa ia tanga ta e uso tu ta ia ole le fia ia ai ata tu ma futa lo mta tu talie mta tu tala no amataino ta tu fi auma fu fuanga le aso ia ole me pito sili na ona taua patalo vatu le si tina matua ia la wina siu mangele mafuta fo le po ia fia lavo mafuta mo tina matua ia la wina leva fo i tau sanga i to felo ia ai lo mo pe ia malosi ia al vatu la wina ia mo el tina kai tele lava mo maftanga le po le so ia Pasco cap malo Pasco ia se ilonga lava ma lol mon Pacifica mo le hurricanes ia fato atala tu le tatu ia mo ne fo fanga le ia uni Pasco ia fa tele lava le mafta mai ia o palisina ia ma no le tunu lo mafuta mai i lunga le tautu si fonga la mua ia tatu musika pespenga ni taimi o le uni a fianga i malo longa mtau maftanga ia ona toi amatai leo nga luenga istaimi o lea waudi nei. Ia o la tau o anga ia tui appointment o lea e wha malu pe o le tau na leila wha malu lava nei taimi ia ai hei taimi wa aieli mata la istaimi o lea uli nei po lea fiafi nei ia i le ia i tātou nei Wellington ia ai ulunga lava i o lea wala ia e mo ia ai le o te ulunti munga ia o lo sulunga lea wala na le whamana tu pele saonga le mu awanga ia tuai ngā ruenga i lunga le awala le awa fita vale ia matautua nā pēle tātou saonga le mu io a meise o lela tātou wanga ia tu le whaiunga o lewa yaso ia i fuafuanga ma fuafuanga whale a inga ia po whiao le anga iai ia ai a maua lava le o le hale mea ua fua i le tua le yaso ia tātou fia mwhaftai le lofo le tua mo fua i le fua i le yaso ia o nau tele le me le o ilo malos aritas o nau tele me le o ilo malos ia ngai te polonga ai aritas o talo va te rini so le tua longo a tono le o foi o le tato maftanga na po le tina te rini tina fu ese lo fon fia ia ma ia ia male o le tangata lana ua foi ana po ia tulou lava le fitalainga ia a le fionga ia le ilua lupe matasila o le tangata lana ua foi ana po o le ala ua iloa nei le aila e te le ala tala foi le teime vili mai le fionga le ilua ia i le alu koleni ia alu au il teime wao le ilua masani ona alu e usua i tai au i lato pokalame tangata matua ia e to te ala tina ina le vai na le swimming pool na masani na usue le lua fa ia la toa onga mala to maftanga male to te le ole na tanga tamatu ia ale ala o vai na po sol to ato ela ititi al tamalo le lua sol ia tu lo lava sofa le lua lupe matsila ia au vai na po matua sui ia tamalo fa pe vai la le avoka na tatu te le avoka ai matua le lei ma soifua ma loloina la avoka ia le ana mo mawan po lupe matsila avoka me ala soifua tau le so le sia so wala tesa ya alo fa tu le po ya ma senti ma dio na tina ma na tama po tale fia sawa o mo fa pe mai mau pe fa pe mo mo o
toi fa wa ne tai au ia mafta ilo wa e wale so to fia le fale le mali o na tina ma na tama ila to mafuta po ya ai e fa ya so pele li ya ai ole wa to is full 50 minute ya ona talo le o le tula tasi ni wa tasi le tanga tan fa len finga no po tu sa te dai na ru nga luenga te fa fa ia le fa pe puli plan me la atai ale mata mo il tatu tu ma no fuera ia malaule ma ia la to lau e suka u malo tu sa ia ala vatu manuia ia ngaluenga o le nei aso va te lava le mafta mai ia ta to ale ia musika o le uli ia le almea la fi ai fu
polonga mai leo vepese le tia maa ina o toi se fulu minute ona tā leo le tasi pesenga whaafiafianga musika se filoi le tautua le sifonga la mole taimi o le auli ya whaafiloi mfatala fatu ya il fatua ya saulanga ai sole ya sau fu isa ya po ya ai o matuala iti o tangata so oh o matu tai moso fetai ya fafitai ya mosa sorry sawatu fafitai ya mosa manuia lava le nei auli ya mafuta mai nai melepone Australia ya manuia nei anso sau ya fafitai tere lava le mafuta mai le si fonga la mua mana tatou proklame o musika o nei taimi ya mana tua o staimi o le afiafinei ya po le ya ona maua fo ilo statou reporti ya la fainga filfilinga ali tumalo sa fata numero tasi mali tu malo vai singano numero lua yo e lo fanga solo temi nei fainga palota ya e fil fo isirato sui ya le parlamento Sāmoa ya stemi la le finei ya mo fo stato reporti me le sunga ya ta sesa mai Sāmoa ya tu langa fainga palota ai e tu malo e lua e le ngate le moto polu fa pele motele sala fai ya awalani misi ya le stato reporti ya tu ina mai Sāmoa stemi o le finei ni umol fenga palota to es full tasi minute na tale ole tu la tasi ya tatu me ya fa fianga fa tele tatu pese ya e mana ya fo tatu maftanga ni ya uli musika o malo longa matau maftanga o leo uli si fofonga o le laulua That he'd only consider
tusi mai awa o te tangi o loa lo famo a u e lasi ai ua iai se tasi ua a beane mau kapani le nana mea ea o e loa ea o lo ua lo fa ele mafai ona ave
Patasi,
Yeah.
Siu fong mali ala FEB ale puni ala va ia male pese malolo mai tata li sua ma oe ia mana ia tele ia o fetawi lei ma le nei taimi ile malolo mai onisi i ngā luenga ia mama futa ma tau sami ma ai fatasi ia na uto e foi vaenga na to amatanga luenga le wote ale tasi 5 minute te enele tu la tasi fa un pe nga luenga e mai le tau tua fa o pe ale si fonga lo mua i Wellington se pa ia le tu la lima ile afia na nei man tu programa tu planga televou fa foi na le tamata ia ke sila tu sala ia ole programa na tu planga televou le afo le tolu yo afo le fa sorry le fa ia programa muli le foi fatini ia ai pe on failo atu ia stay mi le afia finei por afia na nei ia ole amo mai sta to report mai Sāmoa ia tu langa pe ona il fainga palota le tu malo sa fata numero tasi mai se le tu malo o vai singa no numero lua ia afa pe o le tu malo le ia tem salo nai te fia e fai lava me fia moani fa mtalanga po le tu langa ia ile fainga palota le tu malo ia wala ni msia ia ste mi le fia finei po le au nei ia mo fo le tato so te inga ma sunga ta sesa po le tu langa ia ile fainga palota ile so ia tu malo nei lua ia ai manuia nga luenga o lo fa o pea manuia fo ia fainga malanga o ia le asa uni malanga le ia so le fia na nei to e taliu Sāmoa manuia le to ia tu so tato tino ia tu langa lo ia o masania tato le velo Sāmoa me se la auto na e malanga so ia na auto si le fia ia ta penanga tau ona auto o auto ia wale pui ngolo saunga le mu malo so i fo malo i nei Sāmoa mi se lava le tūlanga o le pepesi o wha mai tanki fiva le misela ia mawai unga wha pena si o tātou o tinu ono winga tau ia tātou ia malanga ona tā pena mau ma aipo o hata la vai e tau ona ave ia e soani a te o i Sāmoa e malanga i Sāmoa ia nei whamanatu nalo ni taimi o le auli e manuia lama whainga malanga ia mtau tuana fua le umi o lau nofo i Sāmoa i le te leo le tupena te alu mo oil pocket money umaloa ua tau na ito e fo i mai whainga luenga ai le o le umana e oi vai ala i Sāmoa ai le fo i mai whainga luenga ia manuia ia tā whaonga oi lava lo ta whao Sāmoa ia mane e fo i mo foi se fa malostino se fa singa malosi wai o nei tunu o ngā luenga so uma ai tau lava ona yesi taimi le tau sanga ia ave sau aso ma sau ni au malo longa pe vai aso pe lua vai aso pe tolu vai aso ia mane ia wai to foi mai la ia to ai ngā luenga ia lai mo malos ia ai malo lava le mafuta mo le tatu tunu ia ona por maftanga le sa foi lo at ia foi anai tinana mana o mai lato mana onga e usau pese i le fa ili len tata na por tatu si fonga lau muai le lau mua sound le sa tatai o le tatu maftanga le ana po i lo hat ia pete iane ia ona o ue o le teimi nei le wei ia ua pese a li tupe o te le o toi pese fua ia nera na le ona foi le ona o ia malesi ona o le fa ili le al tato lau mua sound ia ha o le pese ia ele fa pe te fa a vale le te ive a esa we alu fa it le se mo fa ili le te lo is fa it fa ili le matua fa ili le ya nga fa ili ya ma nga pese ya ona fa fia lo le e o tato pu kala mele po se te mila tamai ona to e fa wina le pese mo tanga tamati tua ya ele to umi foi ya to fa wina tato pu kala mele na ia mo tātou tangata mātua ia i tonu a inga ma tanga sengase ia mo tangata mātua whawhero ea tu rau whainga luenga to a tele foi tātou pa anga ia mafuta mai e whainga luenga i whaleo tangata mātua ia wha malo atu nei taimi malo le ngā lue malo le ona sa malo le ngā lue ma le wha maoni le wainga ona i o tātou mtua tausi whea lava se no fuanga ne tenga lue ai ia i whaleo tangata mātua ia fa felo in fa talo fa tu le temi ia ma fa malo atu ia te utou nga lue ia nga tai lea ia i wo ia moto tanga tama tu e pe on si fia fo isi o tatu atu ia i mapu i fangalele
ia ma le mapu i pulotu i o i longo i pulotu i fusi sa fotu la fai wa ia tu le matango fie fo i ole nano fuanga wa yeli teimi nei ia ona wanga ia a mātou ia i o le motele sa la fai ia e maise nei mātua ia wa ave ina ia la unanga tāua fo ia nei tamaita isa ia manisi o fai au le karisi a katoliko lo ngā lue ina i le mapu i pulotu ia ma le mapu i whangalele le i vailele whatalo fatu 20 minute te enile tu la tasi o le si fonga lau mo Wellington ia na pe ana failo atu o au o te le o toe pese fua ua pese a i le tupe se lau ta la fatu am fain au so pese talo fatu le sunga pero amo fale tangoai ia ma lo fa tai ma futa mai Alaska o i sole ia ua tasi fie na i Alaska le tunu malulu le tunu aisa Pasco ya malo fa te tele la va le mafto mai poi fatu ya le sunga poi le ma futa mai na i melepone Australia ya manuia la va le nei taimi laso ya o fianga ye fi au mga luenga o to na ya fa pe fo yo le na la va te le tu la va i lunga tanu mai na le la mai le po na po ya fa ima tu lunga fa so fa malostino ya mo wa lo malosi ya mto nga inu vai yo ma na ia fa ma sani mo me le inu le vai fagu vai le a paipa a ka semana ia 20 minute te nei le tas o le si fonga la mo Wellington ma fa fianga so i filo le tato anga tu le wai te me le fanga fulu ia mantua ia o le asfari nei ia sana i mon fasi o to ia le karsia katoliko te fu no fom fa ma fa suai ia se fa spo ma si mana nei po se fa spo Oh
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Alofa
fata si o e maita Lele ea, tali maya Iso walo fata fia i loa ina O e lava, ua tasi ila u filifilina Amu ia, o manu lele O lo pepe se i funga o la au Au i tanei, ele ngalo atu o e lo au Amu ia, o manu lele O lo pepe se i funga o la au Au i tanei, ele ngalo atu o e lo au O lo manongi, o pua ina I te tonu, o lo wainga Ele ngalo, I te mi uma Au fata si o e maita Lele ea, tali maya Iso alo fata fia I loa ina O e lava, ua tasi ila o filifilinga O lo manongi, o pua ina I te tonu, o lo wainga Ele ngalo, I te mi uma Au fata si o e maita Lele ea, tali maya Iso alo fata fia I loa ina O e lava, ua tasi ila o filifilinga O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Ele kalukalua sole lo fefe Ile fono kona ale ai ngalale au kafa ole mai ka ele Ile la ko pale ngau pa o fa alongo ai nga fanga La ka ua sole kai ngo o makuai kala bal kamano Ole anila ole me Afrika o kamsa o yai Sole a kamsa o kiba ai ile kamano pe ile sau ai Au le lo o makofo ia makuale mo wala ko se ko a Ile ise sne ole ko o kuli pa nga ole mai fa aula Sorry, marielo na ko na o mai Ma ua mo wili pai pa fa amule mole fa andanga lo mai Sorry, ke o mai upu ole vai Ola uka mane anga eki ole pai pa ai nga wai Sorry, ma se elo vai la no pa uai Ma ke fa amalulu ku wai I o ai nga uko ko mai Ma ma ua ole a koi fo I le ma ua ole ngai ka umo Nga ile fia fia Kiva aya kulelo o makua ua kangi ua solonga roi maka Telelele kangi ile fia fia ele anga ole kangi sole ele ika Ua umangai lau lelo o makua male koe inga koe langa whangau Se awe kipu kole ele leio ulima ua lebele I koe sausa Kia aesa o whaila oi Le muli fautua o topila o masau Ngale fia iloa ula mo kofi kuri mai Ae o loa mele le se lau Soli Ele mama I fai ngai whanga Mo ubingi ile kai kofi Kunga ola ukama muri ai le ai Sorry, ke o mai uku ole vai Ola uka male anga eki ole pai pa ai ngau vai Sorry, se elo vai la no pa uai Ma ke fa amalulu uku wai I o ai nga uku ko mai Au ma ua ole a koe fo I le ma ua ole ngai ka umo
Sai fa solo aqua awala bangi ko pasi mai se pai no wai ai okay fine ko sidi ko ile be ai ai bai ko bai bai o ma wi ko vai ai bai bai sorry ele mama I fai ngai fa mo wingi ile kai ko fi ku ola ka man muri ai le ai sorry ke o mai u ku ole vai ola ka ma le nga e ki ole pai pa ai nga wai sorry se lo vai la lo pa u ai ma fa maluru ku ai ni ko ai nga u ko mai nga u ole a ko fo ni ke ma u ole ga ka mo ai io polinga ilo atana te uina be asa sai e ape ave tu ipea ai ona lo aloha o ele mapaina una ta o toi po ile pongisa e pa angalo le faingata la mana tu apea o polinga ai ona lo aloha o ele mapaina una o ilo wa e alu ai pai na tana ngalo ilo patu kau mapai te pa angalo ai mana tua pea oe se aso be au ta lai le sao e manu malo la ba o mana o tua o ilo e alu e pai ngata na malo o ilo patu Tauane o la uva ai o lua tutu pa atasi mai ma la upa alonga wa e pa ato pa mai hae tu maulo walo pa mo oe i o uaso o tutoe o iloa wa e alu e pai ngatana ngalo o ilo patu kau mapai e pa angalo ai mana tua pea o e se aso pe au ta lai le sao e manu malo la va o mana o ua o ilong e alu e pai ngatana kalo o ilo upatu Toi po ile pomsa e pa angalo le faingata ai mana tu apea o polinga
ai ona olo alofa o mafuai nei mea uma ua o iloa wa e alu e painga tana ngalo o ilo fatu lau mapai e paangalo al mana tua pea oi se aso pe au tala ile sao e manu malo la ba o mana o ua o iloa e alu e painga tana ngalo e lo fatu e painga tana ngalo e lo fatu Se fo malia sunga ia le salia tuna ia pespenga le taimi o le uli no to se fulo le minute ona talo le o le tu lai lua ya o tato ye pe le tautua unanga ale si fonga la mo Wellingtone le ngata lungo le ala leo e fa pe fo il tato tautua ilungo tato penga fa ilangi ia mal tato website na ia o le www.samoacapitalradio.co.nz o le whaarablawe na loka inisio a onga i nei poridua le vasante nei. Ia i le tae au, le nā la whai mai whanau la a onga la ausu ia onga ia ai whate ia i le tapuni o isi a onga le tae au pōlawa. O no le whaarablawe na tūla i mai poridua le na whaonga i nei stasi o li i a se lau malosi. Ia e tau whai whaatupo le whaarablawe le vasante nei le Australia. Ia lea la ua lipatia i le tanga luenga leo tono Wellington ya popori dua o le uta fiesta si o li luas fulu lua tau sanga le matua ile aso nafi ya tu sai o le a fala lamento pui por lu al vasante nei las freile ya tasi ya to tasi le na fi ai ya ile la omalos ya le wa lipotia o le aso nafi le na tau fi ai ya maloko ina leo le luas fulu lua tau sanga o le ne whaatupuina le whaavlawe le vasante nei ia le na loka ia nisio a onga nei polidua i les freile le vasante nei ia o whamanatu ai o teimi o whaiunga vai aso ale mātala fo tangata e te ia ua la vea ai le seo no fuanga la iai ia o le mea fo ile ta ua le sa ol no fuanga la te iai le teimi tupoi whaavlawe Yo o ya ola winga tala as ai no fa o lo fa le se mela ya afia i ni fa lave ya wa o tele o fa lave ya afia iso i fuonis ya pe o fa lave fo ye te ya o tupu le no fuanga la ya ya ma afia to ai maltanga tala wa afia ona ole lo fetawi po la se le taimila ya o le no fuanga ia ma fuanga na ya la ona tupu ma la vea ma fia ini si ila to ia i to inga fa la fa pe lo se lo to sanga la titi io ia le uta fia le ona o tulanga o fa ngai no la o malos ia fa tu pol fa la vel version te ne ante ne ia i ma tu nei polidua i das freile le version te nei ia ai o fa mana tu la vai o me tupu pe ona fa ilo so ma tatu tel noi o me tupu e mo mai tatu le sona ia awale no foai ia male papa awai no foanga ia mo pito nu mai tu malo ia o lo au mawai ia si tatu te no wal temine o mele we me o la malo si o pe o fai ma fat pe o fata alonga i vai le pe o matua tele la o malos no winga ia o ele o la vale le tu la fono pui pui ai ia la o malos ia mai se lista la ina ia tanga te tas ia ai iloa o tau silo so i fua saunga le mu ma le saunga le mu o se wa inga ia na te lon me tau na ave ia ma futa le fale te me e mai nga luenga ma tu wa ya o nga fa na ul vai aso ia na le ale se me tup io tal noa
asfaraile, astonai, asao le lotu, ia toe a amata le songa fua. Ia ole pokalam masani ia, ia vapera le me vole le mana va mai, fasao i ole falo le uo, ale fatali mai, ia a inga mal whanau. Ia te iala i wa fia i le afiafi. Ia aile i tu wea fe na inga, ia me vole me o whaitato whanau, ia o tau fu i ona sui le alunga e tau o nādu iai, nādu i tātou. Ia e pule ha oe, ia wae pea le upu, ia o aso au la ititi sa au whaia mea tamaiti, ia o le aso, o nei taimi, ia o tātou mātua, ia o tuu mea tamaiti, ia e tātou mai i e wholele whai mea tangata mātua, nono winga o le o toe wha tamaiti le taimi nei, ia o tau o nei roa ta ita i a hinga ma, ta ita i whanau ma matua. Fatalo fatu le sunga ia ni wia po asa malo ni wia. Ia fatai tele lava. Manuia lava nei afiafi, fatai le mafta mai palisina. Ia alofte tu tina matua ia lo salia. To es full kasi minuti na tale ole tu la lua. Ia tatu wo fa fianga. Ia ai leva tu pe ole pis amata na pisi mai lu mo tatu officiali. Ia ia o te fai atu ole fai ma fa malu mai ma to ulti munga ale ia Paula foi o no winga ole wo tanga te porua i whaatau ma me ole tele tupe wai ma fuo le fe lua i laso ne ole tele tupe lau ka talo fatu te estima manuia foi weekend ia ole fai unga vai aso ia le amata na nei talunga le supala kapi ta ia na nei le fiafi ia mo le po na nei ia talunga Australia ia mo fa solo atu ile aso ta ia o mo le sa alo no winga ia le se mela atu e fe wa ia ile po mali o le ua maua ia a mata supala kapi ia e mafuta le fale ia mata faatasi ma le tamama le tina ma le whanau wailan mana ia e pule auto ele pule tasi auto e pule auto le whengo tau a inga ma na on whamanatu a ia tātou proklame ma le tautua le whango la mua na on whamanatu atua ia e pule a oe ia
Te leia o le sami Te le foi la au le vau Te le manu fele leile langi Te le teine a vakasi Ai sili ai oe la upele E mate mai o lo tupua E te lo lengoa Oh, let me hear you whisper Let me hear your sweet, sweet sound Let me put my arms around you Let me hold you now To my lowly mind, itautala my dear, boa, tau ina e loa, olo wala falena. Itelina ola sami, telepo ila au vau, tele manu ile ile langi, tele tini apakasi, boya zili ayo. Te maiola tupua me te lolinga Siva, siva maia Siva maia maia le tato aso e Siva, siva solo Siva lunga malalo awe ata ata maia Ata maia ia mana solo matai lunga malang
Solo, solo, bayo, solo, manamo aulele. Awe latayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, solo, bayo, solo, manamo aulele. Awe latayala, awe si umbo, fapema si papa. Aefia iloa ngai yo piko ngu asi mai si o mako ngu afio ai le kau fia mali e koa kaula papa afio ai le lako kama le alo ali i kupo le sava uso ali i ka ua mai ngau i au alola ka isa le ukongi o le lima makua fale upo pe vau po finga luko style wa pe pesa masiva solo solo bayo solo pa manamo aulele awe latayala awe si umbo fapema si papa solo solo bayo solo pa manamo aulele awe latayala awe si umbo fapema si papa pai kele kuama akua fale loa le uka fe ua fale limula loa si tuki vangu male pa ia lasi o tama fina male awa luma a io e o nganga ai malo si la fia so le fiku fale sa welcome to mangu wai le loa eva e sidi ai le ku ia he this is new sila Sāmoa aku ai le sao o Aotearoa sao sauna e ali he ua umata mauata itasi malelo fuanga solo solo bayo solo pa manamo aulele awe latayala awe si umbo fapema si papa solo solo bayo solo pa manamo aulele awe latayala awe si umbo fapema si papa awe latayala awe si umbo fapema si papa. Silava ilu ufa amoy o se fa avai papa ele mafai na langa o mausali ulu alufa savali ile alanga malu uchino sa ufa pulunga ili pomisa una ulaua fiunga ele ima fai ele poni uli ona chao fia male mala sio ave ole lana ia suluia lo una watu e momoli atu lo uanufa
10 minuta te nei le tula lua le sifonga la mua malana tautua fa o pe le taimi ya fa mana tua tu programa tu blanga telavau ta pena tamata ya ke sila ile afole tolu ile o nei ya ona itala te lo pena talo atu le tato fa inga luenga le va ya so ya o talo mi tu tala fo ile tu pu mai si vaenga lo lang e pe ole aso vaso nei le na mai fo ilunga o famtalang fo ima upenga te failangi e mai se tu singa le New Zealand Herald ia po newspaper le New Zealand ile vai so nei ia le tasio tina i Amerika ia na le loa ile tausanga i luafe luatas luafe maletas ale o faali e leo ma ina le state o North Carolina o lea ua lātou mawaina ma ua lātou waia le tinalea o lo soifua pea awa ese le itūra we o la wā mawai o le whamtalanga i le tinalea ea e whapea luafe ma le tasi nā lue e whaila na whaatau ea mo o te whaatau le Christmas ai pe tōrus minute e lua tuailo na whale le vaenga lea sa lue whaila na whaatau ea ole alua tunga na altinale le ito e vai ai lona to lua malana whanau. Ea ai na le e whailana whaatau o le Christmasi i le whalolole al kei mat, te pia le whalolole kei mat le ine iata le inei le fui le whalolole kei mat le o le whalolole al kei mat le sa altinale e whailana whaatau o le Christmasi. I le tausanga e luafe maritasi, lona winga luafe maritasi luafe sfultasi e luatasi ia lewa luafe luono lona winga po se mea le ono sfultolu tau sanga tina lea e il temini nei tolu sfulvalu on tau sanga le luafe maletasi ia ai le to ai lo yelan to lu malana fa na to tolu tu se lu esel tina lea o lea fitu tau sanga le matu o lan tamala ititi se fulu fa tau sanga le matua lana tamalona lua. Ai se fulu iwa tau sanga le matua o lana uru matua. Ea na tau si ala si ona to lua ia le la whana u to tolu. Ia ma ua fiu fo isue. O le lopo o fiu waru ia. Ai o le o whailoa i le vaso le nei le vaenga leo ia o le state o North Carolina. O lea ua lātou vaia ma ua lātou mawaina le tinalea e lea i maliu. Ia olo o tu fesili nisi i le umi lea sa su e le tinalea. A lea ia o stala fia ia mo le tamama le whanau. Ia o lea uto e maua. A lea o mawhaila o na whailoa mai e leo. Ia le vaenga lai e le tinalea. E lea o mawhaila o na whailoa e leo i le au whasalalau po fea se vaenga o le state le o North Carolina ma le nofuanga le Sāmoa i tina lea ia ele o ta ua mai foi po to e faisi si ona to lua ia po ua i san whanau ele o ta ua mai vaenga va pena ia e masalo o se taimi lata mai wa tasi lea tala o le la walunga vo le taimi nei i tu singa fo o le lewa na le ilo tina lea ala uto e maua luafe luono ai na lua e whailana whaatau le Christmas. E o whaatau, whainga whaatau le Christmas le kei mate, luafe maritasi. A lea whato maua i le luafe luono. Oka, sole. Ma tau tiari. Ia ona o le atunu e te leo le atunu o Amerika. Ia, le pe o tātou i Sāmoa, estama i Sāmoa, e fiu e su e ia pangota, ma tangata sola, ma tangata wo ia le osa wha ia whale o loa. Ia, o le ala o le ngol tina le o whailo mai, o le tina e sua whaia, se sua tu le ngol tina, ia on sa me tātou. Ia Michelle Lynn Hundley Smith, o le ngona o tina, ia na misi, ia pēna le iloa i le tausanga i luafe maritasi, a lea ua maua e leo, i le luafe luono, i na i le stete lea o North Carolina. Ia olona winga, e le o whailoa fo i leo, pe ua whaisisi to o lua, ia pe ua
faisana whanau, ia ai po fea fo le no fuanga o lo iai tina lea. Ia ele o mwhai ona whaaria mai leo whamtalanga na a tonu e istaimi. Ia wa le la whaasolo nei ia sa ili ringa. Ia le po fea na alu ili tina lea. Oka, matau ti ali. Ai, o le tūlanga fo le oto e mo tina, a tonu o stara fia mo na ainga. Au te le oi loa iai i manatu malangona o lana whanau to atolu. Ai maisi o siona to olua. Po ani langona le taimini nei. A tonu a olai fia. Ai au te iloa ele a tolu fia. Ona ua umi te lena le iloa. O le tala fia mo le tamama le whanau. Ea o lae soifua pea. A o se tala au te iloa, o se tala ele fia ele. Pea asu e ane. O la uto e whaisi to olua ma se whanau. Whetu e fwina ni matematenga langa lele o wha iloa mai ele leo ia ele stete leo Amerika ia pa o fea se no fuanga o iai a o le tu mauti no o la ua la tu toe mawaina ia tina lea ia mai le luafe maletasi e o mai le luafe luono a le fatu ato e maua matautia to inga tala whapea ia ai si tatou talia po le atu langwa e ia mana tu to sa fo i to mai fo ni tu singa ma o le atu tuli fo ele o fasal lau ho ta ele o fasal lau ele la tuli fo o fasal lau o sta i America po ia o le paipa ia ai o le tulanga na ia o nai tala o le sa o mai neva yaso ia mo le no fia fo le tino ia te lo na te o fo le tala le o le fo te ofo o le meu te ofo ai o le leva na le iloa a le uto e maua lua afe lua ono no winga todos furu valu tau sanga le matua i le lua afe ma le tasi a lea na le iloa ai a le uto e maua lua afe lua ono ia alo na winga ono se fulu ma le fia ono se fulu ma le toru tau sanga tau tia sole ia si tatu talia po le ane po fea o sa yel tina ia ai po wa to fai fo isi na decision to lua ia mena pula tina ia le puto ia po to fai fo san fa na ia o na itala ia o tato avatu le temi ia te lo na te o fultana le levane le lo ia vai la le tunu te leo America le levane le lo le tina le uto e mo ma Sāmoa winti a sola ni pang tato i titi a fia masina o sue ia a sue fo ini au ngā oi e fia o sue a sta mai Sāmoa luas fulima minuta te nei le tulai lua o le sifonga lau mua Wellingtone ia tato oi fa fia fianga nei taimi o le auli ia ai malo lava le mafuta mai nei matua fo ia le ata pena ia tu e piki nei whanau a onga ia tau tua na o lea e wha maru mai lava le nei taimi o lea o tau toa mai le nei taimi ia lo o savili pia mātou nei porirua ia o lea ua le ise timu ia lea pia vai atu peu tau la mai ia manea fo ile la se i tau wha mātou ai ia le palapala ma le nei taimi ia mese runga la wala ia le whinga soloa ia le tātou ase no ia i whainga wha tau ia ai maise o le pikina o nei whanau a onga. Whamalosi tātou ia mānawa le tolu. A oele nao le asai uni a wā ia le sifi o le fiafi. Ia e manatu na ua. Mai a fo ima lava lau malolonga. Ia e te whainga luenga i le fiafi ana nei. Ia o le sifonga le neula mua Wellingtone. Whau ina pēla na tau tua le nei aso. A wha le tolu le poklame atupulanga taravau. Makua meleleia. Kofa. E aí? Oi, oi, Simona. Como? So
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sole, sumai, se o me tato wo, tato te le Pacific Club, e va mai on po, le apatuna e le lololo, e te le mai fo iai, eva iai fa te ai lo vai vai, iati, tais, tia, seka, pisa, musica te fia fiai, Sauma mai lau panga, wha manga iai lau e manga, e uma ole polua koe foi e kufusi oi wha ngā whangawhanga, yeah! Ale ai foi ole ngā, kuri sau kasi mā whangawhanga, wha seki ai au fika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. say mapumaya, simafan, say pamaros tinuay, make it kasi, make it was sole, say 544, fayo lima, fayo wai, bea efi na malawai, ese umalo musika, ete vai pamayay, yati, tais, tia, seka, visa, musika ete fiafiay. Sauma mai lau panga, wha manga iai lau e manga, e uma ole polua koe foi e kufusi oi wha ngā whangawhanga, yeah! Ale ai foi ole ngā, kuri sau kasi mā whangawhanga, wha seki ai au fika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Sauma mai lau panga, wha manga iai lau e manga, e uma ole polua koe foi e kufusi oi wha ngā whangawhanga, yeah! Ale ai foi ole ngā, kuri sau kasi mā whangawhanga, wha seki ai au fika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down.
Time and loosen the from go.
Ya, le whawhianga mara sunga ia wai papa Junior Maota. Ia nai ta ua ile ingo pole rua ile pese le na. Ia ai fia siva, sau nei pole rua e te siva ai. O pole rua, e te moa ai tangata siva lei. E te rei moa ai tangata fōi le fe. A su ai le larolangi ia ni tangata siva le lei. E su e nei le pitonu nei o pole rua. O na winga, ia wale mo ni mau tam pese. Le sunga mai, o le mafu anga na fatu le pese le, na fulele na fai le pese le. O na ole o sau tam pese i le si vai taimini sa wei nei. Ma ai i tangata pole rua, ma le taimini na fia ai. O ni tangata e siva le lei. Io e. Ai o ni tangata fo i ese le mata poto pe a siva. Tangata pōri rua. E ia tangata pōri rua e pi e siva wilele e se ala tau siva. A o le iwa se fulu pasene o tangata pōri rua. O ni tangata e siva lelei. I le siva wilele wha le tonu. Ia pe le whaingoe tātou tulou le fiafi siva le anga. Le ai. Tangata pōri rua e... A tangata pōri rua e le tangata po e siva e mana e fia siva le pongsa. I le wha penala tangata le pitonu nei. Te vai ai e o tangata pōri rua su e ia meo hol fo le whai siva. Pe o siva ore ia saki ia sola. E au te e whai ngā siva. Ia nā. E te moara i nei pōri rua to i ngā siva nā. E o meo tangata fo le to anga lotu. E o a siva i meo hol fo le ki. E au te ia tonu. Ia e ki mōri e siva. Ia nā. E te moara i pōri rua to i ngā siva nā. Pe o na whai maili tampese. Ia a e fia siva māneia, e te maua i nei pōri rua, sau i nei pōri rua, e te nofo ai. A wha pēna ua e sifi Australia, a e fia siva, to e sifi mai nei New Zealand. To e sifi mai nei New Zealand, ia e te maua i tangata siva māneia, ma siva lei. E te mawhai pōri rua, mo re siva Sāmoa le lei, ia, siva Sāmoa muni. A mo e mo e fo i teine pōri rua, ia ma whawhine pōri rua, mo lau mātua e pōri rua, e mo meo siva Sāmoa, matua ma tautia. Ia. Toi. Matalo fatu ia Luisila tinei, talo fu Luisila. Ia manuia lava le nei ia uli. Ia matalo fatu le faltua ia terisa ene, ia masiona tina matua. Ia, te iloa lana siva, ma lo matua le tatu pese vave le na lua tua nei. Ma a tatu pese vave. Langa lena ma uana po i o le maftanga le sa whailoa atu. E tangata tatu pese matua tu le ngā nuenga. Ia e siva mai pese ia tatu. Ia o le mafu anga whaina lewa pe uta sau ala i le ana po. A pe ma na ia lari. O le ala ia o ngā pese ia pese vave. Ia ma pese whaangese ma pese lemu. Ia te ilo ala ia o ngā. Wa ia tangata fia i pese vave. E tangata fia i pese wosi. Ia. E tangata fia i pese whaalongolongo. Ia ma wa ese ia tupulanga. Ia ni fo i vai taimi ma tupulanga o iei tangata mātua. Ia o tupulanga tala vau o tamaiti ma. To e se 5 minuta na tā leo le tūla e tolu ne si whonga lau mui Wellington. Ia tātou o si pese vave. Ia o si pese whaalongolongo. Ia o si pese whaasolo i o ma whaunga. Ia ma se pese fo i le fulua ia wipu ma ulo nai i fulua mai tanu mai lava na po. Mata, wale ala pasa, le uma
Sunga ya fai talo ya kopo ya mavivinga le fianga ulutungia ya le pata ina oto 5 minuti na tale ole tula tolu manatu na ua pisi foi da wala nei taimi da nga yo nei matua e piki nei fana wa onga ia na ona tutu watu ya au tafa oile na olo e fafo ina ta vale ya tautua na sa onga le mu i kolosi o a onga ya e mise lava ia me pak e le vainga pakai lau ta vale ia ma le taimi piki lau fanau si au fanau la onga ya malo fo i fa malo atu fo ile le tatu tautua nei ya te uto umalava matua ya e tu sa yo ngā luenga fita ile morina o nei whanau ile nei vai aso atua mai lava le aso fua se ia pa ia mai le asfarili ia na wha atu le saonga le mu i lunga le awala ia lava papale foi pe awa pe o le nae poloka le mga ala na te anga ia tu iai te foi watu e whani tonu alo waso e sa maana ia mai lava le tatu maftanga mai na awe to e whaali ia le ta avale le iu luma ia wae te le ala o vaenga ta te mai tauina ya alfaali ia o le stangata le ilumalanta vale ia po tua fo ia na nei vaenga fa manatu atu ia tatou ia e manatu na ua sila fia uma tatou me tau na fai fa mua sa ngale mu ia le ngata na ua ma nava manga luenga ai la tu esa nga lu me tau nei la fatal vatu le fslenga siata le na tan no nei ta ana nei ia mania ia nga luenga to nei time pe ia ile le i le au ta folta vale tono ta vale asiata ya mania lava le mania le to fo ya tu ainga ya au to ya sanga lulu e le taun le la to le wanga inga luenga le fiafi pe afa pe o le sifi fiafi na te yai ya mania lava nga luenga le fiafi nei ya ai to na sa ngale mu le taimi le pisi ai mana va nga luenga male tu o onga to 3 minute ona ta le o le tu la tolu Ia pese na tai na tu mo tu na ilunga wala nga luenga po le piki na fa na piki ma fa nga luenga le ala vel ta vale afina tenga nu ai pese ne o lo fa tu ta tu proclame tu al si fonga la mo ia mo tu
Whawhiwhianga pespesenga nei taimi o lea uli ina ua 2 minute te enei le tula tolu o si whanga la mwe Wellington ya malo lama le wha malosi ngā luenga mnatu na ua toi titi tau nuu to tele i ainga ai maisi o nei whanau sa whianga i maa onga le nei aso wha malo nei tamaiti ia tamaiti au tau whaalongo mai tonu le taavale ia le lei te o tau taro sia sa o tau stai whaia onga ia sa o tau le whaalili i whaia onga wawa i tamaiti o whaalili i whaia onga le mele o tai mai tau ina ia tamaiti Sāmoa au nei sisi o tau e whaalili i whaia onga ia au tau te pei o Luta mana sa whaari i whaia o ngai aso la ia tama lei matei ne lei oe ia ai malo ia au tau nasa ngā lulu nei aso na ua mai ia ngā luenga a ngai atu ia inga ia mai nale mana ia mole mana ia o le tau nuu le whale le afiafi nei ai to e whaitau atu aso whai ngā luenga na whai ngā luenga mai lawa le aso ngafua aso lua aso lulu aso tofi aso freile ia nuinga ia le amana ia fo ia lau pei ia le vai aso lea
Ia o la tau fo i le iusu le ngā ruenga le aso nga fua ona ua oso ngungu. Ia ona sa tele le tau mawhai le sa. Ia o e lava pa u iai ia lau whata mala le te iloa le me oso ai u vai a e whai. Ia nala wa ele iusu e ngā ruenga le aso nga fua. Ia pe whaawau mai lava le aso lua wale mawhai ona e savadi. Ia ona lo le style tina le ainga na fa yatu al tina se o mele ni fa mai fo mai au le ia mele o pa ma mele o le ia ma le maso ia ma le oka ai le ma fa ia i wa o te ia na tina e fai i tama ai me se tama e mo ngasi ngung ai fa mele le ia fo mai au ni to ai le me ai le au ni to ai me ai le ai to anga inu le vai paipa ane solo mua ya o le sto na ye vinga fa mai o fa tau mai se ni e fa ile o kala sa ya wala ya ona luas fa minute te ni le tu la tolu o le si fonga la mo wini tane fa fia fianga ni te mi o le afiafi ya o te pena mai mal poklame ya tu pulanga tala vo si taimi o le au ni nei ya ai o talia pe le ungo fa nga palota asio tatu atunu i tu malo sa fatatasi ma vai si ngano numero lua tau no mai loa ia unga ia ona tu atu fo ile lunga sunga mari ia unga fai nga palota ia pe a fai ole tou tu malo lea ia o te masalu wale le sa unga duenga le ia so fa talina le palota le tu malo ia vai sa fata tasi ia ma vai si ngano numero lua ole wa se mai le fa fianga mai le sunga ya sive vai nga wa lesi fai mai sive e sola le ami ole anga ai tuli loina e sola le ami oleanga ai tuli loina luas for 5 minute te altolu Sa
Maria le sunga ya sive vainga malesi malpese e songa le amio leanga ai tuli loina e moni le lei upo pese e le pipelo e le se e sa o lei upo pese ya e te sola lava ya ai moa oe ya Ellen Solomona e te sola lava ai moa Patalo atu le sunga ya pese e tuale Casiano ma se fu pese ya alo tele atu man mia foi langa ya tu fa ingol vayaso ya na sung pese ya man faltua ya tu sa fa mai tu sel la to lau lau ne po ya ol mato lau lau ya esuka ubatakat ya alo va tu pese ya mania le fa ingol vayaso alo va tu Ellen Salmona tai tele lava le mafta mai manuia le fa ingol vayaso ya terisa ene masion tina matua ya alof tele atu manuia lava ya le nei fiafi to lua se fulfitu minute ona talo lea ole tu la fa ele ta mai ta no ya sinti le no fa longo o tono le on maftanga ole fa boy moelen fa yan po ya o tele lo le sunga ya pese na pese masan ya o tele masan ya le no sunga ya pese ya masan ya sin ya manuel le fiafi tato o tino fai malia le fiafi ma ile awala o pisi la awala nei taimi mana vonga luenga mai mafuta mai fa fianga o fa fianga ngata fa fianga si fonga la mo ne fiafi ya wa le ma tu teilo o le wotele mana vanga luenga mo fa longo mai fo into tele tono tavale ya ma anga ya tu ya ilo ainga ya filo i mana fa nau tu wai fo yo ola Onga o sala fai mafuri mai le sunga ya Charles Tia e sia wingo upo PCA mo lungo manga fa mai mafuri mai
Fonga Maria le sunga Justia malpese mongo sala fai se I mafuli mai se a se le fole le a noa ma fongo fatu pese. Ia vai le pese le olingo le pese le mongo sala fai se I mafuli mai. O le me fai la utala. Fa tu o le mongo tasi se mongo ai o kasetele. Ale e fole le talo ma fole le mo ia le ia le fatu pese se I mafuli mai se tanu mia ai. Inse vai. Le nei monga te le mal nei tanga tala itite te otasi ale mana o le monga se I mafuli mai se tanu mia ai. No inga pe foringa mai ole se pese foi le stangata wa wo tia na langona ia po ni me tau maftanga me fa penam. Le la o pese ai monga. Ese monga I. Le se monga. Ia to sfuluiva minuti na tale o le tu lai fa talvatu sunga tapito ya matamua party ya po ya party ya manuia lava le nei fiafi tapito fa tele lava le mafta mai ya o fa fianga lava e mori atu fa no file mu ai ya e sa fa ile ya ilalo fa sa malo longa sa koma mana mai tonu mana mai fafo to mana mai tonu ya mal aulo tamai mai valulo tua pe na wa tau no fale ya pete failo ile tinala inga mai lo valu tua le na fa tau mai Sāmoa ya o no fam fata ita ile e pe ya le mas ni fa ilo atu tatu tua le tele o taimi ia le numero le over se lau o le helpline le foi le over se lau ono tasi ona pola no tango I vili ena ini se fa nau sa taulangona foi le fa mai na po tu lo la vale fia no fola ma vili na po le mo le taimi mo e wa le tele na fa la lo atu mo tatu o tinu ma na ye wa numero le ai no foi ma vili me se la vale taimi le va vea o foi le po ia ma tu foi taimi na le po e tele na a tata tu e ave ni si fa le ma yo ia se vanga na o tinga ina se si fa a ngai le numero le po mi se te mi va o le valua po le o mai se fana ia le lana tu pona po tu lo wa fai o le bo maula ngai ia vili lana po a tali mai le vaenga so le mana ia fo io o nei tangate fa malo fo nei tangate nga luele ile nga luenga le so fo malo lo ina ne so ni mai tali mai telefoni pe wan numero le lu sul fai tu la no fulam vile no posta se fa na wa ta u mo fo I mai il tinu tulo ia na fa tonu uma mai ya ele sa tali il telefoni ia me fai ia po ni vai fo le tonga fiti le mai le fali na ilo le ave le badua po o le fali mai ia na maua uma tonga fitinga na po na faasino uma me fai ma ia a pesole se le mana ia le au nanga so e tire ta wa le avelo wa tali po lo wa fine po se le ai ngai ia il fale ma il le vole po ia e mi se tai mi ti munga ma lu le po ma le vaveao ai tu po lo se fa la po la se a fia se fa na po fa mai se le ai nga vili la numero na le over se la uno tasi ono oka se fe so anyo na numero ya te oi ya pe no fom faunga ve mani fa mau lalo I wai le asi si o tatou le mai se la inga tu lo la van ne fiafi no fola ma fa mau lalo numero na no fola ma vili pe ai se la inga mai se tai mo le po ya fa tonu uma me alva nga na le ya me tau fa ya a vai la so ni tele na mo tatou to es fulano minuto na tale o le tu la fa o twa fia nga pese ma lo lava le ma futa me le temi o tatou programe ma le tautua ale si fonga la mo Wellington mo mai loa ia le unga o fenga palota ia ona tu ina tu lo le ia wal fa fonga mai mo le tatou tino le temi o le fiafi
Volava Satalia. Talo falavo le whapoponga o telefon mai le si ufofonga le lau mua mo le nei awa uli. O le ato si itia le tau o pase se fewa inga lau tele i Wellington a matatu le masino me e silia ma le tolu pasene ua fuafua si itia i pase se vaa o pasi manofo afi i Wellington pe ona lipo tiele le tio New Zealand le aso. O le afai unga na faya ina ua fai loa le me link o le a matalo ia contactless payments i le aso se fululuo a perila. O le a amata fo i ona le to italia ina le me link tino i tupe mo pasese i le tausanga fou. O le masino te se mai amata i ona mawhai ona tutongi pasese o tangata e whaonga ia la tau telefoni o wati popoto ma debit cards. O tangata malanga mai no fo afi mai i Wairarapa i Wellington o le awa upopo le 5 sene ma waile se fulu walu ta la 5 sene i taimi pisi. O ia ila pata inga mo sa vili malolosi matimunga mamafa mo le pito ilungo le motu i matu. O loo ile la pata inga lanu moli pito nu o Tau Marunui, Bay of Plenty, Rotorua, Taupo, Gisborne, Hawke's Bay matai hape. O lo valo ia fo i faititili malolosi mai le itulai tolu i lawa uli nei, se ia o atu ili se fulutasi i le poa na nei. O lo fautua ina aveta avale ina ia tautua na le saunga le mulunga le ala tele, i le anga i atuai i le fai unga o le vai aso. Na taia se tamaititi se ta avale lumo se a onga i Papakura, a ofaya le petrola tamaiti a onga i le kolosi le taia o la solulu, pei ona lipotia e le New Zealand Herald. Na lipotia i le taia o nei o le tamaititi na lave le ta avale, e mai le a onga Cosgrove Primary School i le tui saute o Kilani, ma o le toa 5 i le o tamaiti lave vea i ta avale i lumo a onga, ta lona a mata le kuata mua whaalea o a onga. O le aso 5 Februari na maliwa i se tamaititi i lumo le a onga ina ua taia se ta avale. Ai to o lua tamaiti mai i a onga i au Kilani na lave vea i ta avale i le aso 2 Februari i fafoane lava o a onga. Ua toi fautua ina leo ave ta avale ina ia tautua na le saunga le mui au wala po o sone o a onga. Ai mai se i tae au i taime mamoli ai masawa vali tamaiti i a onga fa apele taimi tu ua. O a matailo i longa ma whaatala noanga ma Hillary Clinton, whaatatau i le mata upo o masalomia ilo na o fia i le mata upo masoli tula fono a Jeffrey Epstein. Na tautino e Clinton i le aso tofi taimi New Zealand e na tele i sila fia soli tula fono a Epstein. Na tautino fo i Hillary Clinton e na tele manatua si taimi na la fono pe na feilo a iai ma Epstein. O lo whaatala noa ina Hillary Clinton a o le i amatalia whaatala noanga ma Bill Clinton. O le taimi mua le ua whaamalosia i o na tautino si tangata sa avea mua ma Peristini e moli mau i se suenga ale kone kiresi. O le apu e ina ma whaaliliwina ia whaatala noanga i lua i tutono se video ma o le a maua e whaipule mai i tu umai lua le awanoa e whaiai ni fesili. O le afiafia na nafina whaataunu ua i le whaamoemoe a le si ufofongo le lau mua i loa hat. E whilo ai ai ma le mamalo le atunuu e sa ili fina ngalo e whaatatau i le ngaluenga a le si ufofongo le lau mua. Na saunia e le sunga i le awa o iasinia la eisi mona se wantafa le talo a mata mo le whaamoemoe. Sauno whaapitoa le afionga i le li pulio le le tio ia afa masanga te alu moresi e whaamalamalama ma whaamanino nisi o vaenga o le tautua le le tio. Na maolewa noa e whaasoa ai ai mai e na awai. Whaasoa ai fina ngalo ini vaenga e mawhaiona whaalele ia atiri ai le tautua a le si ufofongo le lau mua. Na whaamanuia ina nisi ini pepa whaatautau mafa po food vouchers ma pepa utua i penisini o ta avale. O le talavoia ta matoa le ia tawana manumalo i le masini po o le Chromebook ina ua whaia le sei sa whaafiafia i fo i le wha ilia le lau mua sound mana taua lunga i le tau mafutanga. Ua whaalau i loa whaamaunga loa i a fau mai le Stats New Zealand e whaatatau i tamaiti mai i a inga matitiva. Ua whaailoa i le tele o whiliwhilinga whaingatai whaiai a inga i aso ta itasi o na o le le tango 5 ma le lenga whatio le tau o le soifuanga. Ai mai se i le whaamalia ina o mana onga i aso ta itasi. E tasi mai le toa fitu tamaiti o lo soifuane i a inga matitiva. Pei o na whaamawina i suenga na whaia i le vāiu lai lua whelua wha ma yuni lua whelua 5. Whailoi le minista mo le tau whaititi o tamaiti matitiva Louise Upston.
e whaapea o loo awile whaamua le malo i le tau whaititi o numero tamaiti matitiva o loo wala au lea wata mamai ina ia whaia se suinga ta lona manino i whaamaumaunga fōu e lea i se suinga tele o ia foi numera taru mai le luafe luafa ma le luafe se fuluvalu aina wa aiale si itia maualunga pe a whaatusa i le luafe lualua whaaliei whaamaumaunga ale komesina mo tamaiti Claire Ahmed. E whaase furufitu afe lima se lau e silia tua ile to atele o tamaiti matitiwa ile luafe lua lima na ilo o le luafe lua lua. Saunoa Claire o tamaiti ia ele o mawhaio na ngafatia le tau o mea tau siai i aso uma e pe o tau mafa le aini moe ngai moe ai ma le mawhaio na wa ai o se fō mai. Na pepe masini a whale mai au ki lani ma Northland i le awauli ana nafi. Whaalia ele soifo malolo i na New Zealand. Na awhia ile fe whaau ia ingo i ungo wha ata i le vao whale mai mo i tu lae lua. Whaailoa se sui o le pisa a e whaapea o le pepea i o masini ma porokalame o se whaafita au li o ngaonga. Ona o porokalame uma i e whaau ngā e whai ai wha ata o CT ma MRI scans. Na wawe ona toi whaau la porokalame i lungo masini. Ma ile ia awhia ni wha amaumaunga patino tangata pei ona lipotia ele Health New Zealand. E whaitau a whewala au mo le soifua malolo ina o le mawhauwhau na whaao atu i au nanga mota a wale mai na whaamau nia ele o ni wala au e mo o mia whaanatinati ai se whesosoani e tu sai masu e su enga fau o le tele o wala au na whaao atu pea ma le walu sfuru iwa tesi ma le walu pasene mo se whesosoani sa tatau ona mawhai lava ona fofo i tua e au noa ma le vili ina o ta a wale mai o le tolu sfuru lua tesi ma le walu pasene o ia wala au ele i ave le wale mai ona le imo mia ina se fō mai. O whaafita au li nā o fia ma mafua i si wala au o tangata ua fuafua e pule leola ma wale whaanoanoanga loloto ma le tau mawhai e whaau o manua i a te ia lava na whaamawina i le asu e suenga mai inu mero wala au o le lua se furulua te si ma le tasi pasene o tangata Maori ma le wha te si ma leono pasene o Pasifika. O lo o mawalunga le whaale tono le soifua malolo ina o le mawhauwhau i tupulanga tala vau Maori ma Pasifika pe a whaatusa i isi tangata nuu. O le silia ma le awha wala au o tamaitai e tele ina tāpa e tangata le tasi la tau te vilina pe a whainga tau na maua se whesosoani mai i au nanga whai tele ma to tono lo toi whale. E ono toi whaafo i mai le atunu se tamaita i New Zealand o lo ta whao i Indonesia ina ua ia whaalawe i tapua inga i Salama. O le whaai ungo Januari e umai le au ngao lana visa ta whao pei ona lipotia. E le i malamalama le tamaita i tūmaanga a lea tapua inga e mo o mia ai le lea i o se pisa se ia o lawa i le vai luanga o le pō. O lo ngā lulu e le matanga luenga o le vai whafua New Zealand e whesosoani i lea tamaita ai mai se o lona toi fo i mai. O le pōna lipotia i le to atele o tangata i au kilani, na tutu whaatasi e whaali le lātou te le mālo, i le lātou whaai ungai ave e se wha mālo si ai tangata lea ini whale, lea e mo moi lumo whale o loa manofuanga whai tele. E pea ma le to atolu se furu tangata whai nganuenga manonofo i Karangahape Road, na o mā lātou moenga i le awala e whaali ai la lātou te le mālo. O le vai aso nei na whaasila sila i le tui nātu i leo le malo si anga. E lātou te ave e se wha malo si ei tangata ai si tupe ma momoe lumo whale o loa, mai ani usila a toa. A le usita ia, o le a whaasalaina i le lua awhe tāla pe whale pui pui, mō māsina e tolu. E to o te le tangata i le o fia i le a fuafuanga fōu, ai mai se siri missions mai piton o ese le olo o lātou whesosoani tele i tangata e le aini whale nono fuai. Ua whautua ina ele minista o le vai whafo wa wasa mana ia Winston Peters, tangata New Zealand lo o Iran, ina ia o ese mai, ma whautua ina tangata, ina ia awana i malanga i Iran mo le taimi nei. Ua whaatuputupula ia le vevesi i le vao Iran ma Amerika, mai matautia le si itio le numero tangata solo te tee, o lo o fasiotia i Iran pe ona Sāmoa Peters, e te lele awa noe o no a fiaini tangata New Zealand, pe a maua ia o sofa inga, ona o le vevesi i le vao malo e lua pei ona Sāmoa Peters. Ua loa ia ona whaamaonia ua to atele atu sui o Keni na ilo o leo i tono New Zealand.
E ui I le tele o saunoanga a le palemia Christopher Luxon e leo o I le atulanga. O le vai aso neina wha amaoni ai e toa se fulu afe wha se lau fitu se fulu lima leo I New Zealand. Wha apea sui o Keni e toa se fulu afe wha se lau fitu valu. Tanu mai le palo te le lua afe lua tolu, ua si itia le se fulu tolu pasene o sui o Keni. Toi wha upopo le isi afe lua se lau ma le valu. O tangata ua o fia tu I Keni. E lua se lau ono wha isi leo fauna wha upopo ya Novema lua afe lua tolu. Wha aliele sui o leo, e lua se lau iwa valu isi tangata ono o au onga wha leo le taimi nei. I wha amaumaunga mai le ofisa o le minista o leo, na wha ali ai, e lima afe tolu se lau wha se fulu tolu tangata I tonu o Keni, I le lua afe se fulu fitu. A oia I lalo le whainga māloa le leiba peitai, e o maile mai o palo to le lua afe lua tolu, uo o I le iwa afe lua se lau fitu se fulu, ma ose si itanga lata I le wha afe I tonu o tausanga e ono. Tala fo ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Le tuela na pule fa so le se fu mo tanto wala wa lia e foi le fai o ne va yaso e u me il fa fonga o se fa po po foi le nei tala fo mai Sāmoa e ni melo tu puai o ya pani le si pa anga mausali mal malosi ala so soni mo Sāmoa le o lo fa wa pela na finga pa anga va la nata wa fa ma ni pelo na tu malo se lango Sāmoa le tele o ana polo ke tita ua. O le vai so nei na sainia I le vao le fionga le palemia, ma le mpasa le malo ya pani Sāmoa ya Mr. Suzuki Ryotaro. Le fiso swani tusa le ma le fasa leo totus frumaleono miliona tala ya pani, tusa le ma le lua tesi ma le iwa miliona tala Amerika lo ne tawa fai. O ni masini lea o le afa pipi I fa solo inisio vaengo le atunuu, e mate tui na efesu ya ingo le tau, ina ia te tusa uma lo na tala wha mawina I vaenga SS o lea tunu ue whaongai na ia masini. O ia masini o lea wha pipi ina ia I vaenga o whiriwhilia e au fiai I al malai wa lele whaleolo, o lufi, o le mafa, o tongtonginga, o manono, ma le mongo talu I sa tawa, ma piu I sa foto, ma le malai wa lele mota I sa la whai. O le tasi nei o tunu o lo fsoson telele atina ino le tūlanga tau lea o onga I te tono Sāmoa. Le ua o lātou fausia le tele o whalea onga mausali ma le lei. Ai meise o le wha o popo le tūlanga sāonga le mō o alo ma whanau tono a onga tūlanga lua le atunu. Na maboli e le whaaftai tele le fionga le tita I o le atunu le laule le mali e tōpala te Valfoshi Schmidt. E fsosoani whaipa anga le lei le malo ia pani ma Sāmoa. O lo ta wala mai lalo lana whaalapa pitonga le jaika I tonu o Sāmoa e fausi e inesi o si o manga saonga le moa fio anga SS mo ta ngata lau tele ai maise I alo ma whanau. O se tasi le neo fisoswani o lo wha mausalina I pia lava le wha awau o le sotanga wha pa anga wha vao malo ia Sāmoa ma le fo I malo tele o ia pani. Wa wha popo le isi to lua malu le malo I le isi fo I to lua na wha malo lo le tu mau mua. E wha I ungo so e su enga o lo wha ngā solo pēr mtanga ruenga e sa I lia I lato umolo like I tua fo whanga o sa wha inga malu le malo. I no whanga mai lato lo msalo mia lo wha ngā ino mwha tau inatu le whala au wha sai no le aisa. Wha mao nia mai le whionga le pāre mia o le to wha le ua wha malo lo le tu mau nei. Ao lo wha au Yesu e suenga o viso ta inga matalanoanga e wha ngai no lato telefone. O lo viso ta ia tua ia I lato lo msalumia o lo wha ngai na whala au wha saina. Na wha I loa te tai o lea tunu o I fo il ministaun tanga luengo leo o lo malosi le masalonga e iai fo isi leo I o lo iai tutonu peitai e le I maua le teimile nei ai ele o mutai ia su e suenga wha wau. Ai o le toa whale ua masalumia o lo wha wau pe Yesu e suenga mo se whai unga le mo I la tau.
Ua saunoa le Officer City o le Union tangata whainga luenga le malo. O se whainga le leile ua whaatūranga mai le malo. E whiri e tangata whainga luenga mō ngā luenga whaawai teimi. Leo tu ina tu e whiri mai e ofiso whonu whaawai i o lato sui tāla whengai ma whaatua tuaina. I a wano i ngā ruenga i Ausitalia, New Zealand ma Amerika Samoa. Sau nolta mai te Officer City o le Union tangata whainga ruenga. O le tā ua le la sanga le nei, e ngafa lava le tūmalo ma lato tā ma whanau sa whiri atu, ma whaasalanga wha le nuu, pe a whai e leus ta ia tu unga mai le malo e lalo polkalame o awa no ngā luenga whaawai teimi nei. Ese mai ei au lape wa whaatulanga i le malo i lalo lava o polkalame nei. A wā o le a whai tifu i maawa noa na tu i nātu i sei tūmalo, pe a whai e wha le tonu ala tō tangata na whiriwhilia. Pei tai o le porkalame lava le nei tasi wa sila le malo. E nei e whai titia ma whaatu langa le whai taua o whai. O awa noa e tu i natu i le hatanu. E tau fia ai le so ona malanga o i lato o lo iaianga waa mo mia. I te tonu o le telo matanga ruenga. Ai maise o le atina ina o whaatu anga i le hatanu. O le so le a whatau nui nei le whainga pālota tele moi tu malo e lua o sa whata numero mua ma vaiti ngano numero lua. O sa whata numero mua e au fia ia fio anga o salamumu uta o loto whanga sa anapu ma sa anapu uta sa tawa ma sa tawa uta. Pe o le sila fia o le fionga le ana Ronnie Posini ma le tina ia seve te i fui maono lena manu malo mai le whainga palo te tele, wa whaale au ngai na umaula anu foa e toi tau vai mo le se furu tu sanga se whainga palota. O se whai unga mai le whaamsinonga, e na wa whaamau nielo la solia umo tu unga mai e inga o whaato sine te me whainga palota. Ma o le tu malo sa whata numero mua, e to lua fe mariiva se fulmaltolu i lato na restala o i lato ia, o le ato e sa iri i ele whainga whiliwhilinga, mo so lato sui whai pule, ia i lato e to lima le ua restala hai. A mo vai singano numero lua, o whanga sa, papa sa taua ma sa taua, o a fio anga i o leitu malo le asa i lia mai iso lato sui, e na wafa ma vai le lato sui whai pule le man malo le whainga palo ta tele, e a motu a po a seve Henry Aferiti papalii, e na wafa se e atu i lalo le fua, ale vang fa upu fai ale fa tu le tu Sāmoa tasi. Ma e na ole to olua ila uia la ata vai mo le asfari le nei e sa i deise no 42 malo. Pe o le fionga ia valasi lua pitu whanua ta fitu sele o lo ta va mo le tanga vai ale HRPP. E afe tot se fuma le lima le au fai o le au restala mo le tu malo vai singa na numero lua. O tala fuia manu e tele lava le whaai unga le neva i aso si o tātou tino o whaasoi fuia. Talofa lava i ne mamalu le atunuu ia o mawhai ona whaafonga mai le nei tū la ia o tatou polkalame masani le nei ia mo tupulanga tara vou pe ona masani ai as whareili ta itasi ia ma ua ma whaatasi ai ma le tamaitai ia Divine Mercy Williams ia o taitai ulu lea o le Kolisi o St. Mary's ia i Wellington. Talofa lava Divine, thank you for accepting our invitation to be on our program this afternoon. Yeah, if you can briefly introduce yourself, your name and your school.
Ke sila malo fo de soifua. Ia e mo le vi inga ma le whawhitai le atua mo le nei asu matanga o fie. Mo fo i ona whatalo whatu de pa ia ma le mamalu o Sāmoa o whafonga mai. O lo ingoa o Nori Divine Mercy Williams. E sifulufito o tausanga ma e to alua na e uso. O lo utama o wafusuanga Edward Etty Williams mai le ala lafanga o Vailutai ma whenga. O lo tina o Hatesa Williams mai sa whatu o le whanga ma na fua. O te a unga I le kolisi o Sangata Maria I Wellington ma o wa o le taita iulu le kolisi. Yeah, thank you, Mahalo lava. Growing up in New Zealand, how did you navigate being both Samoan and a New Zealander, and how do you keep your Samoan culture alive as a youth while living here in New Zealand? So to me, growing up in New Zealand as a Samoan meant that I had to balance two worlds or like two different cultures. So like at home and at church, I'm grounded in, the Samoa and values like respect, service and family. And then at school and in the wider society, I try to embrace the different opportunities that New Zealand has to offer, But yeah, I try to keep my Samoan culture alive through my language, church involvement, family traditions, and staying connected in my faith and with my elders. Malo, how do you feel your identity has been shaped by living in New Zealand, perhaps through your family or church community? Yeah, so living in New Zealand has shaped me to be adaptable and open-minded, while my family and my church have shaped my values. They've taught me discipline and humility and resilience and stuff like that, but my identity is a blend of both cultures, and I think that's a strength that I have in me. Thank you. I believe you are Catholic. How important is your religion to you, and how has it shaped your personal and academic journey? Yeah, so my religion is a very, very strong and important aspect of my life. It guides my decisions, shapes my character, and reminds me to stay humble and to serve others. Academically, it motivates me to work hard and use my gifts wisely, knowing that everything I achieve is part of a bigger purpose, not just for myself, but for my family and my community and for God, Aftai, what do you hope to give back to your community when you graduate college and university based on your majors, and if you can also share your majors with us? Yeah, so this year my main subjects are biology, physics, calculus, alongside English and religious studies, which is compulsory in our school. But through my studies, I hope to give back by serving my community professionally, and being a positive role model for those younger generations. I want to help create, opportunities for Pacific youth and show them that higher education and leadership is possible. Thank you. Do you have any other commitments outside of being head girl? I'm sure that you do, that you would like to share with us. I understand that you are a committed taekwondo athlete and you won a medal last year. If you can share that experience with us, and how do you think that experience shaped your journey? So taekwondo has been a very big part of my life. I've been doing it for 11 years now. And last year I competed and I was chosen to represent New Zealand in the Taekwondo World Championships held in Croatia back in last October. So we had trials in the beginning of March and I was selected early April. And so from then on, I just had to be committed to trainings and heaps of trainings after school, heaps of trainings throughout the week and the weekends as well. So basically, from then on up until October, it was just training non-stop and being committed. But we went over to Croatia last October, and I was blessed to have won a gold medal in my junior girls power breaking division. Thank you.
Can you explain the responsibilities of being a head girl at St. Mary's College, and what are your roles within the school? Yeah, so as head girl at St. Mary's, my main role is to represent the student body, and support, school events, lead assemblies, and work alongside students and teachers and my other leadership leaders. But basically, I just serve as a role model, but also advocate the schools in our own school and to other schools in Wellington and the wider society. I just mainly support those who need it and lead our students, and Thank you, Divine. Ole a whais tatou malolonga pu'upu'u, na tatou toi taliu mai hei lea mo le whaawawina tatou Paul Kalame i le nei wauli. Te atua te langi, te atua te tamana, atua te lalolangi, te atua te moana. Ko wetangi atu moto malama lama, aloha ko taki mai taku tupulanga. Eke le kau alu le papu, eva ai pike le lo fatu, e le kau si I lunga lo leo pe a e fia whaari se mangaku. Ia e fia e kau si le file mu se ia polo waso. A o vau kau ngā kango e ko kongi, au o le whaia le maso le kula fong, e le ai se si e o vai tua. O le koanga ki pule alonga loko o ianga ke whaamanga lo mua. A laka ia sa fia, whaakumula ukanga sa vali ka o e whaakali le pole ni sia. Koe fo I le moku koe kiki a maka kau sala e ka le sia. Kele le pepe pai solo mai ka pungi o whang mangi sia. E awa I ke I ai o sia. O le whamao ni mea iti, na te pule mea e tele. O le whamao ni mea iti. Toi whaatalo whātu I le mamalo le atu nuu, whaafongfonga mai ia I le nei tū la, pe ona whaelo atu I te miu sola, I olo ma whaatasi ai ia ma le taitai ia po le head girl o St. Mary's College I Wellington, tamaitai ia Divine Mercy Williams. Divine, in your experience as head girl of St. Mary's College, how has this role influenced your academic journey, and how do you balance your responsibilities as being head girl of St. Mary's College and your work and personal life? You've mentioned that you were an athlete for Taekwondo and it took a lot of commitment, but balancing that with being head girl of St. Mary's College, how do you manage to cope with that? So I think growing up I've always had like heaps of stuff going on, and I've always had like a busy schedule, so I think I adapted, from a very young age, but now it's just a constant just schedule, so I'm pretty used to it now. But but this role has also helped me to become more organized and responsible, taking on all these new responsibilities and new leadership roles. It's just important to get into that right mindset and stay focused on every little thing that's happening around me. I've learned how to manage my time and my schoolwork alongside leadership duties and my personal life. But it's taught me discipline and how to stay focused on my goals. No more procrastinating, staying on target and staying on goal, not just for myself, but as a role model to others around me, the younger students. This role has also motivated me to work harder because, obviously I know that younger students are looking up to me and they expect a lot of me, but Do you think there were any mental health struggles that you've had in balancing your role as head girl and your personal commitments in life as well? Yes, definitely. But, there's only one person to turn to, and that's God. And I feel like God has helped me along this whole journey, and He's helped me to get to where I am today. And I think that's very important. Thank you. Speaking of mental health, do you think it's one of the growing problems that you have witnessed in your school and community that the youth are facing today, and
what are some ways that you, in the position that you are, can address these challenges? No, yes. Yeah, I'd say mental health, it is becoming a bigger problem in our society today, especially with stuff like social media getting popular, but also the youth, stress from school and sometimes even doubting themselves. It's just getting to a serious point now, but today I believe we can help this by creating, safer platforms on social media, not supporting those in need who are struggling with mental health, and creating spaces where people feel supported and heard, encouraging kindness and mentoring, and even just strong friendships that can help students feel more confident and supported. Thank you. Any new projects set for this year as head girl and your team of prefects, and what new initiatives do you wish to implement this year for St. Mary's College? This year we're hoping to create more opportunities for those in the student leadership team and those who are not, to be more confident and more outgoing in our school events and stuff like that. But as a school as a whole, we are wanting to get out there a little bit more and collab more with the Wellingtonian schools, because we have this new thing called the Pōneke High School Leadership Team, and that's basically all the leaders from the Wellington schools. We're trying to get more involved in collabs with each other and helping each other, make a more impact in our community, in the Wellington community. Thank you. Can you share with us your school's mission and vision? And I just want to ask if there are many students from other congregations who are attending St. Mary's College, and what is their experience being in St. Mary's College? So our school's mission focuses on faith and excellence and service and caring for others. We live by our values such as tika, which means doing what is right, manakitanga, which means showing respect and kindness, atawhai, which means caring for others, and awhinatanga, which means helping and supporting others, and puaroha, which means showing love and compassion. So our school, we try to live that through our actions and our words. And so people from other congregations, they're welcome to join our school, and I think everyone feels like they belong, and we try to include that in our everyday lives at school, so everyone doesn't feel left out, because I know they're from other religions and other congregations, but when we come together we all feel like we're one. Thank you. Ole toi whaia ia sa tātou malolonga ma vai foe, ia na tātou toi taliu mai ai lea, ia mo le wha o maina, ma le wha mai ai na tātou por kalamele ni au uli. La pata inga, tupulanga tavo, iwinga wha na paone ia le talu talfo, tu ina naunga, uma ole olanga, sola e se va vea ne pupula io mata. Sola e se va vea ne pupula io mata. La pata inga, tupula gata vau. Iwinga pao na pone ia le talu talfo. Tuina naunga, sola
Toi whaatalo whātu ia ele malu le atunuu, whaion whaafongfonga mai le nei tūlao le awhiawhi, ia o le vaenga mulmuri nei o le maa whaatanoanga, ia maltama itai Divine Mercy Williams, ia o itai o St. Mary's College, ia o maa whaatasi ele nei o oni. Talo whai again, Divine. For our closing questions, for our last segment, who do you credit for your journey so far? Obviously my parents are really up there. My family, my church community, they have supported me, guided me, and made sacrifices so that I could have better opportunities and a better future. I also acknowledge my family in Sāmoa, whose prayers and encouragement continue to inspire me. Yeah. Thank you. Who do you truly believe is behind your success in your academic journey and personal life as well, and why? I believe your parents were both teachers. Yes, they are. Yeah. How has education shaped your life as well, having your parents as teachers and teaching other younger students? How has that impacted you? Having a physics teacher as a dad and economics teacher as for a mum, it's been really helpful. Yeah, well, I think it's economics. I'm not sure, but it's been really helpful. Because like when I get stuck on my schoolwork or just stuff like that, I could always go to them, and they could always help me. But also I truly believe that God is behind my successes. My faith reminds me that my talents and my gifts are with hard work. My talents and my gifts are from Him, and with my hard work, I always trust in Him. And with Him, anything is possible. So got to give up to God. But then I also believe my family and my community are also part of it as well, because their love and their support and their prayers have helped me become who I am today. Yeah. Thank you. And my last question before we finish our program, what is your advice to our youth in New Zealand, students who may be in other different colleges and schools here, or listeners from Samoa who are doubting themselves and holding back on their potentials? Yeah, so my advice to youth is to believe in yourself and never let fear stop you. Sometimes you may doubt yourself, but you are capable of more than you think. Staying focused and working hard and trusting in your journey is really important, because your background doesn't, and your struggles, they don't really limit you, but they make you stronger, and it's a strength, not a weakness. Yeah. Thank you so much, Divine. Any last words before we finish our program? I'd just like to say thank you for having me on this show. It's been a really great opportunity and blessing to be here. So thank you, Gesila, and thank you, Sāmoa Capital Radio, for inviting me today. Thank you so much, Divine. Ia, whawhatai atu I le mamalu tato atunuu. Ia, mo le whaafongfonga mai fo le neipol kalame tā ua mo te pulanga talavou. Taimi fo I lawe tasi il vai aso fou, ia o le atu e whaawawai. Ia tatou pol kalame mo te pulanga talavou I lunga o le siufonga lau mua, ia matautua tatou li tio. Ia I nei niusi le poriua. Au taimi nei, whaafatai tele, manuia, ia fofuanga tutoio le nei aso, so I fuama ia manuia. See
sau ile tua ana se isui tu silo tilo tilo whakafōina o lau nganga o matala umanota sa o le tolo hui tu malo tupulanga ana tula i maia o le taimi lene o tato e whemai le whale mo se vai malu fili fili e oe lau whakasusu ma wale vai whalo ma le vai tipolo ma wale best you fresh malulu e te whai o le sai ta si o mea whanga ma le su e so o ni ta sais tu so o sa mea lava e tu fiatau ma whai e maua umalawe whale asi Whakasa mili mili mai e se se Whakasau ile tua ana Se isui tu silau tilo tilo Whakafōina o lau nganga O matala umanota Sa o le tolo hui tu malo Tupulanga ana tula i maia O le taimi lene i tato Whakasa mili mili mai e se se Whakasau ile tua ana Se isui tu silau tilo tilo Whakafōina o lau nganga O matala umanota Sa o le tolo hui tu malo Tupulanga ana tula i maia O le taimi lene i tato Ulinga ali i mawhai pule Amata mai mga manuia Ia maua le tofa faa le tua Whil whanile nuku mawhia fia Ia to aloto, tu maule tatalo E manuia umau whaiva I ola pule tonu e whai so o se tonu Mo tama maainga Whaasa mili mai e se se Whaasau i le atua ana Se iso i tu silau tilo tilo Whaafauina o lau nganga O matala umanota Sa o le tolo hui tu malo Tupulanga Tula i maia O le taimi lene i tato Whaasa mili mai e se se Whaasau i le atua ana Se iso i tu silau tilo tilo Whaafauina o lau nganga O matala umanota Sa o le tolo hui tu malo Oi, whawhonga pēne tautua le si whonga na mua nei teimo le fiafi ina ua awhatanu nei nei tūrai wha le tautua le si whonga lau mua Wellington. E lona winga le ua toi awhai tūla o na mahe alea o le tātu tautua o le nei aso. Ia o na ua mahe atu le pukalame e tupulanga tala vau. Ia pe o na tala noa tuai ia nai whanau. Ia le temeta ia keisila. Ia ma le lana tātou malo. Ia sitasi fo i o le tātou tama whanau. Ia olo au e tauina i tai le universite o ia i le kolisi Santa Maria ia po St. Mary's i tai le tauranga Mari moni leia tasi le voi vai ngole uli moli fa taimal fa malo ia kisila ia mai swela na malo le ia divine ia mana ia ole fa tretanong ia mai mau pena lava temi ia telefo ia ni so vai ia wa le te fa ngolongo tu le ngata ia o to mai e mes fo i fa munianga i tono la onga ia viele tu ia o tu langa fo i talonga ia tasi e woni tato la valley to nga alo fa nau ni ia ono taekwondo o sola ia no na ta o tu ale o le talonga ta aloi ia le fine o va pe o tamala ia o woni o tsasi wana kalate ia mawa ele tamu fai foi ole na mawala na pini auro ia ni si foi fa ngata mai le tu sanga na mai tuni ia malo ta tu pat pitia ma mita lava ia lo fa na o ta tu ia pe man wie mai tu langa nga to o ka ia ai o talo ol me mana i divine e o lu wala o alu ma talo ma na ia te ia fa malo foi matua ma na fa pe le tape na nga matua ia ele le foi ma le ia tu langa i fa na moni le pe fala ona ia ile te meta ia divine messi pe ol fai una o lona fa umina ia le fa tanuanga ia to tu tau mai verse fo ta to wa ngol pokla me tu plan tal fo e mari ia ole na longo al tatu o tinu ia tu langa pe ona il fai nga pa lota ia ava fale sa fatasi ma vai singano numero 2 ia le ua vai atu le ua mai ia fai nga pa lota na lo tu i tu maloni lu moni leita siu te lolo o tuli
tuli mta I fuel tanto tunu uia tulanga tonu mangole whenga whiriwhiringa. E leo toe mamao o na mai, e leo na wina uma mai aia tulanga o whaiungo tira wharipalota. Pe e toe tasi wharipalota le nai sa whata tasi I nai le e whakasasa na puuta le na ile pre-polling. Wingo palota mo moe sa whai ile asurulu. Ia le lai whaatali ei. Ai ile mai tau mai I whainumera ei lata mai. O lea e mamao le malo ale sui al fatu tu ile tu Sāmoa tasi ya taitin ya po o clear taitin le sui le ya po o atafunai clear taitin I pano te lima se lau tolu sfurma leono lima se lau tolu sfurma leono pano te ia le silia ia lana foi fa moe moe le whenga palota ya ale so atu wai ya male sui ale fast foi ya fui mono mimio ya e fase lau fase fulma ono fase lau fase fulma le ono ya ana palota so atu male sui ale fast foi lo se lau ono suma lima palota ya tafunai ai ali anapu ya ona so ele male sui ale HRPP ya le sunga ya tiki la pelisa misi ya e se la uno sumal valuan palot ya la fionga ya vainga tunga mala ya puta funai e valu su valuan palot e te minne ya e peo taiten ya po clear taiten o yele lo ai silia ya po teleana palot il te minne tulanga o le venga palota sa fatasi awa uma ya vai singa no luo ya fale palota fale sa fatatas to tasi le fale palota le aga mai tas le fakasale sa na puta ya pre-polling la na tu sa lo uma fale palota uma le so ya ala solulu le te faita tu sa le mai ya I lungo le preliminary count le fai ma tu la so ta lo I palota ma tu faita muli alo ya le so yo na faita mo po le preliminary I vai singa no lua tasi ya e mamao le manu malo ya ale sui o le sa avea masui tu tasi le sa manu malo mal pa inga tarua e pa inga nei ai manu malo mal pa pinga palo tarua ya pali Henry pali what's ya le mai tau atu ono se lau valu sutasi ana palo te I te minne ya to fai valasi ta fito sel la se lau fito se fuma luan palo te ya ai uma mai fa palo te to ya pre-polling ya e talia ya ai o motinoa ya e le to ye si avanoa I foi numero e to Sāmoa ya le fionga valasi ya lo wing o to fiala le fatu ma wina pea ya le o se mai vai fa fel fatu to ile to Sāmoa tasi ya le fionga ya mutpua ya Henry Pali ya pe ona lau silfier tatu tru o sa fatatasi la le imotino sa fatatasi ya la sa vai o vai atuale ai e faina tatu valauina le palota mo le fatu to ile to Sāmoa tasi ya ai pe amal to se lau palota le vai ya le si fast ya mal le fionga ya fui mono mio le pe lo lua mai ya ai tu sa o le lono tolu mai o le fast foi ya marto tasi la versione HRPP ya le tau va mai na ile manatu fu le no split le vote ya pe split le vote ale fast I suie to fa e pe na ye pa lo te tele o sui te fia ya e pe tele na vai ya tu langol palot ya le mai tau atua o tasi lu marto ya le tau avi umai sui le fast ya e mamao la vai tuale le sa o le sui le fa fai le HRPP ya pe o le fionga ya tafunai clear titan le mai tau atu ya o le aisilia pe amal tolu se lau palota ye va le muai lon sa ya le pe to tasi fal palota pre-polling le talia ya ona mauti noi fo ile le palota mo sa tasi ya ai lono winga o fa popo ya le sino fo ale fa tu ile tu fa popo ino fo lua ya fa tu ile tu Sāmoa tasi ya ile fenga malo man fo to no parliament ya pe ona ile I o fenga palota mo mua la ititia
sa fatatasi ma vaisingano lua le leifo ias. A fua tu la pe no whalongo atu mwhaafonga mai furia te no le vao pālota numero tasi ma numero lua le tu malo sa fata. Ia whai asi te tolu se lau mo tuku. Ia lono winga. Ia mwhai fuin whapea. Ia lono winga o tau fui ona ole sui vai ala le ole tu malo sa fata. Ia lea ua pe a whai e tolu se lau si vanga na ua le ia mani pālota i lesi whare pālota lea a whatu atau. Ole na e mawhai fuina i lunga le tātou polokalame le te mo le auli mo whai voi an tātou whapea wa wala au el si ufonga lau mua ia le pālota mo le sui le ale alfast ia tafunai ia Claire Taitin ia le mai tau atu i whinga o pālota o le mua lon sa ia mai e mwhai voi na tātou whapea mo ne lau zauno a fui no meria tu toi o pālota ia ele o te mau ele ira si nga pusi suinga e va pena fu i vai singa no lua le la mo tino al suia vai singa no lua la tau ia ai talia fu ila so tau ile to e luina male fai tau ngalo ia la so tau ia mano ia loia tulango o sui e mo tino mai fa fo mal tatu tino o fai tau nga mo ia lo tatu tano ai ia po le preliminary results ia ai palo ile nei tu malo tasi o te lo foi o levona tato mate tu o le mai tino atu nei la le suinga le wa toi ile le limo tina suita mai tai tasi tono pal bene pe fai sa mai le faltua le ya ta funa e clear tai tine pe mai o mai fa fo mo tato tu mon tua na to fale yai fio ga sa fa pizzo fio ga na rosa mo yo ya e fo la sui al fatuto al HRPP le ye le sui fale alupo timele vai ya male sui forfeita laile ye al palmene ya le ya na lofi le la fai ya a fai la manuia le so ya male so tau feita wa atola le lima ya ono fo mota mai tai tono palmen ya ele mo mi lo le fa ngaina le tu la fo no fo le sul pesene ia le lo pe ale i unga le fa misino ngolo fa nga solo per temini ai pe ila tatu te va ia ila il fa nga no tu la fono ia i te mo palot ia le la manu ia mai suotina ia le la ia le wa to le lima i suila le mai sa fatasi le mo mi ila le si fu pesene pe ona i tu la fono fa nga palota tasi o se tu langa le i se tatu mai tau le fia pe au tu langa io o le sao mai au tina mata mai tai ia i tūlanga foi ia o le tūla fono i le lato aia te tau tono le temo le palota ma le anga i mei tonu e au normal mo mio le pesene le pea fai le atoa le to lima ia o le na ia masala foi le ua whaafonga mai i lato ia o lato ai tu malo nei i lato lo papa au ia tenu nei ia na ua maua mai le fai ungo fai nga palota o tu malo sau tu tari ai ia o le naua ia pe fai foi na mafai atu ia o le naua maua mai e mo ia lo ia fai unga pe na mai ia lo toe pe nisi pe se fale palota stas ni tu malo sa fata ia fai atu pe on tawe mari ia o le au manino mai ali sui le tamaita o le nata sia wa ale sao mai na lista mai ta sao mai na lista mai ta ia lu e pe le tu la kana e tato te motino le la wa ato i no foi e lima ia ai o le tu pa mai ta ila lewa sao mai ili tu malo sa fatasi e pe nei ungol palota ia ai o mo vai singano lo lu la vala tu atu mawina lato sui na manu malo mai le fenga palota le na palota tele ia ono le suinga o le tula fono le fa pea a el ese mai mal vang fo mai le tulanga na ia po tu tu tasi po si vang fa fai e toya ka ia fa lau palota ia le la ua a fa tiroina ia ma lewa mau tino ia o le sui o le vang fa file fast ia le o tu malo ia pe o tu fo il fo e wale sa vai singano lu mo le si vang o tol fa ia painga ia o le na salo na ua mai na ua for si fo i sunga mari ia tulanga pe nei fenga palota ua le wana vili mai le si vaenga le tuol tatou telefoni ia nala ua mai atu ia na u fa fonga fo e mai se ana i latou nai matua fo ia le o mata i lungo i peta u penga te failangi a o le e mafuta mai ia i le lungo le tio tasi ono tesi mal tasi famu ia nala ua fato amo e latou la ia i unga fa pea
me se la nei matua le fale Io e ma le io le foi aso ma tu la ngolo tatu mai tau atu ya ole mai ai foi le la wa to mai I tu la o fenga panot light ya o talia pe fam sinonga le o fanga solo temine mo fale alili numero mo mua ta sile ye le fenga si panmi ya ole sile ta fai un holo talia I mata o po tau palota e alanta ol mata pule ona ol fam sinonga tau palota ono winga ya le ono ya o suinga I tengo vai temine o levan o mal palota tele ya ono ol fam sinonga patino lava I le tulang ol palota ya le la tatu talia fai un ona fo I mata opu pe ona yai au tai pe tulang ol palota misme lo tupu mai su tatu tunu ya le mai tawa tu ni su tu singa le sole o to e to pol fai unga le la wina ole taso mata opu ola wolunga temine I tatu tunu le fionga le pan mia manisi o la to pe ona irta mai tai Alice Marie Schmidt ya ole saven fai pule ya pule ai ya Sam manisi o la to le lau te tolo po atu le fionga I le te matai famsino ya atalasa saa I le aso luas fulo mati o le masina fou ya o le atu le lawina I le maea ona tu fatasia le fai unga le famsino pe tu langa na e mana I longo pili pe tatu tinu o le sina mata pu le visini mai tangata po a fea e lau liwina I le mata ya tatu tale la so luas fulo mati ya ma le tu langolo ya I tatu tinu le vai tau ya le fengo fie ya le mai ngau le anga fama le famsino I lana fai unga fai ya pe ya le mai tau fo I tu singa mai nga pe ona mai lau tu stale Sāmoa ma tatu mai tau atu ya pe o le mai lan tu o lalo le tatu atu mana tu atu ya le talo ya wai e tawana sa le ya tatu mana tu wala nga le fengo fie fo I fai unga le famsino ya ina e famsino mal tonu me monele ya ona ai o mari walu lo waso ma lo nga lu ele nga tai la sunga me se fo ia na I tau sala tatu le tiolo tatu nga lu e pel taimi nei ya ma lo alfa ma los le ai ma lo ta si le o si fai stata le la son la fimale o pokala me wale na tata no ama ai o ya le na tau o ele vai fa favor tatu tino na o ya le savale tu le tu pati o família ma to ai so na mo pati to ya lo tau du ya na lo tau nu mo tono se le ai tasi ole ol vivianga na mo tatu tu la nga irtina na tu fesili o fe la usunga ya va pisol ya o le la ya ol fortina ya terini pam ya o nisina o ta tatu tidana fesilia va ya la nga I mai le sunga ya tas ya pe le son na fi ol fia ga ya bali o lo ngo ale ta o me no atai o le fatu o sa fa ya ne ai luma o no fo le fa fo fa lo tau ko to se la fo le o fa sa bali mai o le spit sa vale tu lo ma savelina fa mai o la fesi si o la fesi ya ai te rotas o tu la leidna mama na ia for tatu fa so mal tatu tu na ia so estele termino tatu no atu fa so ya all of ai tinno ai tatu wompa anga fusi atu fusi mai tatu no ola nganga na il pon po ya ai se lo ta fia ta te alu mo me fa laptop tonga me mafta ia ai fa lo il fia ma ta ye ma le ala na yena po o ka se ma ne yo tatu mafta ale an fa lo ta la ngole o le tatu o nanga nei le u te mile na u ya no fa lo mai o fa tu lo ta la mai ma u pe ana fa pe e foi le e mo moi o ma to e ama to e ale falta ya eso so ya so luar fa mo ya tele yo o tuanga ma tu la lo ma nei ya le wa mai foi le wa sa no le fo lipu ya la choe ma ti tu ma se si lele ta tu o finga luanga ma le choe atit ma le si va ta wona o fa mai o la tu ave a ma la tu ma na ya to e fa lu ta sang ma na ya o ka se ma nei ya ma le tu langa ma nei ya le na o le ma lio nei lo ma tu ma nei tina ya o ma lia ma nei ya ta tu mafta Yoi, ora ba le vorta te mafta e ba wai foi manisiu. Tu me sa to lau la le ai la to yen
Le lai luma mai o mata por soi fo malo loina ia matulang o suka ia o tau tino mai e la tu lo ia o le nga o pokala melo le auf ina toi ina ia nei luma o le si vai nga ese le no pikia na po le taimi na fa solo tu i lau ia le fo na mo fo i por ru a pe o le tapena o le lava tapena o tangata ro ha fo le i la tu fesili ia o lato manatu ia na tu atu si lunga le pepa ia fa solo atu le mic tu lunga fa sa no winga la wale vanta pena tangata alo hati fesili ma vaenga tala no mai ai ia o faingo fiel tato pokala me nafi ma le ia le fa mo ia le fa mo mo te le fo tuanga yo me ma le ia te fa le ia ti le tato pokala ia e pe o pokala me ia se fo malo loina tu la fono le tano te fo li pul ni dia so kala me ia le mai te wat e fi malo le tato tunu ia ai pe si le ala to ta ole pe alo tano tu sunga tu foi ia i te lo tai au ma ia o fia ma le o lo puli o tato tunu i fo tuanga le lei ia o me o mana ia fa ftai fu tasi ai tatu tunu ia pa fa ese nga ia o nei tu ta ua te ia tatu tunu ile aso male aso ia na mana ia tatu ma ta pa wala ta tu ala lo voli tama ia a fa pe o la wa tu me fai ta u le tina o le te alu mo me ia pe o le sunga keleni ia ia na tu le sunga keleni na fi on sa fa ia la no tangi telefoni ya saula to ifafo ya tari le po fai ola mate la fai meltina keleni o fa ndete ye mo le va de mana ya to wat ya le ai o me ata tari ya ai o le wa ingana po o ka se mana ia o mana ia mo le tau tai mo le fiafi ya o istanga tana fa to o fa no fanga ese foi mana ia se fanga le vai tala ana tasile fa mo boe la son la fia ma lo al pulenga o mi tala u hati ai la na fi la tu no fonga le the Downs Art Museum so le le si me free wifi le me si me free wifi e ta tu te ga tu o monta pe na ina yo me al pulenga no ai no o Sāmoa ia o pule le pulenga no i lo hat ia o tulanga mana ia na mana ia no fonga ia me sfui e pe e tau tasi atu ai nai no fonga na wa ina na i marketi ia na i fo ina fo le i pulenga no ia me sfui fam sinonga le luma luma tono atu ol falele na tatu ia ia mana e fo ina ave fo ila sapasui ma le sai nai tini pa langi na ai el tini nai no ia sintina sai ai tu oi o sindila o sole so tu le ai sto mai ta io sintin sa pasui ma le sa sole ia va pe so ma ne pe tu fai i disi si sta tu maftanga tu fai mai ia ai ba lota si ta dia sorele la so budu budu fe manga luenga malole tu ma le tele ta longa i wanga mail fai ngole le ve so mona le mo na male But force na nei ya ta ole malanga u tu solo o ta ole ta lo mita to ni hurricanes o i fe au toka ta au i le fiafi ma le lo la ai no ai tu hale langa wa o mo ia pe ale hurricanes ala o loto ia a lo ma fa o le moana pacific a lo loto ai o le hurricanes ele mo fa tu ole au e ma fa na tu ole angi ma le sabili ma le matangi ma lo walta ole malanga ia le blues of Australia ole malanga te lo a faise ni tatu pespesenga man tatu leoleonga pe ama ia ta longa le fia ona nei ni ta ya saunia ne tatu pespesenga man tatu leoleonga le so ta o kilani ya pe ama ta longa le fia ya fata fa malo vo le sati ya tatu maftangan po mo sunga sati ya liana mo ya no muri me ta vale sati pe tanga tale sai te no ta vale sati tamalei ya mari talwai ona wa mai al tato pokala fa malo fo tato wa tunu ya tato maftanga nei wa so atoa mai lava so fua se pa ya mai nei taimi ya lewa mai ai tau tu al sifonga la mua ya fa malo lu tfo ya wa sala fo singa ngana la fainga luenga ya ma tu te matua atu mangalo so matu fa le tonu ai manuia lava nga ya tu fa unga va yaso tatu to e fero ila songa fuol versa fo ya mai le songa mari fai valu ya ma na tu fa fino lo tatu nga lua tu nei taimi ya malo tangata fa tau va ya fa so foi ya na tatu o tunu manuia le fa ingol va yaso fa manuia tele lava le tua ya fa so foi ya
tua lava ina. Salala matata